O te fia lava e whaatalofa ma whawhelo i atu nei tai au fōu, i lo tātua tino o whawtai le tua lo nā lofa mlo nā ngalelei, tai mai lo soifua mlo wola o tātua toi whilo e nei aso. O le au nanga ma le tautua amata le nei e le siufonga le lau mua Wellington. Ai alo mai loa o le tātou sauni ngā lotu o le atai ia le sunga le tausi mata ngā luenga, Reverend Vau Iwa Seve, mai le kalesia me tutisi Sāmoa i taua. Usi mai loa le whaafonga. O le aso fou, ma le tai au mātou ngofie, ki le ala fai, i whaanunga le lei, o le atu nuu, le nuu o ainga, i le nei tai au. Wha maa lor soifua maua, maa lor le rangi mama. Di ia le alofa o le atua o tātua o bia, i manuia le tai au fou. O te tatalo atu ma le anganga mo lalo, te o tātou whaalata lata atu i le atua. Me amata mea i fuafuanga ma whamoe moenga umon le yaso. O mai ase i o tātou tāpua i le atua. O upo le salamo, ia o whaalongonongo i loa lofa i le tai au. Ia whaasino mai le ala o te savali ai. Ia ea awa o mai ia te hau e whaido whirangalu. O wā o e lava lo ua tua. Ia taita ina atua au e loa nganga. I lau le lei ma mātango fie. Te ia tātou te talo. Tau ni la mātou tāpua inga re nei tai au. Nā tau te talo le mana loa nganga whaasoa. E soa soari mai. Ina ia mawhai ona mātou tāpua i atu ai. I le anganga male wha mauni. Yesu ke riso le whaola wa mātou te talo atu ai. Amene. O le a tātou i atu le vi inga wa saunia. tusi fai tau mo i tātou le nei tai au, ma le nei aso. Ngā maua mai le tusi, mai le whenga inga fau, mo le vangadia luka, mo le vangadia Yesu ke riso na tusia mwha mau mawina e luka. O lon mata upo e luas furu, whaafonga mai o te whai tawina mai le whai upo mua mua, te ia whangata mai le whai upo e valu. O luka lon mata upo e luas furu, whaafonga mai o te whai tawina mai le whai upo mua mua, te ia whangata mai le whai upo e valu. Ia whaafonga mai a ia fionga le atua. O le tasi o ia aso, ia i le nuu i le malu malu. Ma fola fola i le tala le lei,
ua tutū mai ai iā te ia faitaulaga sili ma tusi upu ma toeaʻina na latou fai mai lea iā te ia ua faapea mai fai mai ia iā te i matou se a le pule te fai ai nā mea o ai foʻi na ia vatua iā te oe lenei pule ua tali atu ia ua faapea atu iā te latou ou te fesili atu foʻi iā te outou se upu e tasi tou te fai mai ai iā te aʻi mai le langi ea le baptisoga a Ioane pe mai tagata ona latou felafoaʻi lea o faapea anu a fai tatou te fai atu mai le langi ona fai mai ai lea o ia te a foʻi le mea tou te leʻi talatonu mai ai iā te ia a tatou fai atu e mai tagata ona fetogi mai ai lea o le nuu uma iā te i tatou i maa auā o la latou lea taofi o Ioane o le profeta ia ona latou tali mai lea matou te leiloa pe mai fea ona feta le atu lea o Iesu iā te i latou ou te lē taʻu atu foʻi iā te outou le pule o te fai ai nei mea ia faamanuia mai e le atua faapupula ma faamalamalama uiga loloto o ana afioga e pe ona faitauina ma ia tumau iā te ia lona lava viiga o aso uma e o'o a i le fa'avavau amene o se fa'asoa mo i tatou lenei taeao mai le tusi sa feitauina luka ma taupu e 2 faiupu e muamua se ia fa'agata mai le faiupu e 8 ai o te fia fa'aogāina se vaega o le faiupu e 2 ia e fai mamatua ia ua se fa'asoa fa'aleagaga fa'apea lona faitauina fai mai ia iā te i matou se a le pule te fai ai nā mea o ai foʻi na ia vatu iā te oe lenā pule fai mai ia iā te i matou se a le pule te fai ai nā mea o ai foʻi na ia vatu iā te oe lenā pule e lua fesili o lo'o fesili ai taʻitaʻi le nuu lea o lo'o fa'amatalaina ai o le faitaulaga sili o tusi upu ma toeaʻina o le nuu iā Iesu o le pule na te mafai ai ona a'oa'o atu ma le lona lua a'o ai na vatua lenā pule iā te ia i le maeʻa ai o le malaga fa'atupu o le ali'i i Ierusalema o ti'etie i le asini atoa ai ma le ulufale atu i le malumalu fai mai le tala na tulia i fafo e na te fa'ataua'i i le naso ia maua a'o atu fo'i i ona so'o ma le to'otele o e sa fa'alogologo ma ua mai tau ma sa'ili avanoa ta'ita'i le nu'u i se auala e ave eseina ai Iesu ona ua to'otele ua mulimuli iā te ia ona tu'i fesili lea e ta'ita'i le nu'u Iesu e uiga i le pule na te fai ai lona molimau o taupulepulega ta'ita'i ia i se auala e mafai ai ona fa'asala Iesu ona ua va'ava'ai atu le lolofi o tagata to'otele ua talitonu to'otele fo'i ua mulimuli iā te ia ona fesili lea o ta'ita'i le nu'u e fa'iloa ai la latou naunau i se auala e fa'aseseina ai Iesu ma molia loa e le tulafono fai mai le tusi a ua tali atu Iesu le fesili e mai le langi ea le baptisoga a Ioane pe mai tagata fai mai upo le tala o potopoto ma felafoa'i ta'ita'i le nu'u o le manatu e fa'apea a sesē o le tali ona avea lea mala e fa'alumaina ai latou a fai e tali atu e mai le langi ona mafai lea ona tali Iesu se a fo'i le mea tou te lē talitonu ai iā te a'i pe tali fo'i o le pule mai tagata ona mautinoa lea ua fetogi e tagata i ma'a a ua latou tali atu latou te leiloa ona fetalai lea o Iesu o te lē ta'u atu fo'i le pule o te fai ai a o le pule e mafai ai ona faia vavega le pule e mafai ai ona a'oa'o atu
e pule mawhai ai o na whamarolo, matutudi te moni. Le pule mawhai ai o na whamangalo e angsala. O le pule mawhai ai o na tie le asini. Ina ia tau nuu ai perfeta na mua. Ma le pule fo i e tuli ai, o e sa whaia whaataua inga le malu le nasu. Na sila fia le Yesu, le tau fia tangata. E winga ia Ioane le baptiso. A wawa la ta ua o ia le perfeta. Aina ilo le leifo ia taita le nuu le tau. Ma ua whainga tai o na la tali atu ia Yesu. A ua maua fo ile ava noa Yesu e le tali atu ia la tu fesiri. E tu la ia longona e taita le nuu. Ono le tali tonu. O le tali aina i loto. Ono le manatu mawalunga se poto. A se ata mai o maua. E tali tonu le taafi. Pe awhai e tu foi le loto ma le wha moe i fesilia tai. E le ono le fia malama. A walato tau la malama. E le a fua i fesili ono le ala lofa i tangata. A ua manu lava la tou ia la tou. O le mea moni. O aina te whaia wabenga. A wai fo ia mawhaia o na wha malo i mai ese. O ai fo ia mawhaia o tubia te moni. A wai fo ia tau tala ma le poto. E suia ai loto tangata i tō teni. A whai fo ina tau file moto tangata o Ioane le perfeta. O lona winga, o le pule lava e mai le atua. A wa le pule mai le atua e mamana. E maalosi. E tu ia ai loto. E suia ai la mona. E malolo maua e mapusanga mai fitao le nei o langa. E fasa o loto. E lavea ina le o puapu ngatia. A le ola manu. Ma le loto wha maunga. E moni lava upu. Wala ato va ai le tali tobi. Ua wha longo foi. A ua le tali aina. Ua tere lava ua mori mau. E o lava i tai lino. Tere foi o e o wha longo i le o atu mawheta lainga Yesu. Peitai. Ua manu malo tūlanga. Le ola wha e aina. Le tau le leia. Ma le manatu mawalunga. Ona feta lai leo Yesu i le whata oto. Pe awhai e wha au le whaitau i le tusi. I le tangata e pule le tōvine. O tu atu i e ngā lulu e vine le tōvine la tū te ngā lulu e ai ma le whamauni. O nā alu lea i lona malanga. Whai mai le tala. Ina wo o le taimi o le fuata. O na auina lea o le auna i e ngā lulu e vine. La tū te avatuni fu o le tōvine. A wanga lea ngā atu. Ile au auna. Ona whapea lea o le pule le tōvine. O te auina atu la uatari i pele. A tonu la tū te ava i ate ia. Peitai. O la tū i doa o le suli. O tudi mawhasi oti i ate ia. Talo whae. O ngangana lava Yesu i lona i unga. Ona o le whauwhau le anga o taitai le nu. O le fesilia taitai. Se a le pule whai aina mea. A wai fo ina vatu le pule. E tau mai lava i fesili e lua o loto o taitai. E leiti o a tangi Yesu ma feta lai. Pe ana e iloa o mea e te manu i hai. A o le nei o lilo i a te oi. O le pule a Yesu. O le pule mai le atua ia. E wha pena ko le pule a Ioane na baptiso ina i tangata. O le pule a Yesu. O le pule e toi taita ina i le loto tangata i le atua. Le anga o le pule e wha vai le alofa. O le pule e wha sao loto e lawe ai. E wha sino ma wha tonu i ala o le atua. O le pule e ofo ina i le ola e suia i ai le tangata angsana. A o le pule e tāpena ina i le wha o le tanga mo le lalo langi uma. Talo whae le alo le atua. I le fesilingia e taitai. O e sa nau i ala tūlanga, ma le whae aina. I le fia sa ili manuia mo la lava. O fia pule le tōvine. O fia whaifo i mo la le whanua e peo na whamatala ina le whata oto. A le pule a le atua. Na uina mai ailo na alo pele se ita pena se whaolatanga e ala ilona maliu.
a o le talia ina I tangata. Ono le mana na o se mesia e lavea ina I lātou mai pulenga Roma. A tonu le ata tonu lea e le vainga whale lalolani. E le tio a te talainga o Yesu I on so. A o le fisosoani o le anganga pa ia. E au ina mai e le tamai lo uingoa. O ia lava na te o ia te outou I mea uma. E whamana tu fo ia te outou o mea uma o ufa ia tu ai ia te outou. O mo onga Yesu. Mo na so. Ina ni I whaasese ina I lātou. Masuia o lātu manatu. Ona wha ina leo le tala le lei. E winga ia Yesu ma le wha o le tanga. Nia ua toi lava o se anga. Ona wha manatu leo le wha o le tanga o le tātou wha o Yesu te viso. E uia I se whaingata. Nā langa ai I le atua. E ave se ina le ipu anga sala tangata o mamafatu. Ua sili ia te ia le fina ngā lofa le tamaa. Na toe whapea. A wene I whaia lo loto. A o lo fina ngalo. O teimi maona suinga. A o le tangata foi maona langona. O teimi tātou te whesilingia e le pule a le atua le soifua masi o tātou gola. A o onga mai le afionga le atua e tai folalo. A waso tā manuia. E a o ina I foi tātou I teimi e whea ngai ai le tangata I whita ma whaingata. A le tangata I manu ina le itinga ina. Ma le manatu lava e tonu lona loto I lo le fina ngalo le atua. Ai a foi le musumusunga o le angang pa ia e whasoa ma whautua. A wani manuia. A ua te leo na tātu te te ma whai loto. I le neiva e sopa ia. Kari tonu. E leo se ava nota ua lea e toi ti mata I leo penga. Ma toi a fua ini tai au fau I loto. Ina ia tuu o tātou wola I le atua na te pule ai. Pai mai le au tuu o le nei aso. E le whesilingia le pule a te viso. A upo le tā matua. Pai mai ia te mātou. Se a le pule te whai ai nā mea. O wai fo ina ia vatu ia te oe le nei pule. O upo le vi inga e lua se lau suruma le tasi le e kalesia me tutisi e whapea. Yesu e li pule. Ina e a fio mai. E to ilalo ma wha uma. O mea se matutu ai. Ia e pule. I le lalo langi nei. O upu ia e whai ma wha manatu. Wha lotu tele ina e fo I tātou. I le tu o tātou wola e pule ai leli. Ao tātou ia I le nei soifuanga. Tātou sa ili manuia ia te ia. Tātou te manuia ai. Ao tātou ia I le nei nalo langi le tūmau. Pai mai ia te mātou se ale pule te whai e nā mea. O ai fo ina ia vatu ia te oe le nei pule. Ono Yesu. Amen. O le a tātou te talo. O upo le salamo. E vivi atu le tasi tūpulanga. Ma le tasi tūpulanga iau ngā luenga. Lātou te whai loa tu foi. O au mea mamana. O au langona ia o le nei taia. E vi atu ai ia te oe le atua pa ia. O le atua matautia. Wa o whaidoa mai au ngā ruenga alofa. I le tae au ma le nei aso fou. Mātou te whaafitai le ola man malos. I le tele ma le anoa e o loa lofa. I le ola manuia ma le ola saunga remu. Whaafitai lo whaasoa mai. I manuia ese le soifuanga ma le nei ola. I manuia o ainga. O atunuu. O nuu ma e kālesia. Whaafitai le manuia o tāpua inga nei o mātutua. Whaafitai le malosi fua I mai. E whaatino ina e tiute ma whaiva o ngā ruenga. Mea se manuia fo I manai o mātou whanani. Whaafitai o awhionga pa ia. O upo le ola ma le manuia. E whaipea ma whamanatu mo I mātou. Whaafitai le mana o le angang pa ia e pesoso ani mai. Mātou te whaafitai fo I le taulanga alofa. Na whaatino ina I Yesu ke risolo mātou whaola. O ta tala I avanoa. Mātou te sapi ai I manuia e whaavaval. O mātou te talo le nei tae au. Ia e alofa ma whaamangalo mai.
Wani o mātou se, au ni mātou angsala. A whai o le mawhai ona mātou whatino ina, le alofa i o mātou uso tangata, ka mā ngaro mai. A whai o manatu maolunga, le tangata o tustusi lima, ma le whai alo fina ngalo. Ma di a whenoa alo fina ngalo mwha mā ngalo. Ka mā ngalo mātou o mawhanau, mai mātou malama. Mātou te talo atu, wani o mātou a leo, oni se. Ia e alofa mawha mai nai mātou i lo toto pa ia. Alofa mai le nei tae au ma le nei aso. Le aso maona fuafuanga uma. E la lafo atu e ala i le nei talo sanga. Wha mole ta maa alofa mai. E so ani mataita ina le whainga malanga o lau whanau. Wha manuia le tāpua inga nai mātua mātutua. Wha manuia le au whainga ruenga ma e ka le sia e fia. Angale nei mai, ma ia maua so mātou mālosi. I le whea ngai i tiu te mga ruenga o le nei aso. Whamanuia lo watu uma le nei no. Whamanuia i a inga matangata uma. I au mai se loto fau. E mawhai ai o na mātou whatino ina lo tala le lei. E ala i lea lofa mo so se tas. E mana tua i lato lo whea ngai ma whanoa noanga. Whamai se lo ngang. Pasau loto le o no tia I whita le nei o langa. Whamanuia I la sanga umo le nei aso. Whamanuia fo I le au whainga ruenga o le nei ala leo. Tatasi mai I le nei aso mātou te manuia ai. Tātou ma oi whi au mo whamoe moenga. Umo le nei aso. Ule pea lau a fionga I le soifua malu mātou wola. Suafo Yesu ua mātou te talo atu ai. Amene. Tu mau yo mātou nunga lo manuia. O ele atua le tama. Le file mumoni o Yesu le faola. Ma ia mafuta ina I mātou le mana o loa nganga pa ia. Nei se ia o le whavavau lava. Amene. Amene. O le nā ua whaafonga na tino o le tātou sauninga noto o le taio nei na taita ia le sunga le tausi mutanga luenga, Reverend Vau Iva Seve, mai le kālesia me tutisi Sāmoa I tāua. Mo le atu le nganga o le whaaftai ma le whaamalo, whaaftai tā pena, le sunga le tausi mutanga luenga, ia whaamanui atu le atua I fuafuanga o le awhenga iai, ia a maisi fo le tā penanga o neiva ia supa ia, manuia fo le whalitua no whaalo mo le pa ia I le kālesia, whaaftai tele lava. Ua luas fulfa minute o te fitu afa le fitu o le tātou porkalami o le ata o le tai au o le viinga o le atua he kālesia me tisi Sāmoa o le pese luas e lau sifurutasi.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi, Sāmoa. It's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao. O le tata por kalame o le ata o le taia o le neu tatu tu e wheloa i luma o le nuu e le o tu o le nuu pe o le fwoi tau e whaanga e whale upolu. Whaftai le tu e lo nā nofa mano nā le reu te te mai lo so i fua mano wola le nei taia. O mai oe, ma lo le folau, ma lo le tau atai. O se e al tatu saa i a le wa tatu iaia e folau ngā o tutonu o le masina o a perila. Le wa afa le masina o a perila. Ma lo le tau atai, ma lo le sopo. Ma lo folau manuia di taia wa le mai le tua o fa popo lo so fu mo ola fa filo ia to le ngang fi tele ta lo fa lava ma lo so fu ya tu fa sa longa nafi le to e fa wa le ne yaso nga luenga fa sa la u e fa pe lava
Tato mafutanga le aso e pa ia tulava le lua i le awauli. Ia malo lava le ngā lulue fa malo fa aftai mo le tapua inga sunga i fa whenga inga mwhaletua. Tupu mai o le atunu u whaletua matausi sa awa mo le awulu mo le malo se le atunu u. Nai whae lele mpe fōu ni se malanga mai taunu umele mua po whea lava o e wha whonga mai ai lita e au. O whalo whātul porkalame nei tātou mutua tausi u malama wha aftai tele tono le whale mai, tono le whale pui pui. Ia malo le onu sai. Ia nā ua pa ia tu tātou whawhelo. Ia lo whātu mati maranga o maa, whawhtai se whelina waoa. Nuia tele o le tinata le leipo tasi, malo lava. Sunga ia fitu tasi whanga le misa, ia o lo mafuta mai i Hastings. Ia malo lo whātu porkalame te si Augustino. E ti tasi i limu o lo i kala estete, malo o lo whātu porkalame mo oe. Ia tina matua ia le sunga ia vale le mati mala whainga luenga i o tara lo fitele atu porkalame ta ape mafua. Ia lo fitele atu, ia whapea ia pali i masion tina, alo salia, lo fitele atu porkalame lita e au. Lusi le atau de sa, whaftai tele, ia o le whanga solo le tatu porkalame le wanai, moi mai. Lo fitele atu, manuia whiau mga luenga le awhenga i le yaso, pa nga umar tatu li teo lewa, mafuta mai, lo fatele atu le porkalame, sunga ia Ellen, manuia ngā luenga, sunga saulo, malo le usu, manu tele ina whiau mga luenga, Eddie Ropek, ia manuia le aso, ia whaftai lava le mafuta mai, whanga solo le porkalame le tautua at siu whonga le lau mua, ewi kam oe alo fitele atu mo el tina, tena utoi luas fulona minute o na tāne o le valu le tautua at siu whonga le lau mua, manu le waweao, ma le Sāmoa Pearl of the Pacific. Manu o le waweao, tau sani I pumao la au, ae ala usu ita, ile whaiva o mawhau. Talu o lo upopole, I te inu o le tau lau. Taunu uai le uku, ua le au le ina I lau. Aue, aue, se I whai mai sau uku. E tua ini mala, e tua I manu. Sau funala upele, tau o sinai po mai manu. Se inu ane ai, tama o le nuku. Fia e ile te ine petua inia o upu sata fai male mau a mene iluma ai atu lo uloto ona o sau tupua inana e ili lo utumau ai ali alina o tumau. Sinai po mai manu, se inu ane ai, tama o le nuku. Aue, aue, se I whai mai sau upu, e tua ini mala, e tua I manu, sau funala upele. Sinai po vai malu, se inu ane ai, tama o le nuku. Talo le tau mo le nei tai alfa melo fiso le vai tau e au o le nei aso il teimi e ina I maul ulu manai timu na matalon kili e steimi e pa olo le aso atai au le stofi manas freile le valo ia e ina I timu o le asto na ia langi le lei le tau
langi le lei le tau I manu atu whanui ma Taranaki e langi le lei fo le tau taupo pa olo le soi Marlborough to ulu nai timu le nuu le Hawke's Bay ma Wairua Rapa. O ka piti le aso le neiva ia le matalu lai nisi o taimi o le malu ulu le ea lo whamawina fitu anga I lunga le sifurwha o le fua tikeri leo le Celsius le wha o ngai ni usila ma le neifa e tua le larangi. O le fua le mawhanwhana sifurwha wha solo turunga sifurumaliva au ki lani le zoe matua langi le lei lawa le tau o le motu I saute langi le lei le tau I Queenstown Dunedin ma Invercargill to ulu te munga kalai estete Paolo ia le pito ilunga le motu I saute le iei Picton, Blenheim o Motueka ma le Soni. O le malurua ea le motu I saute le toluanga I lunga niva ea mawhanwhana o lo iei le sifurutasi fa solo turunga le sifurfitu. O le au te lenga o le talo le tau ni aso mo New Zealand atoa ma se le motu I matu nei e te munga le mo le tu I sasae. E tu I sasae le motu I matu noi le watu ai Martin Bra Macedone, Waipukurau, Napier, Hastings, fa solo toi Kispin. Wellington le fa malu le tau I le aso nei. O le mawai pia I le soe fa ti lia lus furu ono fo le mawhanwhana lu furu iwa le fua o le ea vivela. O le angoto I fo le la I le so I Wellington le toi 5 minute le ono nane I le fiafi. E oso a ele la tai au le toi 10 minute I le fitu I le tai au a tai au. O le fua le a malulu, lima anga I lunga le sefulu ma le lima, e a mawhanwhana sefulu valu fa solo I lunga le lua sefulu ma le tolu. Tala o le tai nei aso mo le au whangota Wellington e sua le tai te le titi le a fore ono I le tai au nei, pe le tai, toi 5 minute le tasi I le au auli, toi sua le tai le fitu nane I le po. O poli rua, sua le tai toi 10 minute e 10 tasi nane, pe le tai, toi oro minute I le lima I le fiafi, e Wele a polidua sua le tai nei to 10 minute le sfutasi le tai nei pe le tai to 1 minute le lima le fiafi to sua le tai te le titi o le sfutasi na le po tala na le tau o le talo le tai mo le silifia le tunu ya e il tel tunu ngai fa wa lava na la foto pe le tatu tunu o Sāmoa ya o le vainga le talo le tupe pe no failo mai ya el vainga le fuofuina tulang o le tupe tasi tala ni sila ya maua lau tupe o ele tunu le pito mai lunga lis Australia e iwa se furu sene tasi tala New Zealand maua lau tupe Amerika e lima fitu sene o le tala fiti le so tala lua fitu sene tasi tala New Zealand maua lau tupe Sāmoa e tala lima furu tasi sene e ui to sa ufo ilalo tala lima tasi sene ile aso nei pa angatonga tasi tesi mani lua iwa se a pa angatonga. Tasi tala New Zealand maulau tupe Sāmoa e tala lima se fulu ma le tasi sene. Ia mahalo la vele lofa, mahalo le anga le lei. O le avano whamirianga wa soifua mo ilato umana soifua ni aso. Lofu tele atu porkalame whaminuia lo wa soifua. O le tato emaili le na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Pea fia maise whaminuianga. O le tusi whaitau le nei tai au, mo as whanau o lo mawale le tusi Roma he se furu ma le lua luna whewpelu furtasi o lo whapea mai. Aua le whaato I la loina oe I le leanga. A ia e whaato I la loina le leanga I le lei. Mele winga ese il tala le lei a Yesu wa. Usala lele male maa luatu ia malau whalawa malau luatu ia malau whalawa malau vai. Tu sei te le tau ia tu ele leanga. Ia per tala to ina vole tau ai mai oe le ti polo. Ia tango whaile vai ti polo e alu momoli ia im whamanuia ia. Na? E senga na, ia whamaile tala tusi roma sfulua whapuru fultasi. Au ale whaato I la loina oe I le leanga. A ia e whaato I la loina le leanga I le lei. Ia, manaia. Manuia lo wasa I fual pese nei mai a wili ta vita. To sfulu valu minute o le tala o le valu. Ele leia so mawana whaile atua. A ese ai ole nei aso malona taua. Wa ato ai se si tau sanga wha au popo lo soifua. Ono le lofa o le atua malana pule wha a soifua.
Wai ele tangata wai o manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai. Fohi lea tua le vi inga le faa manu ma le faa fetai. Aua ua ono mea matatau wai. Ia manuelo wasa whanau. Ia manuelo wasa whanau. Ia faa manuia lea tua. Ilo wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia faa manuia lea tua. I tō wasa whanau. Lea tua e le mase ualo na fina ngalo. A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Lea tua faa fofonga tatalo. O lea tua e talimana o ia fo'i. E mali e ai o tātou mana o faa fita uli fetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Paa fetai lea tua i lana wha malo lo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manuelo wasa whanau. Ia manuelo wasa whanau. Ia wha manuia lea tua. Ilo wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia wha manuia lea tua. I tō wasa whanau. Ia fia la ia le tele o au me alofa. Se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua. O le tia e le maseua. Awa e wha i fo i le moto. Ai e toli fo i le matua. Mai le tau pati mai o ai ngana lua. Venga wa ai ai e mamana lea tua. Tātou te talo ia wha o popo ina e lea tua. O nisi aso na se mana o laua tua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manuelo wasa whanau. Ia manuelo wasa whanau. Ia wha manuia lea tua. Ilo wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia wha manuia lea tua. I tō wasa whanau. Ia talo falava o sime whafonga o talo mena tupu la langi ni yaso tato lia le aso se furma le lima o aperila. O le sol tau sanga e tasi valu ono lima na avele tangata lau Andrew Johnson ia e whai ma Palestine lo na sfurfitu Amerika ina watu umalo ia Abraham Lincoln ia lena whana i le aso anafi tau sanga na tasi valu ono lima tulou ia e maliula i le aso su lima ia ma avele i lo tangata lau Andrew Johnson
ia ma Palestine na te suia Lincoln ina ua maliu. O le sol tausanga e tasi valu i vaono tapuni ele Olimpeka ia sa whaia i tutono Athens po Atenai i Eleni. O le sol tausanga tasi iwa tasi lua na ngoto ele vaa lea o le Titanic. Ele vaa lea na whamaili tangata na whawina le vaa. Ele aise meo laurang nei e mawhaia o na whaa lenga ina le vaa. O le aso na malanga i whata i tai mangoto ai lava. O le sol tausanga e tasi iwa valu whana urua i whaia ia le. O le aso le ta o le World Youth Day po le aso whaapitomo le au talavou na whaia i le Vatikana i Roma. O le sol tausanga e tasi iwa ni maiva na asiasi e li tangata le o Fidel Castro i tutono Amerika ta ilo Cuba na taimi e le ifia fe ilo ai ai le Palestine o Amerika na taimi o Eisenhower. O le sol tausanga tasi iwa valutolu na tatala i le Disneyland i tutono o Tokyo i Japani. O le sol tausanga e tasi iwa valuiva na whai ista alonga football po ta alonga le soka i tutono Engelani. Ia ma lepe i lalo tele o whale mata iwa sifuru ono tangata na maliri wai. O le aso ne tausanga i luafe sifuru tolu na whaapā i se auso se pomo il malafoni tautaua fo i Boston i Amerika. To tolu na maliriu malilua se lau ono wha na marilu ai. To maua whapoponga o tātou tala te masani whaftai lava. Iwa minute, sfultasi minute o le teo na tāne o le valu tātou tala mai Sāmoa le o tāpena mai. Alo whantua polo kalame saulo, manuia ngā luenga le neiaso ma fo Eric, alo ftere atu sunga i ato e tū filiki le mafuta mai Amerika, tu tasi whangale misa, i alo ftere atu polo kalame, ma no, tai Kevin Solka manuia ngā luenga, ia o le sunga tina atulu, walesi alo ftere atu mao tina atulu, tai alo mamano, tai lava, ia manuia whea ngā luenga whengai mai le tino, i alo ftere atu polo kalame, e sunga eskia toilolo lilo, Malo, o tawa le mafuta mai ai le taulanga o Kilani. E lo fitele atu po kalame kone leo lon malo, me le pone ia tamo le Melbourne Storm. Sifuru minuti o lo toyo na tāne o le valu leo tāpena mai tātu telefou le nei tāia. O mai, malosi. Ia, o e to tele la tau o le a malanga. Fua malanga le vai as. O le maua le teimi telu siakira u tāvali. Siakira suau o mea malava o le vai. Ia siaki pa o le tāvale. Ele le alo malanga ala te malanga fia sa whaila ungalwe. Ia ele utatolo, ele estanga te whaia ngalwe ngale ana o tama ia o nisi a ingo tina. O le maa nei ia o le alu malanga le a inga. O mana siaki vanga nei o le tāvale. E mauti no sa ngole mu. O tausanga lava ile iaso malo lo amata whaitau ile ono ile fia le stofi. E masel te milio le asumali umale toi tu. Se ia tau ile asolua ile ono le tai au ile asolua le vai asole. E tele na amai ili poti o e taavale la vevea mai e mali. Tate ile te utamana o ea whaina sa taavale se isi o tātou tunu. Ia maso sa taavale a. Pui le lei oe ma leo oe ia manuia lau whainga malanga. Oe masi o wainga masi au whanau. Ia me fwoi nai mana iai. Ne le tai au na usau le awala. Toi aso so amai au ili sa taavale i tua wapea. Ia ele mfailan na whasawasawa ila uta vale ono uta vale lei utua tauan walu ile 5 kilomita la fai mai ile awala. O lo ma fau pe ia mele maua pe atuaina na tai au. Tau fai tuli le taimi. O tau fai le so uta vale istangata. Ia ele mfaino sawasawa tauan o talu pe ile kilomita fa tulanga ino le awala. Ia o le nei aso ia manuia feo inga. O lo malo lo whanau. Ma ia nato wa onga le nei taimi. Ia lo fatele atu wile matoa. Epi faleolo ia. Rita, manuia tele ne yaso lo fa tomo oe, fa aftai, lo fa foi molea ya, nga luaiva mapsua, lo fa tele atu por kalamela talta to pese. Fa fifianga ma le pese le Oski Band, pese psenga tuai el tatu tuno u. Vale minuto lo toyo le talea. Ole valu. Sāmoa, le malanga fa fine, toa lua na fe au si mai fiti.
tai tane ona wase se si ala pese tandu inga tai fale anu po wa ai aloa ole faisu uatele Georgia for lea o fafine ua sui ai si ala pese fai mai e tata o tane ale tata o fafine Sila ile tama ua tatia Pale tufunga lea ua matalia Talofa ua tani au wewe Ua ote solo ile au tapulu tele Sole yelo totele Ole ta'alonga fa'ata matane E uila vaina tina tele Ai muli ane ua fefete Pacifica, si Sāmoa le tau ole songa imiti wa savali vali mai ua fepula fi mai ana fa ila o asofa ai fo fa amuli ali au fa tu aloa selu fa alau fa ole sina no fa apea fa amu tau ua o va ile va salaula Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington.
E te whaatala whātu tala whau mai Sāmoa i leisi o na whao po pongare nei, o si mai e le whaafonga. O whaamama a venga i ua tu ina mai i le atu nui lalo o polo inga o wha lawe whaafosei, on o le whaale tonu o le ele tise, e te tonu o le tolu sa furuaso le nei o lo ua whaanga solo, o manina i whole sanga a sui o le komiti le whailo inga ma le autu stala le neva yaso, e le o au fia i vaenga o whaamama a venga, le tau o le atutongi e se ainga i se tangata whai mōli u whai lei sene, e na te waia ina se afi e le tise wia whaatawa, a nga i le mito le whale o le ainga, whata se eima le tau o me whai tino e whaonga ina le waia ina o le whale. E le tali mai o le ofisa sili o le pulenga o le malusi anga tau e le tise, e whaatatau i le nei vaenga. O le tūlanga ia le ngā luenga a le whaaputonga, o umona whaatula whanuina. O lo o iai an matou whainga paanga ma le vaenga, fwile le private sector. O le lato le o vaenga la ia le asosia la whai mōli, o le lato ana ia mata whaioi, e le o la le matou ngā luenga, i tu tongu i le vaenga lea pe matou ngata i tua mai o le switchboard, me le ile mita. O le tūlanga na o lo iai le whaatulanga ina o le whaatino ina o le matou ia o nanga. Ona pasi lo le vaenga ia le o whai mōli, o lato fwile o iai le tomai, e lau te tiro pole ale lo to le whale, ia la fole to inga afi e tala fea ngai le ma le to inga logle o le tusa le mta fa yo yana bo umana ma vai vai o le mta fa yo ina le ba ngule le private sector e se fole nga nga matoia le fa to na fesiringi e fo e au telefou i le si ita i o ta wafi moli i o tau nu mai i le atunu anisi o pisi nisi ia o lo anga vaa i lalo o le wha ma a venga e le aini tiu te o afi moli e awina mai i le atunu. E pei o na mai ta wina le maasina nte nei, e mawalalo atu le tau o afi moli Sāmoa ai malolo siatu, na i lo tau o afi moli fou i o tau no, ai e vaivai atu lo lato malosi mai afi sa iei mua, na vesiringi ai pele o iai se fuafuanga lato te toi ilo nai, te tau fuafua whaatulanga ina, mo afi moli ia o lo tulimata ia le atunu e mo mia le fesoa swani, mai le whaale tono le ele tese. A sila fo i tata emergency orders na wabatu na umanino atu waile piliota. O le taimi whaatulanga ina. E mawhai ai o na eligible i lalo le tato whaamama a venga leo tu ina atu le malo. Ma o i fo i, o lo a fia e male nuava yaso e le whaatino ina le tato proclamation of emergency. E ei foi lana sila le tatou komiti le tūlanga lea o tatou wafi e whaatawina i nei Sāmoa, ma o lo iei foi le tūlanga e whitutu na iei. Ma o lo iei lea wanoa te tonu o tatou pura inga o le tūlanga le taun whaatino e tauna whiso sa o lawa i le tatou tanga luenga tiute. O na whaatino la i o le iloi lunga.
pe tala whiunga ia ma tātou whaapea tu ina mai tonu tātou emergency ora nei. E manatu telefou ina ia mawhai a inga Sāmoa e lima vai ma tau lea wa ule whaasoa o na ngā whatia le tau o se awhi mō li e mei se mō a inga iei matua tau se mō mia le ele tise po ni a inga foi e iei i lātou e iei mana o ngā whāpitoa. Wa whaawau nei sa ili linga mtanga luenga o se fua maloloina e le vaenga whaapitoa e sa ili ai po whea tonu lena pisia mai le alo se fulma le lua tau sanga o le atanoo e le wha mai o le fiva pona e vi mati ngā ina lena wha na nati atu se malanga wha apitoe ni usila mō tohon fitinga. Ma o whairo mai e fo mai e maota ngā sangase ulu mutotua o le itu ai ngā tenki fiva lea e sea o na maua i le atanoo ai whaisi o na ongo ngātu nei lo le tenki fiva masani. Mai o le tu ai ngā fwoi lea ua wha maonia mai el soi fua malolo i nā fiti, wa mali li waini whanau se toa lua. Ma o le tu ai ngā tenki fiva lea ui lea tunu, e pei o na wha maonia lea lo se funma le lua tau sanga lea o lea tunu. Ma ua wha ilo ai fina ngalo nisi o lea tunu, pe le uala ngā tatau lo ili soi fua malolo i na o na whaia ni wha alau i loa, a o ni lapta i ngai pui a mai ai o tātu tangata e meisi o whanau i reo o mai ai o leitu ai ngā tenki fiva le i Sāmoa. Pei taina tue whaamanatu ei o no le wha ai ungal tu sanga o mawai na whaalau i loa ai lapta i ngā ma le iai o Sāmoa i whaalawe lawe whaafosei e na wa amata o na wa ai ai le maota ngā se le whaatupula ia le au whai o i lātou wa a fia le tenki fiva. Na tue whaamanatu foi ai ono eleke ke Roma, o whautuanga lava i le atunu na ia tū mai te whaamaota, i na ia whaaititi ai vaenga e tautu ufua ai le namu, ma ia tue whaao ngā tai namu pe ato whawha. Whaasu namu ma waila au o maua i whale o loa, e pui a mai e le tino mai le ua le namu, lea e whea vea ia siama o le whiwa pona iwi. Wa whamanino mai ele komisino ntanga luenga o leo a wa paaurongo i tino Filipo. O le i o ane lava o se talo sanga mai le kolisi mawalunga vai maunga e a mata minoi e lona tanga luenga e whia su enga. E le mata opu le wangi ngai lunga o penga tawha i langi ata. O le ula ina leo se asu mai te tono se fangu e nisi o alu mawhana wa onga mai le kolisi. Ai o le temi nei, e le i o ne lava se reporti le ofisa po o se talo sanga, e whaatino ai ni so e su enga i whanau nei. Pei tai o se whaasisilanga na tuina i lunga i lea onga i peng te wha ilangi, o wha ilo ai o le mata opolo ua nga i ne Yesu e su enga ntanga luenga o leo. O le whaasisilanga foi mai le kolisi tuina i lunga o peng te wha ilangi, na wha manino i le to se fulmalitasi o alu ma whanau nei, wailo umo lātou swafa, mafio anga e o mai ai. O se reporti mai le kolisi na whaelo ai, e fōringa mai o se ngāio inga na whaia mana mauti noa, e whaaleanga i naile ngō lea onga, o no i lātou ne e se fulmalitasi, o lo i lalo le whaasalanga na tuina ia i lātou, e whaamalo loma ia i lea onga mō se vai teimi, ai whaatino mai lava lātou mea onga i lunga o pengta whaelangi, ma whao ane i o lātou whaia onga. Ai o se whaanoa noanga o lātou whaatino le nei ngā yoinga mātanga, ai whao ngai nai le tōninga le lau mua. Mai o ata fo ina whaani e lungo pengta whaelangi, e le o le lotoa le a onga o lo tupuahi, e ese le no whanga na whaapoto nga iai, ma whaatino ai le ngā yoinga. Mo mai e fo i o na whaamalulu mai le pulenga le a onga, i le mamalu le a tanu, i winga wa whaalia nei whanau, wa tau vale nai le ngō le kolisi. Wa mahe a se whōntanga al whaafale tui a le HRPP, ma ua toi le li whai le to tele o sui na pālota, e le whātuk maui na pēo le taita inga e le whionga tui le epa lupe sori ai Dr. Sailele Mali le ngoi, ma lona sui taita i le whionga fontoe pia la waffle. O le whōntanga e toi whiri ai o na taita i ma le sui taita i, e tā pena tu ai morwhai ngā pālota o lolo mana nei, e le tausanga whaulua whe lua se fulma le ono. Ma ua whae lolo la nganga whaaftai le vaenga whaupu whai, i le iei peolo lato whaatua tuanga ia i la ua, e taita ia le pāti. Sauno foitu i la epa, o loo matua mausa li pea,
le tu mau le maopoponga o le pāti e pui a ia te tau a tangata o Sāmoa. O le whai unga leo telefou manui tele le nei aso si o tātou o tino whasai foia. Tala falava fa poponga mo telefou mai le si ufonga le lau mua mo le nei tau se fulu lima o aperila lua felua lima. O whaatono ina le whainga malo so whaatasi le soifua malolo ina ni usila ina ia awane i toi whaapea o tangata maitanga a ia tau lava le itu pao ta maita i po o tina pe a whaia la tau fitusia inga po ofisa o ta inga i whaatatau i mata upatau le soifua malolo ina o ta maita i le tusi atu le minista langulango le soifua malolo ina Casey Costello i le pule sili le tu mau o Dr. Dale Bramley i le asolus fulfito o mati e tau atu iai ina ia whaamanino le ngangana na whaalia Costello e yeini pe po whaamatalanga ua o atu ilona ofisa o whaamatala i ta maita i po o tina e whaapea o tangata maitanga o tangata ta ito atasi e whana nau e na o ta maita i po o tina e mawhai o na maitanga mawhana na wina ni ta maiti na sauno le sui minista e ta ua le whaamanino po ai tonu tangata o lo o whaatatau i eise whaamatalanga pe ao o ina tala noe le soifua malolo ina o ta maitai o le whaao ngao ngangana whaapito ai loa itu ai ngā tangata e mautino ai fo i e tamaitai po o au nanga le soifua malolo ina o lo o anga waa i ai ma mawhai o na maua i se awala whai ngōwhie ai mai se o tinama tamaitai e le o le ingilisi la lātou ngana mua. E iei fo i singa luenga i le Health New Zealand po le soifua malolo ina i ono vaia na wha maoni al wha la putuputonga o le na amata le asonga fua se wha ngā solo ngā loa ia e pe o le wha tala no anga lau whai ngā luenga mai uni i suinga ia watu ina atu wha whau tuanga o le a whaia ma le wha ae tete a o le i whaia se wha ai unga wha ai u pe o na Sāmoa Fiona McCarthy o le wha ululunga le tu mau le tu o tangata whai ngā luenga o le i tu lea o le a whaina o le People and Culture Team Service mai silia ma le valu se fulu afe le au whai ngā luenga. O nei māsina o tuana i atu, sātu ina atu ai whaafautuanga le soifua malolo ina, ni suinga mo le whaala potupotonga. Mai au fiaini ngā luenga o le avaea, ina ia whaasau ina i le whaitau miliona o tupe. O whinangalo le malo e whaamalo si atili, ma whaana tinati o na whaaleleia le fia o turisi asia si mai New Zealand. Lea ua inivesiele se fulu tolu te si ma le 5 miliona tā la i le Tourism New Zealand. Po le whaala putuputonga mō tangata tāwhawhao mai whafo. Na whaalia le minista o turisi mau o nangatali malo o Louise Upston. Lea fōwhanga i le auaulia na nafi. Sa awai whaatase ma le pālemia Christopher Luxon a o asia siatu le whaalinga o le Weta Workshop Unleashed. Safia ngai pele au nanga o tangata tāwhawhao mai whafo i tutono New Zealand i nei māsina taluai mani whaafi tāuli. Ma o le sful tolu te sima le 5 miliona tā la e mai le whaaputu ngā tupe o la fonga i e tutongi e tangata tāwhawhao mai whafo. O le amata i tūle una ingo turisi mai Saina, Ausitalia, United States, Initia, Siamani, Makorea i Sauti na tā ua le minista. Wa iei whaailo le manuia o whaatosina i le polokalame o le Everyone Must Call pe ona whaatutuanga ia Ausitalia pe tai e le ngatai i. O le whaamoemoina ia maonis tangata tāwhawhao whaapopo i luas fultol wafe i le whai unga o mati luafe luono e toe mawaile isi se lau miliona tā la whaapopo. E silia ma le 2 biliona tala e tutongi atu i tau sangata i tasi, mō tangata ma ai ngai maola lalo tupe maua e fesoa soani i le tutongi ngau whale no fo mau tutongi. Peita i na whaalia se saili li ngā fōu mai le University o Kilani, e le o mawhaiona maua i se mapusanga o nei tangata no fo mau tutongi. Na whaatustusai polo fesa lango Edward Yu ma Dr. William Jang mai le University o Kilani, le tau le no fo mau tutongi ma le tupe maua whaapele au tutongi mō kesi ma lato tupe maua
O ainga au kilani e mawaina whaamanianga o le accommodation supplements ma ainga eleanga vaa iai. Masafa angai nai whaamaunga maile lua fesfuluiva e o maile lua felua tolu. Masama awa iali ipolo fesa o lewa ngā tupe fsosoani mo fale e matuale whaalilea I lava le tūlanga ngā fatia o tau o fale no fo maututongi. O tangata ia mawaina lea tupe maile malo e sili atu isi tupe lato te whaaluina I fale no fo maututongi na ilo tangata ele o mawaina lea fesosoani wa mawaini si saililinga e ta si ia landlords po tangata yana fale no fo maututongi tau o lato fale e tali ei whaamanianga ia mawaina I ainga e fuale au whaingo le tupe mawele ainga I vaenga o New Zealand o lo ononofo ai ma le tau o fale o lo ononofo ai o se tangata no futo atasi lima se lauta ala sana tupe mawele vai aso ai le ai sana whanau ai na te totongina le fale no fo maututongi po le rent e wha se lau lima se fulu tala I le vai aso I se fale I North Shore e na te mawaina se tupe e o atu I le se lau ono lima tala I le vai aso o le tupe fsosoani lea mai le malo I le tausanga I lua afe lua wha e lua te sima le tasi o wha piliona tala sa wha aluina I lea polo kalame. Ua whaapopoleina se ainga Afrika I saute mole lumana I se tasi o la tama ina ua le talieina la lato talo sanga o pepa no fomau o no whaafitau li o le soifua maloloina o le tamaititi e whaapea o se avenga I le soifua maloloina New Zealand ma le polo kalame o a onga momana onga whaapitoa. Ua lata I le lima tau sanga talu ona no nofo Joshua Meets malona ainga I New Zealand ai e yeisenga senga se tu maunga onga ya afiai mai mo omiele tau singa I lua sulfai tu la mo ia. Wale mautino ne ilo la tau lumana I le atunu. Beita ai ole whamatalanga alona ainga wa via lava New Zealand mao la tau atunu. Ai ua popole le tau singa ole mai o le tamaititi pe awhai e tau sifi I Afrika I saute. Na sifi mai le ainga manono foi Warkworth I le tau sanga lua afe lua sifulu. Ona ole tele le sol tu la fono malele mausali o le tulanga o Afrika I saute. Whaatasi ai malo la tau fia tele I le olo peleki. E tolu tau sanga le visa na ulufale mai ai le ainga I New Zealand. E au noa ni whaafita au le peitai o le taimina talo sanga ai mole no fomau na tula I mai le tele o lave lave o no le tulanga I mana onga whaapitoa o Joshua na whaalia le minista lango o fe malanga inga wa tala whea ngai le whaeunga le minista Chris Pink na te ena ina le visa no fomau o Joshua malona ainga ma ele to e ilo ina lea whaeunga po o le mata upo a lea ainga. E isa tau le ana ia whaala se whana mauso I tutono se taavale a se tau si soifua I whafuane o le whalema I Palmerston North ma whaamata au le tau si soifua a o ia tu uala na ngā luenga I le pō na whaalia leo na o la tau maole wala au petu sa sfulta silpo le asofa reile ina uoso le tau le eile no fua I tu o le taavale le tau si soifua ma whaala ia le whana ma whaatonu ina ia alu le taavale e le mamau se mea na alu le taavale ai oso I whafo le tau si soifua ma wala au mo se fesosoani se fale la tane na tamo e masola e se le tau lea ai na ta ua e laki o le lei se tasi na manua peitai o se ngā yoinga na matua whaamata uina I lava lea tamaitai o lo whai so e ngā leo I lea mata upu masa ili le tau lea na whai le ngā yoinga whaasol tu la fono na ta ua fo ili soifua maloloina ua whaau popoina la lātou puipuinga. E silia mala se laulima se fulu ni fale I Churden Park na motu si aile ele tise ile aso ana nafi. Beitai na mua ona toi whaaula le pao I Johnsonville, Nauranga, Macleanside na whaalia le au nanga le vaenga tenei mua whaalavla whaafosei. E yeise transforma na mo ai sa mawhaina te tapele afina afiai na ta ue Mari Danpa o le au nanga sa whaatalitali se itape mo le pao o na fui le o le mu sa su eina po le ale mafu anga na mu ato toai lea transforma. E 5 kilokalama le methamphetamine ma kilokalama e 2 le cocaine na tau fia le malai vaalele whaavao malo I Aukilani ele ofisa o tiute. Na mau ele ofisa o tiute le whaiunga le vaiaso le meth I totono ni ato na taatitia ise malanga mai San Francisco. I o atu le 10.5 miliona ta la. Le tupe e maua pe ana whaape sao atu I tua ia whalau whaasaina ma whaatau atu I le atu nuu. A etu sama le 5 miliona ta la le tau e whaatu
tupe ai a afianga e o itangata o le atunu. O le pauta o ona whaasaina po le cocaine na maua ona nai le su inga o se atopau a se pasese e lua se fulufata usanga le matua na malanga mai Santiago i Chile na maulia le atau le ailona au mai a whaana na o ia pauta o ona e tu sama le fitu valu kilo kalama le mamafa o whala au whaasaina o tau fia le ofisa o tiute ai le i atua se vai aso. I Ta'alonga, wa vea Rory McIlroy o Ayalani, ma tangata tāpololo na ono e manumalo le ta'amilusanga tele a li'i le Grand Slam i se whai unga mata ina tele le Masters i Augusta, Georgia, i le Ta'alonga tāpolo, ma sa manumalo ai i a Justin Rose o Engelani. Tala fawia malisi ufonga le laumoa mo le nei vaenga le tai ao. O le nau whawhonga le tātou atinu ui tātou telefau a mata le netai ao pe ona tāpenena Sabrina Kasiano ia me se melo tupu se tātou atinu tuina mai le sunga ia tāse Salam Sam tu whawhonga le tulai iwa le tau nei le oa sa le wale atu tātou teimi se furu iwa minute te anei le tulai valu ia lo to ulu pea na itimunga i whawhu atu le tātou fis whasa lau mase se vole awala ia mon io e tau ia ma le malolonga nei tamiti le momoe le tu wala onga ia sa o le tātal noanga nafi o ngala yo o falo tama tu tina matua ta fa o nei tamiti sel mana yo na maftanga wa e ye isi tau sanga e niso tina na faso e uma ele tau sanga la Toyota miti amse tu anga umi vo le alu ki si masmal tau sanga fo e Toyota miti la to a inga e mai matua va tamiti wo le fio ai to fo itamiti tu ale le ya fa Sāmoa sa ole le awa ole nei matua ia ma o el tau lo tomasani o inu fo ia oe o ilo faola ia wa se asa fa il fale no la pisi matua fa ngalwen na o le si va ngala ufia ya tamiti no fo fale to ina malo matua wa ese fo il fa longo le tai au po le pese lo to ina malo to no fa nei mana tamiti ina na umal talo fa mai lo mal la titi ale papa mama se asa fa ini me fa pe o maso fa ja, ta wona le falo na tu sa ole na mata umalo tu mai ko pai ya ta mana ole o te mi tu wanga yo sa ole le ya ya mana ia pe on ta tel no fo ta u ma ftanga nei ma tu fa na fa mi yanga tono le ainga fa popol fo nu me le ainga ya e pe o le silia ta u pe no ftal no fa na fia Olele ile si le vai ngai ta wai o met tu pu ye le tu le o se met tu pu mo pe fo yo ni ta ya o ta wona o me fe se inga fo ala inga mo le no alu savali le wai o mai ile official am savali ya mano so fa tu ki ma ya ta o mai le official ai po ala ni la ngona le ngata le fale le wo mi si lo vai wo pu o ne ati mo pe ta lo fai ai longa wo nga luenga pe ta wona wo le momoli ai fa umai ia mena foi nei ia vesin foi tai me la vamos tia ia va pe che wo tu e ta wana tu per ki o fan ia al mena le lo so marki o ta valena la mai le la nga la mai so marki ta wana tu ki o e ta wo va tu ia o so se me la ia no nai tu le lei o le tu le lei ia le mo lo fa malastino le wo o man office ole nga foi na o sa u fu le ta fe lo o lo hayo na pitu na silfa mo lo ya e tu ila le timu me va pe nei o le la mai le fale il nga luenga ya ma le sa u la se le o foris fa ma lo la i fale me na to nga lu ta ba nei a tere fa ma mai na le pulisili o le IPC o la tunga luenga au fule le au nga yo e tonu fale ai nga sa le fa mo sta mo ata le e fa ngai fa mo vai ngol tato office tonu na fa matala vo tala le il va nga le ngata i fa fo le na mai la to nga lu tonu fale e le na fsili tato office Sāmoa ia le pulisili o le IPC le na fa matala e o la to ngata i fa fo le private sector po la to yenga lue to ton e fa yo to ton fale ya le u mon fa mam lam po kala men nafi e la tu ta tel fo nga ta to malo
ila le fasili na no fa no to fasili le conference le por filo inga le me fa mo yanga tau tupe ila ale tu na va te inga pe le ule anga le pusaisa ala na va tu fasili fa pe ava pela o ani fo fonga malo o ni tau tupe le tau mo a saula le tadi ele motino ele motino pe foringa mai nani fa mau nga ye ao ai le o le tala na manino na no fa longa na to na fi ele I motino le po ni fa mo tau tupe ya le si va ngo ye inga na fa longa to ye va pe lo pusaisa ya e tau na ye le city va pe o lima tau sanga ma e fa mau ni ai na fa lenga ina le tesi e wa te ro pe fo da fo sa mo terminale ele fa pe pa ya fa pe na fo ina I me fa pe me to tino si tina ele anga fo ya le tesi me le pe ola e se me la le mele ni ele ase ai nga ele fa pe na ya ai na le anga ai le se me fa I wa e sa o ni e pa wale tu na wole le fa no e tango ta o ma nga pe fa le tango ta ele ya o na ile wa fi moli so va in fa tau na yo te ile se le te tala I ne ile moli ale malo ya nga wale fa impel pa ya le tu amna tu e pe e alu Sāmoa pa to si afi ne fa no mo to fa le vai tire tu lo fa por la wala lo te poli te mia le o la bo na la o tau no tu afia malo fi mana tato ma se wali fa to si afi mo ni tino ai fa so fa ne o ya for la Woi na te va to sang fo mai woi le fo la to salve tala nga ya for la wot poli le o mata no mo pal mia le to o afia malo afia na Sāmoa ya o fi mana tato ya mo ni foi fa nga mlanga ila to ya mlanga Sāmoa ya wa to telefon tatu te nu le la o fa ya so mo ni Sāmoa na ya inga ya ma to tonu ani usila nei fio inga mau na fa na to tu tai au ya siaki pia no ta vale ta fa yo ya na ile fa tonu atu ape a fa yo ta italu ta mau la ta ya na nga lo sa ngale mu to lo man fa na ya la tanga lu nga fa a lo va evil ta vale siaki pa u siaki so au o me o mo fa mama fa il full service se le ya no lunga la wala mta mai ti maltina la te lo sa fa nga lu nga siaki ta va sa ole le nga pe le wala ya on te le fa le ton wa fa yo pa u tau na sui a me sa malanga mamao sa sui pa u sui ono sa ia le tau o na fo ile au wala au ngale ta si o le after pay le wa mai tau ina la sa ile ringo tele na so ni a inga ai lo tu le fale le fa pa u ta le fa pe mai lua se la u ta la e fa ye pa wa o isa fa pe mai val se la u ta la wa fa te dinga fa pa ja na fsili na is to after pay mai vai le so se fale te aloi ton fsili pel fsili na pe au na o malanga vai le fsili pe wa tasi o lo mai tau ina te leo na so mo a inga umala wa le tong i mu oi nei ja so o se vai ngai te alu ia po le ale o nanga fsili na wa tu o le ofisa na po le o nanga na o nei le lava lo tu ala ile au wala le usa ni e so nei fa pa ufo o ta vale ni malanga yo kilani pe malanga mau fa ngol bayas ana ya lai famna tu ta wa le fulu ta tu ile vai aso e pisi foi fa ta le lava fu fa so ani sa inga ya nga ina le ulos for 1 minute tene tu lo ta si o esa no ele o le si taimi ele fa pe o le lava fa so e fa ngai after pay au le paquete no lo tu pe mana tua ele se interested tongia o le lava lo fa so ai le tu vole fa pe le tu pe le ye ni me fa ya ai fa ngal after pay wai e le se interested o ma na na va na tong sa o tu pe tong e uma ne al fa va ya so pe va ya so mo le ya na fa ya ala e le o fa ina il paquete ale ainga ai pe ai le fa ngal credit card talwa ta ita le to te lo ta to ta tipi tu lo ngana o ta o ti credit card wala i lo le ngol sa o ka se interest wala fa ya ta nga yo inga le card ai lo sa tupe ta la le se senga la na mai va nga le o tele lo na nga ni tele o ainga ana ya famna tu ta ya ai
Tatou sini whawhiawhianga nei, whatalo whatu I nisi ua mafuta mai, whatu ia Rita, ui la au tuala uta, malo whaftai tere lava, le mafuta mai, le sunga epi whaleolo, o Wilma atoa, malo whaftai, whatu ia Mareta Kennedy, o le whatu ia Teresa Ene, masiona tina, whatalo fo le sunga whatu tasi, whangale misa, malo whaftai le mafuta mai, o le sunga ulalia le manua, manuia lava le nei taeao, o Leute Williams, whaftai tere lava, sione tupai, manuia le nei taeao, whaftai le mafuta mai, o le whatu ia Epi Merina, o Maritafa Sekai, o le whatu ia Sirulu Bolton, ma le sunga ia Vicky Martin, o Miriama Matei Silva, o le sunga Saulo Faea, o Pepe Fitness, ma le sunga ia Erika Maoe, whatu ia Erika Maoe, ma le tuatele, sine leo, pari, o le sunga ia Tapusori le Maiava, manuia lava le nei taeao, asa walu tau fafo, o kas tuatele talivui, mahalo whaatai, le whatu awhiala me lau ia se luasi, whale ale ia te wale sā, ia o le sunga, ia o kalangolango, manuia lava le nei taeao ngā luenga, le se aviliamu tole foa, manuia lava le nei aso, ma le sunga whafuina tāni elu, luas fuliva minuti o te enei le tūlai walu, tātu wolo I whawhianga nei, ma le sa I sanga. O Tamine, I motu o le Pasifika. O Tulima Taipe, te mata mo la toina. E ese tumala, whaalia e tanata. Sāmoa e sili lava o I motu uma o le nei masa. For ini tu oina o le lalo langi tu te patu a sama I lau tu malau masani le whaalo alo pea malofa I so o se tasi tau sa awhia o I motu umalawa o le lalo langi. Se tupe along aina e tangi folava o Sāmoa I fua o nai o hima Sāmoa o moni lava o le penina o le Pasifika Sāmoa o moni lava o le penina o le Pasifika. Malo whaftai e nisi o tātou whaasirisilanga mō le nei tai au. O le whaasirisilanga mō mua, o le whono le mawhtanga whaiwhi au so whatasi Wellington e Polilua Manhattan Valley. I lewa tele ma le whaalolo wala ua toi le paia ma le mamalu le mawhtanga whaiwhi au so whatasi Wellington e Polilua Manhattan Valley. O le a whatonu ina le tātou whonotanga I le asolua o le aso tonu ane nei, se furulima o Aperila I le e whakasa I puni tolu walu, Mitchell Street, I le se furu le tai au nei. Ta tala le avanoa I so o se whaafengainga I fia mafuta mai ai ma le whaalo lava whaaftai sa inien lau lau whafono. Leisi a tātou whaasirisilanga, a le mafutanga langolango le HRPP Wellington. Whataia I maunga wau pa ia Sāmoa o le au mamala I le whaasonga wau ma le atu folasa. Wāle susua le au whengalunga pa ia le atua I so o se whata whaitaulanga. Le whata lele o tupu mata malii, e tainane le fala le se e o le fale upolu o tauwhinga. Pa ia watu mō mapule o I tu au mala taua ai ngā le taima le wa au whono ti. A whiwhio le nofo a maupu ma le mamalu I le fale anga fulu. A whiwhio le nofo a fale tui ma le mamalu I le tauto o to o maupu I le manu o tele. O upa ia Sāmoa mai le malai tele o le malai o tauwhinga o le fale ula tau I tu
ma le fale ula tau tangata se ia pa ia ele sa tonu mai pea ma tapa au tausi ele e ala taua tulo lava fa sino tonu le nei fa sili silanga isu ia wai uma le maftanga langolango le HRPP Wellington manu tua oi mai fia awai o le a maua stato filo inga pe fia maua filo inga ile aso lua a sau lufululua a pewila ile ono ile fiafi ile Good World Chinese Restaurant to atu si iwa valu High Street Hart Central Low Hart famana tu atu foi a tato lulu fa maupopo ile a fiafi o ile atu mana o mia se tu si lulu pori lua fa so ta iti umalu se fulu ta vila o lua o li mafitu fa tolu ta siva Hart Valley na nai malo pele se uma o lua o ta silima iwa tolu lua fa o Margaret Roach Palipoi o lua tasi o fitu valu ta si lua fa ia po Wellington mataanga so lunga ta iti o lua tasi tasi lua iwa fa tasi o tala soifua le lofo le ri au le aso tau poina faia male falo le tele mataanga so lunga ta iti tai fono mo le laulaua fono ia faafetai nisi o tatou faasitilanga mo lenei taeao malo lava le uspo manaia le faalogologo atu nei tatou telefou i le poloaʻiga lau ave le faiga malo so faatasi e ala mai le minista ia po le minista lagolago o le soifua maloloina i le faaogāina o le gagana mo mea o fesootaʻiga ua ni toe whaongaina le mele o le pregnant people. Ai whaonga ia le whaonga sawa le upo le tina. Mule mai tanga Ia. Ai wate ta inga le la whasamo. Ua ni toe whaongaina i tala noanga ma fetusia inga ma le whasoa ina o le ngangana. Le upu le o tangata mai tanga. A vesi le upu tangata. A tu i tina. Tina mai tanga. Tina. Whama otia le upu tina. Whawhine. Teine ta mai tai. A vesi le upu tangata. Ia. Ni wai e sa ole le ia le utato ilo nei la langa. Ia mo. To i titi ana i tangata whapea ua mimilo se i alfo ilo tato waa. Ia. Ai tawana e ia me ole o langa tawan whasao au tsu ia fua. Ia me se la lea. Me se la lea. Le umana ia le ele tauna control pepu le tangata i titi le mea sao. Ia. Mea tauna whai o le mea sao. Le mea na tauna tato ua. Ia. Ia pei fo i turo fo li tupata maa e telefo anti whalonga. Ia. Tangata whai afa. Turoa. Ele fai ava uma tangata lala. Ia, le tupaori. Tupaori. Ia, sa. Avaia tulo lava le nita ao pe fa o le tupaori. Le telo tangata. Ia le au fai ava le. Tangata fai ava le. Maftanga le. Ia. E ua la upo. Tawan manino o le tupaori. Anga e fo imutina e po. Sio, tati e fufu. E il fasile le te e fie fa so atu il tato proclami il taio nei. E ele tama na alfa taula na mo va o le warehouse. O le mo va o le tu ainga na ta o le kiwi garden. Tu so le mo va o le tongala. Io, tu so le mo va o le company o ta fiel tama le fa tau. Ona la iloa. O le mo va o ni usela. Ia. A pe ta tu Sāmoa. Ai la tu fa lo ai se o lo Sāmoa tang fa tau na ele te loto atu no. E matau lia nei de we I fale Bunnings ma fale mai te como le mo vau e telefone to ai ngai o to ma le warehouse fa tau kiwi garden mo vau tu le vo ile al melo tu wala ngala ai le na lu le posta mai o me api o fa petas ai la tu le warehouse feu facile le se le na fa tau mai o le warehouse ia o tele o te sia ki po fe al warehouse na mai ai tu so le ngol mo le tu ainga mo va o le kiwi garden a Australia la e pe sa pala I mai mai sta mai fosi wa me pi o va pe o spare part ia ele mo o so ai sa le tali mai ele mo ia o feni o lo lang ia fai ele ni spare part ele ni to fa le o le te lo la me na o e lua ma si na o fai tu linga de malo ma le warehouse ma le company le retailer na mai mo va ele ia so sunu lolta malo le foto le vola I lo ele tu no se fia ele o to sa lu mo TV le por caramele o le feco ala ia il feco no c'è lo fai ai tu fai ai tu alu lolta malo il feco na le sunu il feco le fatto ese melo house mai le ia spare parts so o le facility le tete fia facility tu
Pe ye ni so le tunu uso se fale o lo la ve o ia la tu i se o lo a tali me tangata le ele mau size na ele mau tu ai ngana mo ai vai ne anu a me se tami pisiol tau sa ia ai fesili tangata le i le sa wala tali o tali mo ele se me o ma toi pawana na ilungo fata ia o la le se nga yo inga sa fai na mafuai na mau le mela sa mana wai sa Wela na le suru ta ma lo le fia ko wele mo le o la ye ai e sa wata le se me pe fia ta to fa pe te la tu fu e il falta vale sa walu ye falta vale longa le nei ni silo na walu ye e su ele al falta vale le na fa ta mai ta vale le o le ia na walu lai walu te lo ta una mo wai ia to o le mena le na mo ia e fa ya tu le pa ta vale pe mo ai tani mele tene le luma ele se me sa te no fesili tu ala o va ngale fa ta vale ya o te le te fa sa lo walu lunga o penga fo ye so e ai mo mai o i lo hatle ia le mele su o va pe se va ai falta vale na mele ta vale ale o te sa ye ala na to lo o na mele ta vale ya o le tu ai nga fo ale o falta vale na lo to es ta si mai tu va ai se to fesili ai ma fai bolis na me fai fasia ma fai I wale si o le tangata ele o lana ngaluenga na ia le wa sau ya o fa to ele se me ale I tangata te le tulo na I lo le ile au insinie tu le I tangata pe le yo le maua alu I fe maua e ma ne falta to fa so yo le la e sau no el vanga ale tu lana fele na sia ki tu wana fai o ta vale fa ta mai ai sia ki tu vanga sa on ne fa ta o tu la tu ta va fa tu na o te mena na le no sa ya o tu na mo ya o tu ya to tonga ta va ya ele moa ja ela mela na fa tu ai va pele o e fale se fale a ola to fa to wala o fa pele tu na lo se to ina le se lo calor fale la le pe te fa misa ole sina fa tu ele tu le yo me uma ja le singa nga APR te va tanta mola no le kole te o kole ni matu tu le pe kole Vini mai le o fa to no li maro fa tasi. Ta tu tala no. Na fa ina lu se ofisa po se o nanga sa tali le ai. O le a le si step una fa ia. Ja. O le a le si step una fa ia po le si va nga na fa ia na ma tali. Ja. O la le ta o fo yo le. O le tali steine na lo po la sa o pele sa o ta tele do. Na o sa o lu mo penga fa ilangi ma o le. O so e ia pa. E mo ia na mo me e o le tu toma tau ale yang vale le na fia mo ia me sidi mo e mo ia la pa po le tu toma tau na su e ale na tong ia la pa vale ia me sidi si vai o le po va ele vai nga tau ngo fie le vai e fa tu fo ia le pon ma fo nga na ona le tali sa o mai o ile se me lo pe tau ngo fie le vai nga le ala la lu te me su ala to wa awa la to sia ki atu o se vai nga se pa le tau ngata e fa pe o le mo to ala pe vai atu pe na se lima su ta pe la lu te me ma to ile lo po le ale Wala si mele pe le fa tenga pe o lo fa lo sa se ka po sa mo to mo na sulunga fo le na fa mo le tau le ki ya me se pe la tu le kaunta tongi la fu ki lunga le na fa mo ya u polo tale le ya se mi fa se lo ko lo visa Ola vula fo tu nga e a me se le fa mo na la fu ki e tu e pe o tanga ta fi o tu tingi lima yo o yo lo tingi lima la se la wai o le pisa ne ia le o le o fa tolu vo lima lo fa ta se vi ta no ta si o isi a inga ma ya felika le sa so le te ena la ta sanga o lima ta usanga ta no ni usila ala ti to si la tama ona e matu ya alva ni usila i meia e ma i ro se ta mai titi ai le no fo mau se ai ia e fainga ta ia na mo se no fo mau ona lai lo e te le tupe ma le taimi o fo ma i ma le wona fa fo ma i ni usila ya lo le la te ena isi ai ngale ia o te lei wha longo i se a inga i Sāmoa, talu na uola. O tu ua Sāmoa ai o mai ni usila e no foi. Se wanga nale a inga ua foi ba. Wha ale tu la fono na maua la no o mai ei whatoa ulo mai. Si a inga la woni usila no foi o manu wia pepa. Al me whale lo tu ua Sāmoa mai no wha ma mai la au ni usila no foi. Ale o mai le visa ta whao.
te li whalonga sa inga whapena i Sāmoa. I lo uma i Sāmoa, me whai le whai sausi si New Zealand no foi. Ia. Wana ngā tangata tō tasi single. Mo. Al mele lo maltina, o le tamatina, mal whanau tō tōru tō whātua o lima, mai o mai no foi nei. Ai leise ground, pe leise mafu anga i le tūla whona New Zealand mai. Whapena te lo tangata i o mai New Zealand no foi. E o le ainga lea. Nga tu ua Afrika o mai New Zealand no foi. O sa. Tau mawhai man no foi. Ni wha talo sanga i nei pepa a. Ioi. Ia, o te loe whai ngofie pe pe ni mātua o mai tāwha o ni tō mai whaptoa. Ia. Fo mai, whai a onga. Ni, ule, ka muta, pala mo alai lo, alai mo mia ni usila. A mai se apa whai peo qualifications ia. Ia. Na maua atu i nei ni usila po Australia. Mai e matua Italia le le nei. Almela leo, e va pe o el mata ma tau whanau leo. Tato ni usila no whai. Ia le mo te loe te i o mo mai ni usila. Ana le tina le feltus for la vole le Ja. Ali vatu la foi na sein tina tus for la. Tu ave. Pai tai na tota ni to. Lo mun la tu ma o ita ma so. Le mun la tala. La tu le mun la tala olai piolas mortinal vao ya le felo pe sweep. Ja, e o portus for lau la foi sei nisi matina ya portus for lau. Te fa tu tina. Tanga tu si le aso I pito ava tu tina so o le tu le sei ni le ngo lo tu si le aso. Pito ila lo vale le sei ni ai. Tu fu viso ala o tu si le aso. Le o lunga ta uno tu si ai le ona no I. E te le ato le tamasa mo pe. Tala no mo tu pa ulang ya o lo te mi fa fa e mo lo viso ale tina so. Ya mano, no la manuia to satina le ta pena tu ai. Ui, sa o so le. Alo fa ia, tama, ia tau le fa ia tu na vaenga. Le o amata ona langa me le. Ya, va vianga vai foi. Ya, malaya. Su 5 minuti o lo turn ta le o le iva e ai se vaengo. Ya vidi mai lo fato vo lima lo fatas. Malaya, talvatu sunga ione tavu inga su, ia sunga ya fatule a fatu tala le ulu, ma futa mai ia ia tunu mau pe o Kanata po Alaska ia fatalo fatu malo fa taili mafta mai na o misiaki manuia lava le ta fa tu a se lesa ia fata ia o sai foloi a fele aliva malo fa tai epi faleolo ia o sau si ufanua manuia lava le ta fa taili mafta mai ia o pua I anganoa fa tai tele lava le mafta mai manuia fo le ta yao fatalo fa le fatu a luiva mapsua manuia lava le ta le vao to lei Monia lava le tau ia tina matua ia tau sang fanga iyo ia misila mo e tina alo foi on sai I feng tau le langa ia sina we tu tu mo fan mai to es fulu 5 minuti na tale o le tu la Eva tatu woro va vianga mai le peni no tia fau Tele manu o le vau maoa Tele ia o iai le vasalala Tele te de matama Sāmoa to live all alone. My mouth peana to it for it to all la to it patasi Sāmoa ina namasali. Alo falenta si le si fela la Alava male fa alif tu siana tausami Siauti lava ile tae au fa ima alili Le aini falawa mani pata poni pulini La osi pepe ia
Te whunga maria, la vepese penino tia whau, ia. Pawhia whianga ni te mele tai au, ia e moni le upo le pese. Le ia lava masina whaalifu, ia. E tau le, anu mana ia hui leo le tau mawhitanga, le aso. Ia le le mto tausi. O le aso whao le masina whau le, whaile pālota Australia, mōna tō uma Australia yanga wha ale pālota, ia te tau an tō tō pālota e whaale o tō leo. Ia, mo. Ia whape te ua umal pālota, nai te anga wha te wele pālota, e whaisau TikTok whaiti o le malo, ia lunga o le le taula o le TikTok, me nai e mo evil tina mtua, ia tau sang whanga ia o wha mapopo o ele au pālota. Wha ia tu ile, wa le leipa le tula i me Australia, le taimine i le tangtele o Albanese, Anthony Albanese. O le tau wama le tangtele o Peter Dutton. Ia o le vanga le tu le Liberal Party. O whama monga e na uwa ai e telefo, na uwa whanono e telefo. O le taimo mua le ua i e le suinga o le citizen ia tangata ni Usila. Australia, taluna pale melta malo le Anthony Albanese. Te le iloala i le isi tu le federal, Liberal. Pe inia la tau whato sina ia o ngā mo tangata ni Usila i e watu. E mana i foi se Australia o whalongo mai, wala o mele o whato, o lima o whatas. Tano no mele tō pālota. O aili tūna tō te vai, wao peo whenga pālota le nea tunu watas. E te pālota, e fualau pālota, e manu lau tira e whata o tō mai. Pe manu iai e a Pasifika. Ia le pēra tātou Sāmoa. Ava peo o olo anko le te anu pālota. Pālota ia oi. Ile ainga. Ioi, ona tate ainga. O la tate iloa, ia, o no fōle la e pito e manuia e whaswingi. O le ioi aman le ai. Ai tu sa wala lo palota. O no, o lo anko a. A o no fōa whaswingi. Ioi, le ai.
Ia na sa o le ia. Wa tu no ni mala palota I polisia alia vaenga mo le vaenga o tatu. Ia palota ono ainga. Sa o le ia. Te leo me fa pena I Sāmoa. Ia man tu fa tatu I Sāmoa ni va yaso. Ia dena. Ia to fa mana tu atu. Ia a fi palota tau sanga fo pe to fi halu Sāmoa tau sanga fo palota Sāmoa. A fe muni no. Fa le stala lo swafa. Ia ona sa fi lola ia ma to fa ta mo te tongi ro pase se tau sanga fo. Te loa so ia wa sa fa no fo I moni no isi time. Ia. Ele le tiona ina ma sing o part time. E te fiu ma inta fa le moni no sole. Oh. E mo tori le se pasi al moni. E termine le pasi. Ia. Ia e na no fa le to se pasi. Mo. Ia le mele le fa atu le sa vali le la, to sa vali la. Termine. O ka mo ta vali to vola ai ngo ta vali. O le feng ta no moni no. Ia mo. Ia a malanga ja mo. Fa alu so te mi te alu moni no le stala oe. E ma le tolo pe fa na war meta uana na. Ia, pe fa na. Pe fa na le stala oe fi le tu malo pe le tu malo le te matai ele ai ngol ti na automatic. Ia po le tu malo I so vai. O ele ai ngalo no fo I le taloto le I vai te le uta vai te le fo mo mai. A pa lo tai so vai. Ia. O la manu ia so vai il pa lo ta tale ia. Ia mo. E no fa longo le fi o le si lo tu na mai. Ia, o le mea nei le tata e atua fetoso, e mei wili paelo ma suo o lava e. E le na tinga ina e palo, te le anis uo mani wili paelo le mato e. Ia, fai lau le stala. Ia, mo. Tatal noi foi le swinga o la fonga tutongi o loa winatu Amerika. Ia, o le e feta wa isa ina ma foi. Ele tu mama ina tato tamo kalolo ia. Ele sau foi lalo tamale o shiri. Le steno Amerika. Ya o le la wa fai lo mai pepa mai o I Beijing. O le la ta milo mai le tua ale PlayStation o saina. I to tonu Asia. Ona tua Taiwan le fa misa ya saina. Ya saina. Ai pe Taiwan o ya Amerika no le fifi ya saina. Ale na sasa mai Trump ya Taiwan fast food ono pasene la fonga o lo awat. O loa au inato Taiwan I to tono saina. La ta milo mal PlayStation o saina I lan malanga le vai yasto atua. E sau I to tonu e afiai ia atunu e Malaysia, alu atu I Cambodia, ia maisi nu Asia. Ia ene ia fatalta noa ma tutu atu ala to nganga ia saina. Ia wa Taiwan ia matua le ia. Ia alfa vela. O le na sa mala mai Trump fast food ono pa sene ana talo. Tu sei, sa ol tala a Parisi Australia. Ele fa pena, me fa ni wo. Ja, o le wo te vai le si wo ai se la me le fa ya. O me na e se foi mali o te o ia tu no te lo lang. Ja. A malanga nei Trump o isa na fa intalonga fa pe ata to le matua ni mari li enga la le tupu nei me. So le nan to fo email ta malo I America. Ta va tu lo fo I to ia no pau ia le. Na foi nga ta ma tu ia le. Na ela vea ela ma Vietnam il malanga le. O le a siasi ai ia le tamalo o Xi Jinping. Ela se singa le fal malo. Se tutu mai lo to la wuri. Lo peti wa femeni si la ma sta. Xi Jinping. O ia le wa ping. Ja, hij voelde je. Alle wij zullen tegen de zou we tellen met Australië. Ola of zo ta ja tu le officer o le mano sai na Australia. Pela stala, e fesi la tanong. Te in Australia e Italia. Torio nu e Amerika. New Zealand, Australia. E mana o ia awane ia isi afianga o sai na tono Pacifica. Pio tele o tala ia o mai tatu faita wa. Ale la tu tu le nga sai na Australia, me Australia mo termine ile ai ile o. Lo pe te walo wa ya te u fai mali ila ano vai la tan no nga Trump le vaso le nei sa news mai nei tama ya so ia na le na mata fa malu ia la fonga ia e fia biliona tu pe mau America nei tama ya so watu biliona watu peso ko tele tu pe America i wa mau si tanga la fonga li termine ya ele vana si esa wa isia tu no la tau isia tu no la e o lo filifili a wole stu ni la fonga mafa ya mo la to Australia ya vini mal to palota per stala ana ya wa tu le
le va Ukraine ma le tunu le o Rusia e stasio kare si la fa la tu sauringa lo tu la pam so le wote ia fe au va tu ma e fu le tu lo wa ma le pe mai fa mala mo fa sa Ukraine la tu fa sa o le ma losi ai le o le fa sa na pa u le pom na ilo atu la ulo pe pa u mai o le pe o le fa le la e na lulu atu e mo te ulu ia fa mala mo fa sa ia na to le se fe au fa o le lotu e vai le se senga lotu o ma lotu ine ya na lotu o la fai anga ngaluru solo ya ta fa sa ma ya au lotu ine e le ini me va pena tupu ya na pe e le onga lulu taua onga lulu ai tonanga e o le pura sta tele tele sta tele lotu wa swinga lo langa vai o mo taua la fio te tanga ine eu até lá vai descer você vai descer todo descer todo mas não se o pomu aí nem o pomu aí o pomu aí nem não tá lá mas a vida mas é mas tu a tu o ia fazer tu ali no tu ele está vai mas tu a suia mas tá por engano se vai a sole lá sa ia olha o tu tá sem mim tá eu leiva ia a fatalo fatu de sunga ia o que sene ono malo fa after tele lava le mafta mai manu ia for ne yaso ia o Fatuia Lupe, Malinowski mai Brisbane, Australia, ia Desmond Pango, manuia lava le tau le sunga fish, ia manuia lava le tau, ia inga luenga lo whenga iai. Ia, ai manatu le ua tāre iwa, ia usi mai rol whaafonga i tātou tala mai Sāmoa. E tue whaatala whātu tala whau mai Sāmoa i leisi o na whao po ponga le nei, usi mai ele whaafonga. O whaamama a venga i ua tu ina mai ele atu nui lalo o polo inga o whaalawe whaafosei on o le whaale tonu o le ele tise e te tonu o le tolu sa furuaso le nei o lo ua whaanga solo o manino i fōle sanga asui o le komiti le whailo inga mana autu stala le neva yaso e le o au fia i vaenga o whaamama a venga le tau o le atutongi e se ainga i se tangata whai mōli u whailei sene e na te waia ina se afi e le tise wia whaatawa a nga i le mito le whale o le ainga, whata se eima le tau me whaitino e whaonga ina le waia ina o le whale. E le tali mai o le ofisa sili o le pulengo le malusi anga tau e le tise e whaata tau le nei vaenga. O le tūlanga ia le ngā luenga a le whaaptonga. O umona whaatula whanoina. O lo o iai al matou whainga pa anga ma le vaenga fo le private sector. O le lato le o vaenga la ia le social au whai mōli. O le lato ana ia mata whaioi. E le o la le matou ngā luenga. I tu tongu o le vaenga lea pe matou ngata i tua mai o le switchboard. Me le ia le mita. O le tūlanga na lo ia le whaatulanga ina o le whaatino ina o le matou ia o nanga. Ona pasi lo le vaenga ia le o whai mōli. O la tau fule o ia le tomai. E lau te tiro po le ale lo to le fale. E o la fule toa inga afi e tala whea ngai le ma le toa inga lo le. O le tusa o le mta whai o iana wa umana ma vai vai. O le mta whai o ina o le vaenga fule al private sector. E se fule alinga luenga matou ia le whaatong. Na whesiringi e fo e au telefou, i le si ita i o tau afi mōli ia o tau nuk mai i le atu nuu. A nisi o pisi nisi ia o lo anga waa i lalo o le whaamama a venga, e le aini tiu te o afi mōli e awina mai i le atu nuu. E pei o na mai ta wina le maasina nte nei, e mawalalo atu le tau afi mōli Sāmoa ai malolo si atu, na i lo tau afi mōli fou ia o tau nuu, ai e vaivai atu lo lato malosi mai afisa iei mua, na whesiringi ai pele o iai se fuafuanga lato te toi ilo inai, te tau fuafua whaatulanga ina, mo afi mo lia o lo tulimata ia le atu no e mo mia le whesoa swani, mai le whaale tono le ele tese. A sila fo i tata emergency orders, nau abatu, nau manino atu ai le piliota. O le taimi whaatulanga ina. E mawhai ai o na eligible i lalo le tātou whaamama a venga leo tu ina atu le malo. Ma o i foi, o lo a fia i male huava yaso e le whaatino ina le tātou proclamation of emergency. E ei foi lana sila le tātou komiti le tūlanga lea o tātou wafi e whaatawina i nei Sāmoa. Ma o lo iei foi le tūlanga e whitutu na iei. Ma o lo iei lea vanua te tonu o tātou polo inga o le tūlanga le taun whaatino e tauna whiso sa o lawa
i le tātou tanga luenga tiute. O na whaatino la i o leilo i lunga. Pe tala whiunga ia ma tātou whaapa a whapeanga tu ina mai tonu tātou emergency ora ne. E manatu telefou ina ia mawhaie a inga Sāmoa e lima vai matau lea wa o le whaasoa o na ngā whatia le tau o se awhi mō li e mei se mō a inga iei matua tau se mō mia le ele tise po ni a inga foi e iei i lantou e iei mana o ngā whaapitoa. Wa whaawau nei sa ili linga mtanga luenga o se fua maloloina e le baenga whaapitoa e sa ili ai po whea tonu lena pisia me le alo se fulma le lua tausanga o le atanoo e le wha mai o le fiva pona e vi mati ngā ina lena wha na nati atu se malanga wha apitoe ni usila mō tohon fitinga. Ma o whaedo mai e fo mai e maota ngasa ngase ulu matotua o le itu ai ngā tenki fiva lea e sea o na maua i le atanoo ai whaisi o na ongo ngātu nei lo le tenki fiva masani. Mai o leitu ainga fo lea ua wha maonia mai al soifua malolo ina fiti, wa malili waini whanau se toa lua. Ma o leitu ainga tenki fiva lea ui lea tunu, e pei o na wha maonia lea lo se funma le lua tau sanga lea o lea tunu. Ma ua wha ilo ai fina ngalo nisi o lea tunu, pe le uala ngā te tau lo ili soifua malolo ina o na whaia ni wha alawi loa, a o ni lapta i ngai pui a mai o tātu tangata e meisi o whanau i reo o mai ai o leitu ai ngā tenki fiva lea i Sāmoa. Pei taina tue whaamanatu ei o no le wha ai ungol tu sanga o mawhae na whaalau i loa ai lapta i ngā ma le iai o Sāmoa i whaalawe lawe whaafosei e na wa a mata o na wa ai le mauta ngase le whaatupula ia le au whai o i lātou wa a fia le tenki fiva. Na tue whaamanatu foi ai ono Aleke ke Roma, o whautuanga lava i le atunu na ia tūma mai te whaamaota, e na ia whaaititi ai vaenga e tautu ufua ai le namu, ma ia tue whaao ngā tai namu pe a tō whawha. Whaasu namu ma waila au o maue whale o loa, e pui a mai le tino mai le ua le namu, lea e whea ia siama o le whiwapona iwi. Wa whamanino mai ele komisino mtanga luenga o leo a wa paaurongo i tino Filipo. O le io ane lava o se tālo sanga mai le kolisi mawalunga vai maunga e a mata minoi e lon mtanga luenga e whia su enga. E le mata opu le wangi ngai lunga upeng ta wha ilangi ata. O le ula ina leo se asu mai te tono se fangu e nisi o alu mawhana wa onga mai le kolisi. Ai o le temi nei, e le io o ne lava se reporti le ofisa po o se tālo sanga, e whaatino ai niso e su enga i whanau nei. Pei tai o se whaasisilanga na tuina i lunga i lea onga i peng te whailangi, o whailo ai o le mata opolo ua ngai ne Yesu e su enga mtanga luenga o leo. O le whaasisilanga foi mai le kolisin tuina i lunga o peng te whailangi, na whaamanino i le to se fulmaltasi o alo ma whanau nei, wailua umo lātou swafa, mafio anga e o mai ai. O se reporti mai le kolisi na whaelo ai, e fōringa mai o se ngāio inga na whaia mana mauti noa, e whaaleanga i nai le ngō lea onga, o no i lātou nei e se fulmaltasi, o lo i lalo le whaasalanga na tuina iai lātou, e whaamalo lo mai iai lea onga mō se vaitemi, ai whaatino mai lava lātou mea onga i lunga o pengta whailangi, ma whao ane i o lātou whaia onga. Ai o se whaanoa noanga o lātou whaatino le nei ngā yoinga mātanga, ai whao ngai nai le tōninga le lau mua. Mai o ata fo ina whaani e lungo peng te whaai langi, e le o le lotoa le a onga o lo tupuahi, e es e le no whanga na whaapoto nga iai, ma whaatino ai le ngā yoinga. Mo mai e fo i o na whaamalulu mai le pūlenga le a onga, i le mamalu le a tanu, i winga wa whaalia nei whanau, wa tau vale nai le ngō le kolisi. Wa mahe a se whōntanga al whaafale tui le HRPP, ma ua toi le li whai le to tele o sui na pālota, e le whātuk mawina pēo le taita inga e le whionga tui le epa lupe sori ai Dr. Sailele Mali le ngoi, ma lona sui taita i le whionga fonto e pia la wofo. O le whōntanga e toi whirifiri ai o na taita i ma le sui taita i, e tā pena tuai morwhai ngā pālota o lo lumanai nei, e te tausanga whaulua whe lua se fulma le ono. Ma ua whae lolo la nganga whaaftai le vaenga whaupu whai, i le iei peolo lātou whātua tuanga iai la ua, e taita ia le pāti.
Sau no foi tu la epa, o loo matua mausali pea, le tu mau le mau poponga, o le pāti e pui pui a ia te tau a tangata o Sāmoa. O le whai unga leo telefou manui tele le nei aso si o tātou o tino whasoi foia. Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o telefou mo le nei tae au. E le o toi whaisa sauna ngā wawasa mana ia Winston Peters e winga iana whaasea ai le ngangana whaamili teli e pei o le taua i whi whaataua inga mana ia tā ua o le awhia ngai mamata upu whaalo toi whale pe a toi tali umai i New Zealand. Na whaitio ina wawasa mana ia le pālemi o Christopher Luxon o na ole le tala noa mua atu ia te ia a ole i telefoni i tai o le lanulangi i whaatala noa le mata upu i whi whaataua inga ma ia sauno ai o nisi o ngangana i e whaonga ina e lo ai le papa o le tofa. Ele o sauno le pālemi e tali ni fina ngalo e whaapea wa yeise fe ese ese inga ilo la vama le sui pālemia. I mata upu tau i whaataua inga ma o se mata upu o whaatele lava le au whaasalalau. Pe o na tau e Christopher Luxon ai o lo tutusa umawhina ngalo minister le tūlanga o le le mana na o lea ewa ai i se taua o whiwha ataua inga. E atangia mai le whiwhia tele o tangata le polo kalame fōu a le whainga malo so whaatasi le Golden Visa mo le au whai inivesi lea na amataina le asomo mo a perila na whaalia le Trade and Enterprise a New Zealand. O le lua vai aso talo mai le whai unga o mati, e to o lua awhi lima se lau tangata na asiasi i le itu lau le whai le talo sanga mo le visa. Ma ua silia ma le fitu se lau pasene, wa mawalunga atua i nailo le au whai inga o tangata na asiasi i lea itu lau, i le taimi le nei, i le tau sanga talo ai, wa whaafai ngofia ni vaenga se lua o le visa, pei ona tā ua, na whaalia David Cooper o le Malcolm Immigration, o talawhia ngai le taimi le suinga o le visa, ma ua lato wa aia fo i le fifia o le tele o tangata i malanga i ana whaia i atono i whafuina i taimi ua tuana i atu. E to o tele na awai ni a lato whaatasinga na whaia i ni a aise whai sia mani whaapea fo i Hong Kong ma Singapore. E 5 miliona tālale inivesi amata mo le growth investment mo se pili o te tolu tau sanga pe o na awhia i te tono le Apollo Kalame a New Zealand. O whaatono ina le whainga malo so whaatasi le soifua malolo ina New Zealand ina ia awane i toi whaapea o tangata maitanga a ia tau lava le itu pao ta maita i po o tina pe a whaia lato vetusia inga po ofisa o ta inga i whaatatau i mata uputau i le soifua malolo ina o ta maitai le tusia tulu minister lang o soifua malolo ina Casey Costello i le pule sili le tu mau o Dr. Dale Bramley i le asolus fulfito o mati e tau watu iai ina ia whaamanino le ngangana na whaalia Costello e yeini pe po whaamatalanga ua o atu ilona ofisa o whaamatala i ta maita i po o tina e whaapea o tangata maitanga o tangata ta ito atasi e whananau e na o ta maita i po o tina e mawhai o na maitanga ma whanana wina ni ta maiti na sauno le sui minister e ta ua le whaamanino po ai tonu tangata o lo o whaatatau i eise whaamatalanga pe ao o ina tala noe le soifua malolo ina o ta maitai o le whaongao ngangana whaapito ai loa itu ai ngā tangata. E mautino ai fo i e tamaitai po o a au nanga le soifua malolo ina o lo o anga waa i ai ma mawhai o na maua i se awala whai ngō fie ai mai se o tinama tamaitai e le o le ingilisi la lātou ngangana mua. E iei fo i singa luenga i le Health New Zealand po le soifua malolo ina i ono vaia na wha maoni al wha la putuputunga o le na amata i le asonga fua se wha ngā solo ngā loa ia e pe ol wha tala noa ngalau whai ngā luenga mai uni i suinga ia watu ina atu wha awhau tuanga o le awhaia ma le wha ae tete a o le i whaia se wha ai unga wha ai u pe o na Sāmoa Fiona McCarthy o le wha ululunga le tu mau le tu o tangata whai ngā luenga o le tu lea o le a whaina o le People and Culture Team Services mai silia ma le valu se fulu afe le au whai ngā luenga. O nei māsina o tuana i atu, sātu ina atu ai whaafautuanga le soifua maloloina, ni suinga mo le whaala potupotonga. Mai au fieni ngā luenga le avaea ina ia whaasau ina i le whaitau miliona o tupe.
O finangalo le malo e whaamalo si atili, ma whaana tinatio na whaaleleia le fia o turisi asia si mai New Zealand. Lea ua inivese le se fulu tolu te si ma le 5 miliona tā la i le Tourism New Zealand. Po le whaala putuputonga mo tangata tafa whao mai whafo. Na whaalia le Minister o Turisi mau au nangatali malo o Louise Upston. Lea fuafuanga i le awaulia na nafi. Sa awai whaatase ma le paalimia Christopher Luxon a o asia siatu le whaalinga o le Weta Workshop Unleashed. Safia ngai pia le au nanga o tangata tafa whao mai whafo i tutono New Zealand i nei masina taluai mani whaafi tauli. Ma o le sful tolu te sima le 5 miliona tā la e mai le whaaputu ngā tupe o la fonga i e tutongi e tangata tafa whao mai whafo. O le amata i tūle una ingo turisi mai saina au Setalia, United States, Initia, Siamani, Makorea i Sauti. Na tā ua le Minister, wa iei whaailo le manui o whaatosina i le polokalame o le Everyone Must Go pe ona whaatutuanga ia au Setalia peitai e le ngatai i. O le whaamoemoina ia maoni stangata tafa whao whaapopo i luas fultol wafe. I le whai unga o mati lua fe lua ono e toi mawaile isi se lau miliona tā la whao popo. E silia ma le 2 biliona tā la e tutongi atu i tau sangata i tasi mo tangata ma ai ngai maola lalo tupe maua e fesoa soani i le tutongi ngā whale no fo mau tutongi. Peita ai na whaalia se sailili ngā fo mai le University o Kilani e le o mawhaiona maua i se mapusanga o nai tangata no fo mau tutongi. Na whaatustusa e polo fesa lango Edward Yu ma Dr. William Jang mai le University o Kilani le tawale no fo mau tutongi ma le tupe maua whaapele au tutongi mo kesi ma lato tupe maua o ainga au kilani e mawaina whaamanianga o le accommodation supplements ma ainga e leanga waa iai. Masafa angai nai whaamaumonga mai le lua fesfuluiva i o mai le lua felua tolu. Masama awa iali i polo fesa o lewa ngā tupe fsosoani mo fale e matuale whaalilea i lava le tūlanga ngā fatia o tāwo fale no fo maututongi. O tangata ia mawaina le tupe mai le malo e sili atu isi tupe lato te whaaluina i fale no fo maututongi na ilo tangata ele o mawaina lea fesoasoani wa mawai nisi saililinga e tasi ia landlords po tangata yana fale no fo maututongi tawa lato fale e tali ei whaamanianga ia mawaina i ainga e fualeo whaingo le tupe mawele ainga i vaenga o New Zealand o lo ono foai ma le tau o fale o lo ono foai o se tangata no futo atasi 5 se lauta la sana tupe mawele vai aso ai le sana whanau ai na te tutongina le fale no fo maututongi po le rent e whaase lau 5 se fulu tālai le vai aso i se whale i North Shore e na te mawaina se tupe e o atu i le se lau ono 5 tālai le vai aso o le tupe fisosoani lea mai le malo. I le tausanga i lua whelua wha e lua te sima le tasi o 4 biliona tāla sa whaaluina i lea polokalame. Ua whaapopoleina se ainga Afrika i saute mole lumana i se tasi o la tama. Ina ua le talieina la lato talo sanga o pepa no fomau o no whaafitauli o le soifua maloloina o le tamaititi. E whaapea o se avenga i le soifua maloloina New Zealand ma le polo kalame o a onga momana onga whaapitoa. Ua lata i le 5 tausanga talu ona nonofo Joshua Meads malona ainga i New Zealand. Ai e yeisenga senga se tu maunga onga ya afiai mai mo omiele tausinga i lua sulfai la mo ia. O le mautino nei lo la tolu mana i le atunu. Peita ai o le whaamatala lona ainga wa via lava New Zealand ma o la tau atunu. Ai ua popole le tau singa o le mai o le tamaititi pe awhai e toe sifi i Afrika i sauti. Na sifi mai le ainga manono foi Warkworth i le tau sanga lua whelua sifulu. Ona o le tele o le soltu la fono ma le mausali o le tulanga o Afrika i sauti. Whaatasi ai malo la tau fia tele i le olo peleki. E tolu tau sanga le visa na ulufale mai ai le ainga i New Zealand. E au noa mani whaafita au le peitai o le taimina talo sanga i mole no fomau na tula e mai le tele o lavi. Ono le tula ngai mana onga whaapitoa o Joshua na whaalia le minister lango o fe malanga inga wa tala whea ngai le whaeunga le minister Chris Pink na te ena ina le visa no fomau o Joshua malona ainga ma e le toe ilo ina lea whaeunga po o le mata upo a lea ainga.
E se tau le ana ia whaala se whana mau so i tutono se ta vale, a se tau si soifua i whafuane o le whalema i Palmerston North, ma whaamata au le tau si soifua a o ia tu uala na ngā luenga i le pō. Na whaalia leo, na o la tau mau le wala au petu sa sfulta sil pō le asofa reile. Ina ua so le tau le eile no fō i tu o le ta vale le tau si soifua, ma whaala i le whana, ma whaatonu, ina ia alu le ta vale. E le mamau se mea na alu le ta vale, ai oso i whafo le tau si soifua, ma wala au mo se fesosoani se whale la tāne, na ta mo e masola e se le tau lea, ai na tā ua e laki o le lei se tasi na manua, peitai o se ngā yoinga na matua whaamata uina i lava lea ta mai tai, o lo o whaieso su e ngā leo i lea ma tā upu. Masa ili le tau lea ana whaiele ngā yoinga whaasol to la fono, na tā ua fo ila soifua maloloina, ua whaau popoina la lātou puipuinga. E 50 kilo kalama le methamphetamine, ma kilo kalama e lua le cocaine, na tau fia le malai wa le whaavao malo i Aukilani e le ofisa o tiute. Na mau le ofisa o tiute le whai ungo le vaiaso le meth i totono ni ato, na ta atitia ese i se malanga mai San Francisco, i o atu le 15 miliona tā la. Le tupe e maua pe ana wha pe sao atu i tua ia whalau wha saina, ma wha atau watu i le atu nuu. Ai tu sama le 5 miliona tā la le tau e wha atu pe ai, a afianga e o i tangata o le atu nuu. O le pauta o na wha saina po le cocaine, na maua o na nai le su inga o se ato pau a se pasese, e lua se fulufata o sanga le matua na malanga mai Santiago i Chile, na maulia le atau le ailona au mai a whaana na o ia pauta o ona. E tu sama le 7 kilo kalama le mamafa, o whala au wha saina o tau fia le ofisa o tiute, ai le i atoa se vai aso. I whawhato New Zealand, e ono mau ele leipa le paua e taita i ele malo Australia le whainga palo ta tele. I le aso tolo me, e tu sei male ungo se fasili sasa i le ifina ngalo whaalia o tangata lau tele. I le aso ngafua, na whaatau tai a lele nusi pepa, o le di Australian. Sāmoa le mawina i le pa ua le langolango mo le so whaatasi, a le Liberal ma le National, mo ua mau la loa ato nai lo le tūlanga. Sa i le langolango le tau sanga lua afe lua, e ua si tia le langolango mo le pāle mia Anthony Albanese. Ai pa ule lango mole te ita ule i tuangai Peter Dutton. Olo o sili la ititi le lango mole leipa na ilo le i tuangai e 5 lua i le whāwalu e tu sai malesa ili ilinga. Ita alonga, wa vea Rory McIlroy o Ayalani, ma tangata tāpololo na ono e manu malo le taamilusanga tele a lii le Grand Slam i se whai unga mata ina tele le Masters i Augusta, Georgia i le taalonga tāpolo. Masa manu malo ai i a Justin Rose o Engelani. Tala fawia malisi ufongo le laumoa mole nei vaenga o le tai au. Lo vaftai tu fafonga le tula sfun male lua tatu telefou ia matala mai Sāmoa le lua sfun minute te nei le tula eva ya fa moe pena i tamaiti o le vavi fanguina i lunga se i vera ko pai por ko leisa ia pole ala vale tulanga faise la to tia tai au wa tawana ma ona tamaiti male pisa o so sa o le ya a se ala le unga se tawana la toilua ia le ia me fi ai tamaiti ole time foi ne ole tu wa o tu foi ta ua ya le va ngalen tan no to isa velina ma ana proclame va sa tu tua ia le sa o tango praise o tali po se wa fine e se le ta ole va ngale le fa o pe por mo se fila tu ole fa o pe le fa tata no ina esa velina o ana no le cospo o nanga yesa wa ia o ngane le tausinga ma le tup pa tamati sa ole ya mo o le tala le ta whaalongo ia so ia i o tamatua whaauau mai ai o mai temini ai se me se te whai o le upuna whai mana ia le mea tu o le ofu sa ala te whaalongo lau o i o lala mana ai le i whai mai sa o ma pia e le o ia tō ofu ala tau le waia e sa o le lei o pesa o le lei zio ia whata inga wa pia o lo tama o ia mana ele metu ele fala al fala moi asa tau do fa pe tia alu fa ala fala ele ele meti atai tu já não me deu alu fa ala lo fala o va tet
Ele fala le tau. Mo ta u le upu a. Ta u le. Ia fa matala le ma ia mo ai langona. O le o le fia o lo tali po le fine se fa tonu fa yat. Ai te no po la mena pe ta ma te ta. E ma li e fa longo e tau te a onga uma ta to ma. O le. E de ma fa no ta mo uma te me tasi pe ata po la me e tau te ta to fa longo pe sa o le so. O le mana yo e la to le mai tau le me uma le ola. E na ma tau lo tu sim fa i po la me fa pe. E na fa onga ile ta to. E pe le fa te inga na mai fa pe o ile na furu i. Ia. E tā ua o la tu whet, mā lo e sel mā nei o lo furu ngō tātou i. O le si te, e toi furu o fo ipu. Ia. A la tu lo me. Se vai ele ma mā furu ngō ipu. A me le whaftai mō mua i, ma whai stala mā nei, ia whatua pe vai le si la te. Furu la whapea. Tango lo le wa o ia o furu ngō ipu. Ia. Ia whatai inga whatal whatai ta, ia pia o le tali, o le tamā o le tali. Le la umale furu o ipu. La tu lo o te, sale. Se vai furu ngoi pua. Atu nei sau la le sink. Ele tu o vai tonu sink tu zeta la tu la. Tong le fate ya ya tu sanga le te vai te furu i pua le tu o vai tonu sink mai no furu ngoi sink. Tu sera na. Ole la mo fole no fa pe no no forma o tino tu lo fati. E vai tu. Ole wa sa fa ya tu vai tu no te sink. O vai de. Ona se patua se ai sini no sa fa i no tato sing ia vai na wa te no tato wipu fa fela na la le so na mo me ta ua le tango face o tali po se wa fine se me fai na e so to tato fo por calamel na polisi me vole le fa pe o tali ya batteria wa tolu aso e tele vai ya wa ta ele fa tu Alota ele, sole. Na fai tu na portal ta la tolu aso. Ya ele tai langona ele langona ina se fonele. E atile ina ele ta ele pe fa pe ato nga leo. Wa ta ona mo modi le leo. Ta ona fa pe. San. Si alota ele. Alota ele se vai la tolu aso te ta ele. Ya la te lo ta dia la te fa ya. That so almost be mozo. Vai, o tatou e whakaina pin la mumu. Pin la pisi e tūle i rumala wala se tūlo u whawha mai. Ya, o a whapio la safarai le au e tū la pisi. Le u whailo mai e la waanga le o la stona i la whatoa au. Oh. E langa lau tatou la stofi. O le asoluluis. Asoluluis. Ya. O la wala le tatou la stofi. Ya la la au la stofi. A safarai le la i au wala i e ta amilo loli lan mumu le i a safarai le. Ya. Ele a ola la sfroile nei, a ola stona nei. Stona. Oh, ia. E fai loa to ele manu tatu tu na vaenga. Ya o le isi me fia fa mana tu atu. O le tele o fale loka le sfroile. Ia. Ya fia fai fa tau lo ainga, e fai le stofia wa stona ile sa. Mana ia. Ya o la stona. Ito tala o mai tele o fale. Ya la smalo lo la sfroile nei, ma le son fu al vaso le. Ai o si vaenga le fia fai loa tu multatu por kala me le sfroile, wai o la tatu litiu. Ia o le tatou sauninga lotu taeo ia e alu lava le tatou sauninga masani pespesenga ia ma ai foi tau fo tu spa ia fa tau le asmaliu o le se fu tasi taeo le tatou sauninga lotu fa to lava le asmaliu saunir sunga to ina mana lo pensione Reverend Elder Richardson ete ia le ui fo se tala po le usau ia le fenga luenga si fonga la mo e fa fonga i le auli ia por taeo fo into taile la auli ia o le tolu le fiafi le ui isi au fai pese le o le a suma i fa fia vo le a pesenga fa le nganga o le sunga ia vai unga mane onalo le tele tata la ulaiti e to lua ia le la mai tata tu nei tato pese ia gospel le asumaliu fa fonga ile tu ui fa do fo malata leni ia se ta urunga por kala me lima de fiafi ia pe o le fata tonga na por kala me ile so forile nei ile so falile le Ai ya na tu sai tu te o sa uninga le taiao ia tu fo mai loa ia kile tio fa fonga mai lava ita tu por clame le so atoma fe e lo tu fo Facebook YouTube mal tatu web na sa fa ini le ia ilu mole ole potumalo lo ia na ia tu aki lunga le TV la lo tu ia tatu tu
le telefone na vatu ne savelina ile sa ile linga le na maua ile tupena mai le malo Yeah. o le tupena so so ni tongi fali o fa tainga va pe le ainga yanga va le tupele e ma faina mai le tupena fa pe le fale fitsela a le supplement le mai le malo pe tolu sela li musfu na mai le tupena fa o popo le tupele ainga na tongi le fale le va yaso le o mau sa linga ai lo elen lots o le ainga le mau family le ona si ile lunga la torrent wa foi le mau family Yeah. na ile tanga tana fisili mai ya ulva ya sonne wa matana u tau ye lo na masalonga i fale fa inifo Yeah. ai lo fale fa inifo e fisili mai ya e tango pe te alu le wins ai fa tu tango pe na pa ule la lo to ai fa tu talo le wins sa mai le lunga le fie la utala Wala ilo tongi le. ole masalonga ole sta na tala no mai ya fa mai tau masalo salo ai la wanga e fa inifo pe ya ole mena le la tu fa ala no tal ya o fa luona o lo avesi o si na la matua tausi e fesili mai lo italia tu lo italia le la pe ya ya ona pa ule la lo aristemi no ya o ye pe ya le la tau fa ya vile wins ai mai ngal pe fia se la utala ole la tau masalo salo na tele ole mai lo la wanga le pe le wins alulunga o tu pe mal malo ai lo pe il tanga na alule ila lo tau ita ilo ya ono le tau tala tai tu sal tala na ma tala le ile tu pe le mal malo so soni toning of al le o ma wona ilo ele lo te ile tu pe mal malo ye si ilo ngole rent mo em tu ale tau ya esa on ele tal fer tu so le lo fola tom fa ngal so soni el malo e vela lua piliona tala ko se tu ai le nga o mai ni usi la family nga e ye ila tu nga va ai le nga o mai tanga ta uma ya le pona fo na le nga va ya e tu langa fa pe si e lunga e si va nga ye ona ya meto tino ya la tu tong e tong yo fale ya na ya o le sinam ta mane ta to fa so pe fi vili mai ta o fo le o por kala mele o le ina o tinam ta ma ta il va ingota to fa na ya ta o el fa lo mai ta mai ti la ti fa ta la fi ma o nga fo la tu spa ya ta o le ola maleoti ele pule al lo fa va o talana al poto solomon al fa ta ata utala al tangata I upuoti e oti al tau nunga upo le malai ma upo le fetu ata utala o le pawa I o le upu le nga yo yelo lo fai o le ola ma le oti la le pule al lo fai ata utala I upu manuia ma upu manuia e ola fo tata ola yeso ya upu nana la fo ya tata se pula ma yo mata tu lo le mana upu na upu oti tu lo la la e fe me lo fai vai upu e malai lo inga tata se ma ia tu nga upu fanga upola le leite le se watali na pe lu watu tama tele fale ma li potele a onga vai san ya to tam fai tau sanga le se fa si ya to tau sanga le o pole le o so fi tama ya va pe fo tu lo wa fa inga pe ta si le mo mai mo o sa le wo mo fai lo tinala o fo tet asa ve lo e mo ya la tu va tu ele ofi le ngata I mo fa ele ya lu ila ora uta san be tu au na koleni la ta ola ta koleni e o filo funa ta usanga le ma le sta usa ai o fa tu ta tala na o fula pa o tu so le o fa le nga ina o fa ta te metiti le te mo mo le o e sui ta to le ai na velo se tala fi fa fi te metiti mana ya pe la foi te sau vo le ta ingala te sau la to fa ali mai ya lo tingo lo ya ula tama to le fi fa sa so no te lo ya sa vai o mal to ana tinale le wono skule le si ai ko pena o mada da skai ya so da ingale a wono skule le mo si ai pena o malo tingo no ma lo mo fa te inga o se fulu ta fa te inga ni ta ya ai ma lo al fa te ta yo te fio le ma o fa te ta ye si le fa wa ta fa te ta ye le tu no le fi le fa te ta wa ta e ma vai muita fa te ta sta o so le ma fa mai America torna taua da matu sunga America torna taua ya mai America tomata fiau Italia tilali ya sunga fa vale le fua
Ya tasi le tangata e fiu esto ina ya sola. E ma lo fa tai ma tamai sa wa nila. Tatu wol si fai sungol tatu pese la ta. Ya tatu fai ma tatu wanga isi pese fo ie mun ni fo ya so a. Ya mana ya. Mau ngai mamao. To e luas fulu minuti na tale o le tu la se fulu. Sunga le mo lu le lu ali ya pes pisang fo le nei tai au ina o toi luas futori minute
ona talo le o le tu la se fulu vai tu le wa fanga solo le famsilonga le presidente o le presidente foi le sa ia le malo South Korea lena vevesi ai le mau atu ia pe o le amatanga la vol masina le lena foi le na moria i loa ma ese mai male tulanga le tofi presidente le fanga solo le so io le famsilonga ia le mita wa tu fai mai ava pe fa mau nia na solo tu la fono o langa ato le fai pui ia pe tu lovo ale ni tai au pe saralioti so ia wa ile nu nei am tu ma mafa salang sa so tu tiale ia tal si ia one i o na tulanga mo venga tai ole pe ole mele ole pule ya u miel tangata le pule i lo le ya ole pule e ile ya ingol pule le tangata sa ole le e le fa pe ya el pule na ti ele i lunga ole pule ya el pule ala ele pule la fa malu mai pule ala me foi na e tawai mo tangata vani le fa pe pare mia prestene ia o tunu ia sila fiele o le taimi ia o mai lana no fo inga ai fa pe ola ia ni vai nga foi le ia e ona mo ri el famisinonga pe o te mana tu ale le tala le taimi le o sia mani le sawa ino tangata i utai ia e le se woli ina sa mataulia ye onga mu na sa ye skiviti mai la to fa nga so lo tangata tonu lo wala ngana le mam la mai la matu i fa sa langa ona tangata i utai le wa nga ya sia e wala la wa nga ta iva sfuta usanga la tata se la uta usanga le na to ma wana ya yo la to sao sa fa nga ngwa ngai e la to ma to fa sa la le ya sa ole le eva peo fa tainga o ulen tau fi ofu im fa ma hau ma aulo fi aulo mama aulo mo wati aulo tangata utai ai nga solo tono me e fa sa lai le o ila pat po ila va nga le fa fa sa langa le e to su ya mo ma le fa ni fa si no ngorto tele sa ole le e ma vai al tu na ia te su e mailu o ta ia ila ma lo fa fo e si tama ni usila le na maliu ina ua vala au i Amerika o le tama ilu fundu on tausanga ni usila le na i Amerika le temina ne tausanga mawai o ila i Colorado a ila na vili ilu afe lua na vili ile leo Mosef Soson ai fana se se leo e la umal fam sinonga leo e a leo tu ina tu fal pui mo le tonu tausanga ala uma liu tangat leo maliu o le se senga la ona tolu sfulu 2 miliona ta la le na tongi mtanga leo ile matu ol ta mali ya na la na tolu we tausanga e mai na ya la vale Sāmoa si leo yo no nei tangata nei e fiwa ilo ma tongi nga mafana ya la fo pole la tolo e wile walu ile o stam New Zealand ona wole man fa tali la nga New Zealand le pole ale ungo le famsino ale la mo mele tali tolu tausanga fa sala il fa pui leo o tato tala no ai me yo fe malanga inga mal sa ngale munu ngole e se malanga ni usila ile wile security e malanga le sa mai la loi i plenum le na ta wol ba so yo ya lu kilan na fela i mleva lele ye i lunga ona o manongi pensini po manong swa o tono ba lele ai ma fo mai o se device po se me faitino le tono le atol tanga tale na lu mai i lunga taulia la na uila i fa atama screening fo i tangata e maua mai fa san ave lunga ale le tal fenga ya o me o va ale light ele ui ni security e sa va vali mai la lo mo tono va ale ele sa le mu ata tu la Wellington la ya e siaki uma pe au ya kilani va ale no ngom le vale light wo plenem le il me vale le sa ia tawana siaki uma pe la titi al mala vale le pe la iti vale tawana ui uma tangata mele e se va ila tili fale tonu ia fa pe ala ta fa te tinga o ta u ale o ta ui ma ia le ta u mala u sa psu ia lu mo vale e le mo lu sa psu mo lu alo ta u mala fa ia pus tinga nei do pu malanga mai plene mi kilan ane o si mai alfa ia pusi ma sa psu lungo ena ta ia le tu fa mai lo le pa alo batia o fa talo me la o vale lo fa le talo me ia fa pu na talo me ia la umai mal va le sa mo talo me
Tu ya wa fole le o mai si o tangata po le ale me molong ya si atu no la watu sole. Na ta ya ila fole ele. Masa mo le ga fole ele ni tono la watu sole. E va pupu talo me ai au sa talo me ai au fa o me fua wa. Talo o me fa me lilo talo tu le poto ma talo pupu e fa lu matata. E sa o la ni. Asina va nga uta mai ta wina fo ya. Me fo ina elisi o ai ma to fo I ai nga. E o lo ina fa ia ta talo fo ele ia. Mo mai ta wina na tanga le at talo. Sole. E to titi luas fulu minuti o la fel talo. Al talo me ai. Ia, al talo me ai. Papia soni. Ia. Stai mi ana vole fa imato. Vole to fia. Te reo to fia. Ala te reo fita a mene ane e vole fia ai. Vole ai. Talo mali, talo mali. Atu se la vede la mo talo to mali. Al me te voi la sa talo foi le fia fi. Mo talo si ai mana vonga luenga mau. So le atu talo fai e fai mo talo na fa pa io me ai. Sorry. Wa to esa wai fo ma mana vonga luenga ma nga fa na ma ai ngolo fa tani mai Sāmoa. Pe seri. Ya sui lo mata wa fi wala e tele ate mite va tu api neno mo vele tu atu ana yel talo. De ai. O talo o me fai potu. Me su te alu lo fa. Puni. Mena talo umi poleale umi ava na oe talo ya na oe ba alo talo pupu e fai lumo tata ele a pela talo me ai family a wala na mau mai ai mai la to na faia e mai la to la ave me el fale lesi me na mai to na ole va ngale ole o mo boarding pass so tai va le e ja te wala se fatalo fatu vala mo pona fieta no mai e me ai talo for vala Kali dah mengor subsui di mana jadi. Ibu menui hal macam Mas fo le lu. Kali le sefu mengui I lu sunga. Lo fo. Oh macam ya. Yo valile ya wai. Masang orang fang aku ngai kispin. Saola nga kwa ile yo so kongong masing. Saola. Ai makaulia la olisia vango nga le olisia vango le fia kama fai fala au ye va peka ko kamana iki lenga nga punga kwa nga ia fa wa ulisa vale pe fa ya tono mo sa me mai ka nga ia vai la nga me nga mo wa ia ore pa tor ka vale nga ave ia então ia fe al vale al me feng tai nga le mau vai vale le istanga tano e pu e o kilani o ia i mai se tu ia po fu mo isi mananga ia na ia vai la ia nga fu nga me kupu mai Aku ora ko ba ye lim ka ngadu ngo va le le. Aku ni sila. Tao. Na. Ye la ka va le ngale anga. Ole mena mali. Va ku de ile faring singa. Fo mai wa over hit ka va le. Ya ave loa u le menga ka special ka nge vai le ngai pitone. Ya. Pa ko le va ya nga fa mai ya o walo fa kaule vai la au lang me maka foi le fa mai kulo e lingi kongore o le tangi vai e kau fa o le kulit ia sefe mai ai more ai ke wo walu le sfaring singia ia o le upore wuri e sui a korkangi vai o le kavali au la kule sfaring singia so alwanger kamiki nga le wange siakire au fai o uru o ka pungi o ka ngi vai de mafu anga ya lenga ve bella de vai ore wale anga re pa uru li voi de le ka ka ala ka pungi o ka ngi vai tau anga ska mai me lenga fa le kong ai fa ngua fia kinga inga ko kongi fia feren ka o mai sui a ko ari ka ngi vai or ka var ui so se vai ale ava ku le si faring si ia ngale luas fukala ngalu kamiki kia mai ele le ka pungi ngar kange vai lunga le pikapar mai lo fa pipi ia ia mai la lunga ngara ka vale ale ngfangu ka le pe le kange vai se ku lo wa ma le nga fu da ngar sa nga ku fuering fe ia ku i lo sunga ka si awe ke ko ka mai pe wa ku luma ai a o
o la ye de sia nga ke ko fo ye de si fali ia o ma ye nga le so son e ka ri mena nga de nga sa u le fa no ko o le apa ri ko nga vale ai manga o ka ma lo le fa se e fe tu nga ia e pe ia fo nga lua kala ngor ke no kai au ka ke ngo fo ai fa de kasi ka ke aku nga kai nga sa ili ia vai ka o mai ko ki lua ferme fa yer ka nge vai or ka vai ia ale no ange ngar ka pungi ar ka nge vai ngo fa re ko male yeso malo no ye ka ko lua kala ngo mai fo ngi kai au ma ia malo lava o lua la pa kai fo ia a ko vai fo ngi ke o le fa longo mai ke ro ma ko ai nga mai o kila ia fa ka ia ke ko ia bawa sei go inga de weekend nga mavaya kunge yo ole makua ma nga yo awala kaminga i dalu nga yo kilang awala pe yo ngo sa ngo sa siaki le le ka vale o siaki de vai mar swau ele le ya kupong se pe se ka kire karango ma me mon ai o kulanga ia wala lo ki lia fa ngale lua vaenga nga mako kau poloka yang ya au sa mo ya afai kulanga ku ai nga kilia le alu alo manga ia le alu re olo manga i fenga mlanga ia kilangi kengi yo lo le manga ia awala e pe fo ngo sa ngo ia o le ngai vai aso ia a makakai au pe aulia ia o nga solo sunga fongo mako mkanga luenga e fonkele fo yo lo la fenga i ngai weekend ni lunga ia kilangi ia e fam ia va ko ia famunga i usunga fongo malanga ai o le hotel fa nga le wala le tested road la fa nga la kilia Ingo mo ngal ya no mo ngal esa ia o mo skama i mea i ngar ko fa nga i ngar ko fa skama i va nga nga ko koi ia ya la kilia le alu ko malo en pa ngal tatoli tion to filo en nga kilani lu patsila le lu sa nga le u fa ko de o fa pia ia karango ma ya fa mai sole ma nga ya ke le au kama ia o fa au ngai kama o le ka u ka ku ka ko lalo fa ku ia sidi ki o le ka wa kia e ma i ku sa mo ko fa mai sole ya ka wa kia e ri o kama ma ku ka manga ka karango mai lalo fa kia avervi inga mar fa tai deli ia avervi inga deli ai awar kangaka ia alo fa mai ia ma ko ai nga o fia e fa longo mai ka ko kio ia mai si foi wo e o ko ke la nga kala e fa mai e ma fu ka mai la ka ko le kio i wedding kongi malo e mo dia ko fa ko ke le ya ke o ko la ko ngalu ya vera ko longo e o ko isi ko la langi la mala mai me e lo mala mai ya ko de o fa so ai la ko fu ya la de uma a de ver ko ke ko la ko pa anga ya mala fu ka mai ai kuranga te o ngai on mena e tau nei lo fo e nei pa anga pe o nei pa anga fo nei o kilan ele te tam matua tangata na mata vu tam la titi na tele me man me mu lo ofisa le wi on tam matua te nei men tau pusa ele nei vai ai ang ka wakum ya se banga ele se kanga pa banga ai pa au ni bosa va ya na mua que vai se ko dim se foi dele ia polo ia le ala fa kai de dio le uma kuang o que le ngare ai ni me pa mo ni wa al mo me muor me ai do office pior vale le ngal ka o pi un bang pensin ko mo esa a tu son lua feda na va te faring singia ele te i la account number media ma ia kapu anga ia ko ngai ko ya so ko ko anga ia ko ngar ka ko ri faola ya mane fone ya se lua fa tu na ya fa se
Ma le lua tau ki lani tu leu te pāua te zau a. Ngaro. O le wha umangala le tala le I whi malanga inga I e. E le au unanga. Tu lau lava. O le au unanga I lalo le United Nations. Na e la tu te wa ia mei o whi malanga inga I lungo o Valele. Ta o le International Civil Aviation Organization. O le uwhaila tau whono. O mai o meo boarding passes o meo le tuanai. O le la ngai lalangi e ala mai le sivaenga le UN. O le a wha o ngāle mea ta o le face recognition. Whawa forwarding. Io, o le a pu e forwarding o le tangata e o le a ngai le lumanai. O le a le to e whangaina boarding passes. O le a wha o ngāle mea na e pu e iau forwardinga. O whea e te alu ai. Hata inga na lo ale te alu I Amerika. Sa vali atu lau pu e o forwardinga pe ia. Maua mau whamtalanga. Te alu ia pani, o le mea tasi, o le sistema lalangi atoa. E le mwhailanto so license e maua tanga. Ala le to importing pass, wamana tua. Alu mlewa le tasi. Lewa e latu lo oe, mai lau porting pass. A te ue e te rea, a mai maa ua wai. Mwhain mena. Hata sa inga ma peo oe. O le mwhaito sui lo pasese. A le ukte fialu au kila ni mai taola. E la tole alu luma a mai lau aiti a mai le porting pass. A mai a una ua luela ia wale tele alu. Ai o atu lai luma le counter mele ele su e le aiti. Na le tua te, na le tepa e alu. Nunga le pa kou po ele. E a mwhen feo i tatu wapena. Ai a whailo le face recognition. Ele la se sempai. Ele luan tasi na tasi atas tas tufu ele lua. O le mela ne langa e tato lau langi te mini. E me se whinga luenga I whi taimi e alo lua tatu wai ufa I tam masini ngā luenga o te rinta ngata. Wa le ufa o ngā pe o supermarket. Le u supermarket I lusi la whaonga ina le face recognition. Le la tele na se mo mela yo mo meo trials. Le fai a atua e to e fwile le vanga le face software zia to e pole si fa le lei. Se I wana matua le lei se lau pe iva pasene le lei. E whaonga no. Lau whaonga e malai va le lei sa tunu e me lei sia. E wala na le to iso tus follow. E na lo sa vale atua e sa wal vale le wa fwile. Sa mau fa mtalanga rumo computer. O nana le whaonga le poto po le tamai fa fōringa le ne. A o mea umai na fausia me le mafau le tangata. A si o ina fai le mafau na fai le tu. E tau sia ia awana e sopo la le mea le. I le foi le na fai le fo. Le na fai ia tato. Tas ia o tau sang mo vai pe alu tus po ia na sopo e wala o le fau le o le papelua. Na sopo o tele tangata sopo va pena. E wala la ngatu pulanga ni. Alu to meti universite o sa mo le poto mtua ma ia. Ia I lo le ia. Fa alo yo na matua. Le one sa ulo wa o ina sa ulo le au pe. E wala le tate va ai tangata ia milionea bilionea no langi tele tupe a. Ia le wala to faia ia si penga te failangi ma va wape. Taru si ia one ia to ngama foi le oi le ai la o si le tu lo ma lo uilo ma ile tu taru si ia wini ina ngona va pena. Tarusia ai ele masalo ele misil men na se tangata ele ton o la ta o tu fa un por kalame e ele ini usila le founder o ia le na fa vai ina company le ta o le Suru Toys company o tangata so fa Nick Melbury o le na fa tal no le tu si lungo le newspaper le New Zealand Herald la na tala o le wasa uni avele uta o meo toys o mea ta alo ta meti Amerika. E lua piliona to le tau o le uta le lave. A te lola tau la fonga le la i to ngia pea ave o loa i Amerika. Tolu piliona. Ola. E te le atu la fonga. Le lo tau o loa. O le au wala la fai ele ilea. O le au fufu. Ele ilo pe mautinoa au lona mafau. Pe sili na sifi le factory po le fale le ngosi i toi. I Amerika. Na le fai saina. Na. O saina le fai ai. De la sa uni container se fia le tele container. O le tau o toi se tonu e lua pirion.
Le la avi Amerika. Ale la vatu Amerika. Sasa Amerika tolu pilion no tax. Se felan tupe alu o fai fa tu company. Io. O ngol mena e no wa voi pental no masangam sa vilina das foi. O no asia e tau mo fiel le pa. Mena le na avi o lo fai o. Ya, o sa to vai le afianga o no tanga fai business. Ya, o tare no ita tu proklame le te pena mai. Le tu la sfulu. Ya ala tatu mafuta pe asi pa. Ele tu la lua le fia na nei, le unia na nei. Le tu ati fongo la mua, ya tu fa afelo, me tu fa talo fa tu tatu no ya, si tatu nei fa fia nei. Ya vai foi. Ya, tatu mafuta tu la foi le lo mana mai tau.
Fifia lava toi whaatalo whaatulu nei tai au. Ia tau umalawa mwhai ona whaafonga mai le tau maasani ala si ufonga lau mua. Talo whalava pe lava ona whailo atu. O le taimi maasani nei Pol Kalame ala si ufonga lau mua ngā lue whaatasi ab tato le tio. Ma le tio Pasifika. Ia ma le soifua malolo ina New Zealand. E awina atu nisi o vaenga ta ua e mai se lava o le tau longolongo. Mo le tau singa le lei o le tato wola malolo ina maso uto soifua lau le lei tato ye le nei atunu. Fatasi mal nei tai au ia le fionga ia pola tai vao le ilua vesi le ilua toi lolo. Fa awau fu il Pol Kalame mai le au nanga le net. Pe la vau no tau whaafonga inisi Pol Kalame ua mai a i lunga le tato le tio. Ia, malo soifua vesi, malo lava le on sa mal nei tai au. Ia malo fo soifua lawa fionga le tamaitai o le maota Savelina. Ia, ai mai se foi ia le pa ia o le tō au whainga ruenga, ia le fionga le whaaton seli. Ia te alu mō lesi, awha masanga. Ia ai mai se foi ia le lasi o au whainga ruenga. Ia whatalo whatu foi le pa ia mali mamalo Sāmoa si o tato atunu pele nei au tai au fō, ia. Ili sua i sunga i whawhea ngainga, au wharupenga. Mō tau whare tua la lei, ia le ngatu lea o a fionga i pātele, o tamaitai sā, o Fisosoani Katoliko, sunga i Epikopo, ia me se fo ia o ma te akono, whai launga, whare tua matausi. Ia, e watu fo ili whatalo, whawhapitoa nei o tātou mātua, mālo, manu mālo, maininga ruenga lea tua. Ia, e maise o ila tō malawa, nei o tātou mātua, o lātou tatalo mai, o le tele lafu o nei mātua o te whelo ai whai mai, o le tatalo mai, lai whaalongo mai, ma tapuai mai e tātou Polo Kalame, ma tātou ngā ruenga lo whai. Ia le atua, ia mai se foi nei alo mwhanau, whea ngai ma lolonga mai a onga nei foi, ruawa yaso, o amataina, ia le atua. Io e malo lava sa o le lei, ia le foi wa maloloa o ngā nei whanau, i o ngā foi mātua, ma le whaingau me aia tamai sin nei. Ia ai le lei fo i pupu fo ina i vai aso nei wale o tato i ai le vai aso. Pia na ta ua ni sil vai aso sa sili po le vai aso sa pa ia. Tato ua sa uni atu wai. Mo le wha malunga o popua ngā o le maliu ia mali toi tu man malo le tato ali o Yesu Keriso. Ia lau whiong pola tai vau vesi o le o te i loa sa e whea ngai fo i ma le wha unga. Ai mai se lava le whailonga sa i tau mwhai e le ina i nei tau sanga ua tuana i atu. Ia malo lava. Vātoi mātou wha malo e whai fo i masui e lau whai ngā luenga. Ia masui e lau whafonga leo lo o. Fia lava e whafonga mai lau si ufonga i Pol Kalame. Ia wha malo lava mo le vaenga sa e ngā pātia ai. Ia ona o lau nau lava e te fia Fisosoani nei o tātou tangata Pasifika. Ia mai se lava le itu lea o le itu pāo tina mata maitai. Ia o lo vaia nei o tātou whanau. Ma lo lava le tau iwi. Whawhitai lava, whawhitai fo i le tapuai. Pei lava o na tā ua fo i ni Pol Kalame e ave alevi inga mal whawhitai le atua. O nei e wanoa tātou te ei tono nei atunu. O te wawaai lava po le aso ta sao. Po le aso ta sao ta te Fisosoani ai i tātou atunu o tātou community. Ile whaalelinga wa ata waai atu whaimeli poti wa lele leimea tawa o onga ia. O ta alu fo ila ia whai a onga, ma Fisosoani whai a onga, Fisosoani i whanau. Ia wa ia tu fo i whamau whaale tonu le tu tau soifo malolo ina. Ia whapea ia. O ai whaatino ina, tātou lava. Ai o le atu e mai na maa losi, mai le poto malata mai. Ia e ui na umi.
O whaelonga ia ta ilua tausanga e umai okta i 5 tausanga. Ai mea sile whaftai lewa uma. Ia, moni le. Ona fo i ele o tasi le mea lai whaati no a e tele o lai whai mga luenga e peo na masani ai. Ia mai isi lava tele o istiu te o o tau ameina. Ia, o la fo i le whailonga lea vesile sa... O le whailonga lea o le postgraduate i le... O le tūlanga... O le pregnancy, childbirth, ma le transition to parenting, education, educator, kusa o le whailonga lea, mo whaia, mo ila tau ea o ina ia tina ma le community i tūlanga tau maitanga. Ia. Tūlanga le childbirth, po o le whana wina o pepe. Ia ma le avea ma mātua. Sai kawa umatua iala le tūlanga lea. Ai o lesi vaenga o te fia o te whawhitai lea tua. Ele i lewa na whai le kōs lea pen a mata le lua awhi. A le oto e uma, oto e kipi. Ona ua tipi le mālo ia tupe. So la mātou le na uma le kōs. E whawhitai lea tua wa uma. A le ua mawata tau whailonga. Ia o te le whapea whai lea a mea o te aruma vivi ia. Ia. Tuli ona vai se tulou. Ai masalo po o ule tangata mua Pasifika. Ua maua le whailonga lea. Ona o le tala mai a lātou whaina o whai po kalame lea. E ta ole elite group. Ele ato se to alima se fulo i mātou le maua le whailonga lea. Ia. Ia le utu e ta ofi. Ia ai whaftai lea tua le ta ofi. Ia le o ele tatou pine. Na, ia tu sala e ta ofi ane. Awa lewa pe e wha ua ne fo i oi. Ia awa lewa na wha o ngalu whailonga o lea wa e te tala noa. Ia ma wha matala vaenga ta ua. Ia ma e awa o atu fo ina i mātua po tina. I le tūlanga o le fo i matata. Ma lo lava. Ma ia mātou uma lava. Ia ma lo lava le tawata. Ma lo lon sa. Tai te puai, leli. Ia, leli. Ia ono le tai o nei pe o le sa i ele wha moi moi nei malo e tau te su mai. Ia ai e tau te le tala noa lava ma wha lawa lam tūlanga wha pēa. Ia ai sauno ia vesi po le ale vaenga lea wa mo o iei le wha amtalanga e fie wha ilo fu nei tai au po kalame. Whaftai Savelina. Ia peia ana sila fia pa ia male malo le tunu. O te ngalue i le whalapapotonga o le net. Ia pole upenga le Sāmoa. Ia i le Hutt Valley. Ia o mātou ngaluenga. Mātou te langolangoina. I le o le mātou manu lauti. Mātou te langolangoina ma whaafai le ina. E le mātou whaalapotonga le net. Ia whanau uma i so o se au ngā tupulanga. E tau lai le tau sanga mua mua le soifuanga. Mātou te whaatinoina le ala. E ala ia oa onga. Lango whaapitoa. Ma ia tala whea ngai matu. Ma ngā nuu. Ai maise lava tātou tū. Ma ngā nuu Pasifika. Ia o le tau... Pati mai fo i lea masina sa itasi. Ina ia whaailoa mātou porokalame o lo o whaia i tonu o le net. E tau lai lea i le whaaleleia o le soifua maloloina. E le ngata i tonu le ainga o le sio manga. O le soifua maloloina i le tino. Ia a o le anganga ma le mawhauwhau. E whaavai lunga o tātou... E tātou o values, o tātou values. Ia po o mea tā ua, o mea sina, e whaavaia, ia tātou tūmanga nuu, e pei o le whaaloalo, o le alofa, o le vāwhea loai, o le whaataua ina o anga nuu, ese, e le ngata i le anga nuu Sāmoa. Ia ai o le amana ia foi o tū maanga a motu ese o le Pasifika. Ia o te whiatala noa la Savelina i le vai aso mawai laso tofi malaswalaile sa mato awai atuai i Aukilani i le Konferenisi o se Konferenisi sa wala aulia mai ai ia le tele o whaalapotonga Pasifika ma whaalapotonga o lato saunia ia polokalame mo le soifua malolo ina laulelei o tātou tangata e le ngata i totonu o New Zealand nei. Ia ai sa wala aulia foi ia ni saunoanga a ami po special speakers mai atu nuu ese le Pasifika. Ina ia awai mai
I le nei polo kalame sa mato awai le konferenisi o kilani. Malo, o ala vaenga sa o le ale wingo le na whonutanga. Po afu i vaenga sa lo te ai le na konferenisi. O le konferenisi lea sa whaatautaia pe sa taitaina e le whaalapotonga e tā ua o le vā. A tonu e toa tele le paia mal mamaru le atunu ua latu silafia le vā. O se whaalapotonga pe e based i Aukilani. Ai ua tele ia a latu polokalame ua whaia mo le pa ia malmaru la tunu New Zealand ia ma latu a mia fo ia tangata whapitoa mai whafo e o mai tala noa o wale manuia o le tatou atunu o le NGO e non-government organisation e le o se whalaputonga le malo ai o le whalaputonga e tuma oti ai ngā lulu e whaatasi mamatanga luenga ese le malo o le konferenisi la lena autuina ta ua o le Global Pacific Solution Conference 2025. Ia po le GPS. Ia ata o le GPS a tātou leo tātou wawaaia e vai teiminei. Ia pei o le whaasinoala. O le whaasinoala. Ai o le winga o le whanutanga nei po nei konferenisi. O le... O se awala lea e toe whawhangu wai. Ma toe whaalawi loa ai. Ma toe o mai ai ia tangata ese po tai o matanga luenga ma whaalapotonga Pasifika ele ngata i whaalapotonga i tono community a o nisi fo i totono e kalesia. Wa pio Sāmoa o le nuu. E no nofo tangata i nuu malalwhanga. Ai nei, e nofo al tangata e mo ile tatu te nofo i tū malo. Ia ai tatu te... Pei o tato e kalesia e whailea ma o tato nu, e malu wai. Pei la o le awala lea ua o mai ai ia tai. E tato te tala noa ma au mai i lunga, mai ilo, o le upu Sāmoa soala o pule. Tala noa. I mata upu ia tū ngā, o mata upu... E sea tala noa ina, a o lea tātou te waai atu, lea lava ua sosoloa e lava whaafi, lea awhia ai o tātou walo ma whanau. Ia, ma le lautele o le tunuu, o polokala o mata upu e pei o lea awhia ina, o le soifua malolo ina, o le mawhauwhau o tangata. O le mata upu e winga i awa o ona, ma fuala au whasaina, ua taule mawhai ona ave e sea ma fo ia whawhita auli e pei o se whaamai. O mata upu e winga i sauwanga i alo ma whanau, po whanau tamai tai foi, o whai a inga ma whiusua inga, whai whaamalosi, le tala whiangai. O mata upu e winga i sauwanga i tatono a inga, family violence, ia le ngata foi lea, o le vava ai, o a awala e mawhai ona tātou fo ia i nei whawhita auli. O le matanga o fie, o le toe vava ai i o tātou tū maanga na maasani ai yaso mawai. Sa whape whea ona fo ia i o tātou au ngata maa i a whawhita auli i totono nuu malala whanga. Pe o le miele sa vava ai sa whaonga ina fo i se tase o la ngā upu. Fofo e le ala mea, tasi le ala ngā upu na whaalongo ai, o isi whaala ngā upu e le tū whaamaunga se tasi. E te le ala ngā upu matanga o fie, ai pe o ni ala ngā upu ia whaawhainga o fie, tātou te toe whaava ai. Sa whape whea ona fo ia e o tātou o ngata maa, ma o tātou tina, tangata ia vai taimi, whaafita auli e vava ai ia i lātou ua pule leola. Whape whea o na tāo fia lea vaenga o le pule leola. Ai le ngata fo ili ai whape whea o na maua e i lātou i aimana o ngā whapitoa ia le fisosoani.
Pa pe o nisi taimi ua lea mana ia nei tangata ia i o lato mana o ngā whaapitoa po people with special needs. Ia ai pe fo ile whaatuatua nai ai wale ave isi fsoswani ma ua lea mana ia. Ia ai ole aunga atoa le nei konferenisi ole vava ai lea a ngai i le soifua ma lolo ina laule lei o le mawhau le tangata ia po le well-being, o le mental well-being o tangata uma i le tātou community. O le si mea sa tala noa ai foi, o le awhianga o tātou tangata i le mea le o le global warming po o le climate change. Ia, tasi lea mata upo sa velina o te whaalongo so o ia. Ai o te le mamala mai po le ale awhianga, po le ale winga. Pa wale me ia te auia, ia o le timunga, o le tāwhenga, o le vevela, ai sa o le iloa ia se awhianga ma fawhaw tangata. Te lele se mea o loa mai fo i le conference. Mana ia. O le iaila o tau o le net, o le atono ale ma whaanga le whisa o ta inga o le iai o le net, po la o tau fo iau au nanga, po o sui mai lo tau whalapitonga, i to tono le nei conferenisi, po le nei fonu tangtele. Whawhetai mo le fasili ma ne fasili. O le net, o le matu whaalapitonga ne o le net, ova ma le tolu se fulu tau sanga. O te le fo le swing o le net, le wa iai, whawhetai fo le matu pule, le tamaita i choice, sipeli, aniti pasa. Ona pe o ia lea tūma losi, ina ia siitia atu, ia mato tautua. Tu se vava aianga i tautua. O le tautua le net, pe ona o whailo atu mato manu lauti. Mato te vava ai au wala e fisosoani ai, i alo mawhanau, i so seo ngā tupulanga. Ina ia manuia le tuputupu o whanau, to tono a inga, ma le community le tato te ai. O le ala wa se e atu le mato va ale net, ua te le swinga le wa iai, ai mese foi, o le mato Board of Trustees, o lo pe o la tole a leuna ia maia ia matonga luenga, ina ia whale lei. O le awaila le net i le nei conferenisi, tu sa e whetau i le lei matala whea ngai mata upu na tala noa ina, ona o mata upu na tala noa ina, o le wha au penga ina lea o i tātou o tāta whainga luenga, i le upu lea By Pacific, for Pacific. E mo i o maitpa la langi matangata mai se tunu mata mo whai wha le lei tātou. Ai e alo lua e i lawal whale tonu. Ona e telina le malmala mai tātou tū ma tātou anganu. Ai awhita ngofia tātou Pasifika e wha le lei ia tātou si o manga, le tātou ano whale, ia matua whale, ia male vai whale. E a fo sili atu mea tatu te whaia. Silas fo mea tatu te whaia. Pe a whaia istangata. Peila o le tūlangal na leina filifili le board ma le matau puli. E ave to se fulu le matau staff na o. To se fulu le matau staff na o. Ia, o se investment. Tu se o se tūlanga fo ilea o se tupe whaahalu. Moi. Ai to e fo i mai i te lelo na benefiti. Aua le ua ole le staff no nofo le nei lua aso ma whaalongo longo fisosoani e matonga luenga o matonga luenga e whai mato te ngadulue ma le community mato te ngadulue ma a inga e tau fo i e tūlanga lea o le fia ai e awa o fo inai matua pe fo tūlanga te whaia a onga inai a inga fo matua fo tau singa le ngata e le whawhaile le ina o le tamai titi le taimile mai tangatina ai fsoani matu fa fina fsoani tamaltina taimil mai tanga mal taimi fa na ma tausi tameti so e feso ta ile lei ia mata opuien mata noina ia mamato ngaluenga wa mato tautue e tele ia ese mamato tautua e ale au nga lava mo se fu ma loloina lau le lei o tato atunu Malo, whaftai, ia e tāua tele la ia vaenga. O le lau o tau taliu mai nei, sa o tau whaafonga, ma nei fo ile, to tele o tau sa iai, e au ngā tele mō la o tau au nanga.
wa whaafea lana whaatino ia vaenga sautou whaafonga ia e fiso soani e le net I tangata o lo afi nei whaafi tauli. Ma lo whawhitai Savelina. Tusa ole mato awa yatu I le konferenisi lea. E toe whaamalosi au mai ai ate I mato. O lea lava e mato te ilungo le ala. Tusa poka la mea mato te whaia. O lea e tala whea ngai. Ia, o atu fo I mato e whaatumu mai pe o le professional development. So e ati na e ai ia mato ngā luenga, ma mato tautua, a whai o yeini me o misi, to e wha lelei. E au ngā fo ilo alu atu mai wha alongo, to e wha pia oi. Ia, mana ia fo I manatu ia tala noa mai ai, na ia wha lelei ai. O le tasi o mea tā ua whetuwha I mai wa o I lātou na wha soa mai ia aso, o I lātou sa maua le tūlanga lea sa wha o ngā ina fuala au wha ina. O nisi sa whaongaina fuala o whasaina mai o la iti. O lea tupu I nei New Zealand. Lea la ua mawhaina fo ia, ma whaamalolo ina. Lea la ua mai, e tau mai la tau tala, pe share mai le story. Le mea na tupu ia I la tau. Ina e tatou matala ai. O ta mai te taivalu tau sanga, ta iwa tau sanga. Lai ave e tangata ia fuala awe oe ave I tangata. Se furu tau sanga, se furu lima. Wa foi le la iti. Whengatanga na mōria tu la fono. Alo wha o ngā. Ia o na ola e lo leo nei nei tupulanga. Ia mua le mawhai o na alu ese ai. Wa wha o ngā foi e la tau. Ia wha la whasaina. Le ngatai lea o sa wanga I te tono a inga. La e tupu lava. A lea e pe wha tau waso ia tātou. I nisi taimi tātou te tira tō lai tupu. Ai le o ngai ioi. Pe le ai se meo fai ai pe e tu I lalo ka pe tai si taimi va ia tu la sautina e fula le mata pe o meo fa menta tala no ai la sa wala tina le fula le mata ia ala la vai e pe le o amana ia ia ai o isi mea o mea umalava na ia so so ani mato le ala o tu e fa le ia mato tau tua o le tūlanga e te tau ona whaia I tātou umalava I te tono community. Aua le whewhe tautala. Aua le whewhe tautala. Ewa ai ato lai pea whaina se isi ma e masalo mia. Whisili iai. E o I tono, e amata I tono la inga. Wa le e sao atu ia tātou whanau ma whaatino tūlanga ia. Pe la whi ma whatia. Ma nere whasoa se tasotina na o la e. O le sexual abuse. E tere na whaatino tangata e close pēla talata I whanau. E se asea sau tangata whaina le e se whaatino tūranga le tonu I. E whaatino tangata le tonu la inga. O ni si ala whaanonoanga. Ina ua matua la, le ua matutua ni au ngā te pulanga. Matua e tala noa mai. A lau whaapea mai tangata o ainga. Na lato loa. Ala mina le tala ai se ana le tala no ai pe tau tala se tulou ma fai se la via mo fa na o la iti so le fa manatunga na mo tatou speak up tala noa fe so soani au le fa alilo ina wa nisi tai mo fa alilo le tangata le fela ngasala ai fa matanga le tangata le mafitia pe le tele ana o me pe watu wa I fe ne wa blame fa pe me ma foi lo tala iti ni tupulanga la iti, whanau la iti, 5, 6, 7 tausanga. Ai wha ala fitanga matua wha pia lea ngai e mumusu e matangale a inga. Ona wha alilo leo lea ngai sala, tau le leia le a inga, ai mawhatia I alo ma whanau. Malo whawhatai. Mone lei lau sau noanga le tūlanga le so se ngā lurenga lava mo mia lava le toi ave toi whawhau ma toi mo nisi so soani e toi ati na e ai le ma toi whotua ia le whaingol ngā lurenga o iai. Ia le fo ilai ei tō pe ono tō iai lea fo I a onga po lea kone wherenisi ma lo lava e tō tō. Ia e se I vavai fo ia na toi fo I mai le whaawau le tā Por kalame mal tanoanga nei tai au whaftai tele lava vesi mole. Por kalame nei tai au.
se fu so la I te pai se fu I le to e ha ina le te le to wa ma ina te le lo fai te ling se le talo na le o malu e le sa fika me lo to li o te langai o me wa e mo to fai tu wa o e mana tu ai na upune si o to li e te malile fa sa vili mai e se fo sa vile tu ana se sui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa o tolo ui tu malo tu pulanga ana tula I maia o le taimi lene o tato e fe mai le fale mo se vai malu fili e oe lau fa susu ma wale vai folo ma le vai tipolo ma wale best you fresh malulu te fai o le saita si o mea fanga ma le su e so o ni ta sais tu so o se mea la vai tu fito ma fai e mova uma la vai fale asi fa sa vili mai e se fo sa ule tua ana se sui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa o le tolo ui tu malo pulanga ana tula I maia o le taimi lene o tato fa sa vili mai e se fo sa ule tua ana se sui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa o le tolo ui tu malo pulanga ana tula I maia o le taimi lene o tato ali I ma fai pule amata mai mga manuia ia mawale to fa ale tu a feel funny le nu ma fia ia to aloto tu maule tatalo manuia mau faiva I ola pule to nu e fai so o se tonu mo time ma ainga fa sa mai se fo sa ile tu ana se sui tu silo tilo fa fo ina lo nganga matala umanota sa to lo ui tu malo pulanga tula I maia le taimi lene tato fa sa mai se fo sa ile tu ana se sui tu silo tilo fa fo ina lo nganga matala umanota sa o tolo ui tu malo pulanga ana tula I maia o le taimi lene o tato Ia, toi whaawa watu le pol kalame o le soifua maloloina pe on taltal noa toai ia male fionga ia polata I vao le ilua vesi le ilua toi lolo nei tae au mai le au nanga le net mana il falonglongo atu I vaenga ia te whaamatala mai vesi le tau awa ia tu fo ilia kone fere nisi ia ma vaenga te itasi sa tala noa inai e inisi vaenga le lava kone fere nisi te fia whaalau tele a tili o le mana ia o le konferenisi nei Savelina o le toe vaaile ai au wala sa whaongai o tatou tua ai aso ia o le upule o le ancestral intelligence o tatou vaaile taimi nei lunga le online le wai ai le tūlanga lo le AI ai tango su e atu se mea ia woso ai e pei o le faasino ala po le faasino upuna I lunga le online a tatou o tatou tua a ia so ia a tupu se fala velave po se tūlanga I tono le nuu e ave I lunga le fono le nuu e ave le fono le nuu fono matai e soala upule ai ia pea o ai pe faatonu pe faasala fo I le tangata lea na te whaia ia se tūlanga le tala whea ngai I to tonu le nu. Ia, e umana o ai ma wha tonu, pe la le upule, e fofo le ala mea. Pe o le tūlanga le sa matu tatala noe, fo I matou tim, mo o te ma fofo ia o ia,
I le upule e fofo le ala mea. O le ala mea o se sea creature po o se manu le totonu o le pe o se fili tonu le sami. Ia. E na te whailea e la matia ia ola e le ngata te aia le amu. Ia ai la matia i fwoi ola o tangata i o atu i sami. No ula vea la o le winga la tala, no ula vea i le ala mea. No u le taimi o wa o ngai le wa umala o matotau sanga muli le kolisi pesenga no wa o ngai. Alu e lolo le tawhao ngal matuwasenga whaau. E alu lai le fanga. O le matawhanga le fanga maana ia le o sila fia pa i mamalo le tunu. Ia o atu le tae au whaipapakiu mata whaonga. Ia umalo lo tae ele. Tua i lole o vai le la mea i lunga le ili sami. O la o fefe. O atu la tamaiti se i mai lo o whanunga. O le mea no fefe ai. O le upu fo le whamai a la vea le tante le la mea. E oti. Ia. E oti. Ia wa mai na ia au yuta. O lo loto hua tata vale. Whapelu nga pete o Ti wa e oti ania ia. Vai foi le winga la le afianga la le o lota le mental health. O le o popole. Ia ai whawhetai na o ia tā malvasenga. Na o nei tā malvasenga. Toi maulu le mea le na matuta ele. Toi maua mai le la mea. A mai lola ia le whaatalianga i lunga le matawhanga. Ai o mai nei tene si ia ulunga. Whainga whaatua ulunga. Ia ai tu oilo vai lunga le la mea ina ia mi miti le ona o ma fa ala ia i le ngaluenga le o le lango mal support ele ngata na o ia nei tama to e molo e su e mele la mea o nei tene foi ma o mai apo al temi le e pe ala ta oti foi na le o no ta pole o sa fefe o no le fefe le upule fai mai e o titangata ai wo te va ai la ai ele winga le upule e fo ele la mea o le ala mea o le fili. A fai e wha alafi le ala mea, pele e maua. E fai ia la mi o le ala mea le o le whaatama ia o le soifua tangata, ma le environments fo ila ia. Sa la le o le tūlanga na watoe au mai nei, o le GPS, o le Global Pacific Solution. O au wala, wha Pasifika, sa fai aso ia, le upule o le ancestral intelligence, o le to mai, o le to wha mau, a o tatou mātua i aso, sa fo i ai whawhita auli. Tupura le wha avelave, au mai, wha anofo i luma, se ia awa i ma wha atonu, a alwai taimi nei, e whai atu leo a inga ai o malpātua alu, tawa ai lunga i Facebook i mea le whai mai ai, ia o titiro whai ana pō i fusuanga, a te ni te to olua a ta fa alongo to fa pe upotangata awani e fo so vale sesi awani e so vale sesi tu e pe fa pe talo fai ta metia onga e o atu le onga ala inu mai po ala me inu mai tono fa pa e o ta va ai a ole lau va vale ma upu matanga o ai e fo e fa fita audi tato le community o mātua o tai. O le winga ngā le GPS. O le vaaini au wala e toi fō ia i nei whawhita auli. Whape whiona whafō ia le whawhita auli o le fia ai o le li potile na saua le Salvation Army lua whelua lima i le toa tele o tupulanga ma whanau. O le upule le poverty o le fia ai po le mativa le tango lima ai o le afa pe o vatuma le afa o tamaiti Pasifika i totono New Zealand le fia ai o le amai o le poti e o atu le a onga tamaiti e le lava onga o le taimi o le tau malulu ai o atu tamaiti e le aini se e vai le aini tō tingi pe le tala fea ngai fo i ofu lai ofu ai o ai fo ia nei whawhita audi. Tātou te fo ia o le winga leo le GPS, Global Pacific Solution. O au wala, tātou te fo ia i whawhita auli. Whape whea na tātou tau fia, le pule i le ola, i o tātou walo ma whanau. O le li pote au mai, e maua lunga, tātou tamaiti, ma o tātou tangata Pasifika, i le pule i le ola.
o le li poti o lo au mai, o le toa tele o ta maitai o lo o pule le ola, o ta maitai sa maitanga, po ta maitai o leo whatoa a whanau o la tau pepe. O le te le na o le afianga o mawhauwhaunga. E ala na e ar te pule le ola, o na ua le mawhai alo mawhauwhau, o na tatali i a whaafita auli, po ua le maua se fsoswani. O le tele o whaafita auli, whaapewhea, o na tau fia i a le whiusua inga, mawhai a inga, whaamalosi, le tala whea ngai, ia male pule wha le tau pulea ina ialo mana i whanau. O na wa a ola e ni whanau. E iele tūlang fu le fsisili whapea, e se awa whai ai, e lo uncle, po lo o cousin, po le stepfather, po le tamafoi, nei whainga ia tea. O le tangata o te talitonu ina, e ta tau o na puipuina, a o le wa whai atu nei whainga matanga. O na ola e ni o neta mai titi, ua ave e sea atoa lo le fia, e whai ma a wala tuta ia ai, ia le alu i luma. Le alu luma, tele o le mea lana le tele ina alu rua ata tangata Pasifika ma tatou whanau. O ta tau na o se tūlanga i ova atu, le tūlanga tauna ia o le upo le full potential, e ta tau na au sia mata tia lo full potential. Ai alu rua le tau tele lope e sea. E taim tatuape iwa e sea ia. Pai mala fai. Sa fia lava au te eo whapea. Ia na te alo tatou feita whapea. Ia ai o tango miangi whala au. Ia ai pe. Ai ngalo i tatou. Ai po i ese me o tupu. O le mialana le whamalo sia mai ai. Fesili. E ese taimi ai fesili whainga tā. Tatou te mumusu e fesili ne te ua sa ele wa api o le upuwhina le. Sometimes we don't want to rock the boat. But hey, we need to rock the boat. E tatou tāngu fesili. Pina le oa mai oe. Oe se me o tupu. O nisi o latou whaasuafa mai. E mawhatia to atasi. Ai e sele la aiti. Ai le to atele la inga. Peo ne ele upufo ele masani fo ntala noina. It takes a village to raise a child. So ole nuu atua lato te whaafaile leina, ma lato tausia ina, ia alo ma whanau, ina ia tutupu ai, i se si o manga saonga le mu, ina ia le lei, lo lato soifua malolo ina. Ai whaapewhea, ona le lei le soifua malolo ina, o alo ma whanau, ma tato community, pe a whaila ia le ala mea. La e lafi e ina. A le whaitau te wawa ai ale te le taimi, o la ia le ala mea, ai pe e le o manatu ma mawhai ai. Pe tātou te mumusu fwoi whapene te ua, tau le anga ina, ma whaaluma ina le ainga. Ia ona whaalafi ia le o le ala mea, a le ai mawhatia lava ia na ialo ma whanau. Pe tūlanga na. E mana ia, o le te saunoa, au mawhau, po o le ase malama manga o tangata, fo ile ile meo le soifua malolo ino le mawhau wai iai i tangata Pasifika i le taimi le nei, mai la taimi wai pea na moni lau saunoanga, tano atu i nāme whapea, i le ini nāme ole, li se nāme ole mental health, li se nāme tau whapea mō tātou lava ia. Ai po lea se suinga wai, ele malama manga o tātou tangata Pasifika, ile tūlanga le soifua malolo ino le mawhau po le mental health. Nei vai tau, ai mai se lava ilo tātou iai i nei fo ia tunu, pe ua telen whaatal noa mo tātou malama mai. O leisi tūlanga pe, o leisi whapsili pe sātang fie i tono lea, kone wherenisi. Pe ua tātou wa ia se suinga ile awalo lo talia toi ainga Pasifika, ia po e kālesia fo ilu i tau nei e momoli mai le tūlanga ole mental health, po le soifua maloloin, o le mawhawhau nei vai tau tātou iei le tele o suinga. Ta ilo pēna ona whai atu whapena, pēna lo te ina konferenisi ai po la hoi sau sila fie lewa ainga vesi. Sa e ele sunga le whawhea inga, wese fili, wese le ile
komiti le va o le pe on ta o le va o se fa la potonga i New Zealand tele la tau mawhainga i o whai Wild Pacifica. O lo ia i le fa la potonga ia mātou te whono tai māsina o le family violence, ma le sexual violence. Mai ta i mtanga ruenga se ese ma lo ma tanga ruenga tuma oti. O lea ua tele ia sosoani le ua a mata. O na pēno whai atu. E tali atu ai, i nei whawhita auli. Tato wa ai atu newspaper le misi. Ia, o tupulanga wa o, ta ei wha le oloa. Le e a fwoi nei, ngā oi, whasi tangata. Ua e popole ai ma whau. Le wa iai ia ngā luenga lea wa a mata na o nisi fwoi wa lewa na iai ia fsosoani. Le whaatino telo whala patonga i nei. O mātou la ia ile net. Le wa iai le mata pokalame le pe ona ia le anofale. Wa pe o le anofale fo ia o le tali atu. O no le toa tele o tina Pasifika i whananau se itulou. E o mai matua mawhatia. Ia ngalo e tato o le mawhawhau e tele ina whape o le stress. Ma le popole. O mea umana o le well-being. O iai la le anofale le wa whaia. O le roots pe ona tan no fo i se taimi. O le pokalame mo le tupata ma. E fisosoani fo e se fo i me atu ngalu i mawhawhau tama. O le tfui taimi e pe ele manana o tala noa pe ta umai mea lai mawhati ai. Se vanga nā lava na o tama lava. Ia o ele mata pokalame o le PPIC, po le Pacific Parent Innovation Center. Tala noa e mātua, mo lea o ino lato whanau, wa pe ona o tala noa i lisi haso, wa tala noa mai se tasotina, ia a le fia pe whalonga tā fo i wa whiwala au le tamaititi, ia wa pōle lima, pōle au taru au, pōle pātua, ia o whato lea te loa e tā ofi. Awa o le amatanga lava na e whaine whamai o lea o ai uma e wa abuse. E matua e alta mai titi, e masui fo ili mea, i wa sasal se e vai, sasal le la spuni la au, so atua i malpalaka o tipo kiwila, i e male au le vacuum, a matua e alta mai titi o te lea tu fo ili mea whaonga, mea nā tau, ai o mai whaonga mata pokalame iai, ina ia o oinai, o a au wale mawhai, o na o oinai, alta mai titi, ina ia saunga le mu, ma maua e tato whanau, le mea lea, o le lei, o lato mawhawhau se tulo, le lei e lato wā onga. O le si matapokalamele, o le matapokalamele, o le upenga, pela, o le pokalamele, e whatautai e le sunga ia mili tapusoa. Pokalamele la, e talwhianga i tonu lava, mo le tasoani, ia i lato, e ia i o lato mana onga se tulo, i le tu tau le mawhawhau po le mental well-being. O nisi tangata whaapea ai se ilonga se tulou lava, whaapea ai se ilonga na tangata e whaale tonu mawhawhau e oi po kalame ia. Ai le ai. A whaapea i se mea o e popole ai pe se tulou whaateta inga o e Savelina. A whaapea o whaale tonu ia lau mawhatanga pe a whapeo le se te rua mafuta. Ia, ai te ua motu sir mawhtanga. Pe ma liu fo e se o le ainga e pele ia te oe. Tasile a wala e mawale fsoswani. E mat po kalame lea. E le na of se ilonga o ni tūlanga fo i o le e a fia o tatou mawhawhau i so se mea lava. Ai se fia tala noi ai. Mato po kalame lea o Pacific Shining Light. Ma le whaletua le ia mili, le whaina whaau u mili le vai aso le na tia. E ona post-grad i mea tau counseling. Ia, tasina tangata e fsoswani ai. Ia, whape whepea whape o mawhatia la o mawhawhau ona o le lava la o tupe. E maua fo ina sa upsoswani i le mawhawhau. E mawhai, fo i lea, e mawhai wa le mato pokalame, le inati le na mato mai fo i male fionga ia tu ua wato. E iai ia tangata fo i whapitua mato te au mai e totonu. A whapea le maua ia mato le fofo. E mawhai na mato referinga o e tangata lai specialized lavai, e whai lau budget. E iai fo ia le mato fsota inga male gap, Christians Against Poverty. O le whala patonga lea, e mawhai na lato whaia ia workshops
e winga i le whaasosoaina o tupe. E mawhai fo ina latu whasosoani o fea le tonga le whaiau loan. Mwhai ina latu whaasota ia. Ina ia whaise tala noanga mas tutuunga e fia le tupe mawhai ina e affording e tutongi le vai aso pe awhi waisau aria po le taavale, po le fale, po le ale me tutongi. O lai iai ia tangata motive so o tai ma whaala papotonga ma whai o na mātou whaaso atu iai e au mai so soani mo e pefo ina mātou iai le inati ia tero tangata e stressa le lava o le tupe ia na ami mai le pule o le wins ia warta silea whaala papotonga e wha moe moe fo i tātou ia pepo pole fo i le lava le tupe ia au mai ia le pule le wins e tala noa mai o a criterias o a mea tātou te mawhai o nga vaai mawhai na mau mai fsasoani ia le tūtau whale mtulang whapena e sa le mana ia o lo talu atu te whaalongolongo i o isi tangata ma fsasoani mea tia ma mea ta itale leo to tele ta te whaia ila tanga luenga lea ta te whaia awa ne i o ta fefe ai ia wha au penga ina ita i to mai la ia ina i mawhai fo na tautala i le anga malu maloto maulalo a ia maua le tangata lea ta te tautua ina le fisosoani e tauna maua. Ia wa taltono o se tasi lea o vaenga i pito sili fo i ona whaapopole ina i le tangata o tango atu wa le lava le whaasoa ia ua tele me whai ia wa whai atu a ua lea i atu lava ia no solo leo le popole ia whaina atu ai malma fau ia vili atu lo vesi malvaenga whaamole mole fea tau poka la me lea se ngō mai e so talavea i le vaenga lea ia a lea lawa e tō lau ia mana ia tele ia mau e fole fsosoani ina le vaenga na e whaasino ta ita i le tu e te tauna mau mai le fsosoani e whaititi ai le popole ma le tūlanga a fiolo i ele mafau na fo i whaafitau le soifuanga o le si mea mapea e whaafianga ai au keke pua ai le vai tipir keke pua mal pankeke a se tukongi mua ia le fale ma le kofe wa e si mea e va ai fo tato lifestyle e va ai po a mea lai whaari tato tupele au ngā ia ai tutongi mua whaatau mua mea ai atamaiti ia le whalawa ma le pata ma le susu o mea tau ngofia o le cereal whai breakfast ai au tatu whaalango fo i le whapese i o lea o ngā mai lunch o tamaiti e mai lunch e le whitaui ma mea lai masani tamaiti o mea whapena e mone le o e vesi wai whapea o le kofe pe ia na le whata la 5 sene ai le roa whaupopo whaatasi la le whata la 5 sene le fia o asol vai aso le te alo e whaatau la ta kofe whai ato ia ai umane ia ua matua a whaina ia la ta paketi. E a whaina, matua matamai te whatawhawhau o ta mawhawhau fo i ta tele toi aru e awe whatawhau. O male lotu la safa mai o le se tona e whatatawa e sato fish and chips ma o le pakai ta whahoi e whai e lua chips e mai o te titia o le wa whase fulu ta lale o whapea ui o ta vai atunga so le ngale whai a talwe a le fast food ta lale e whatau le pepa moa le whale makuka ma le nudo ma le saimini e le ato se whase fulu ia ai o insi taimi ia e fai fo ele upo fo ele o le treat le wa umanga uma o ngata mai tiki ia e tate lo a fua ia pe mo ia a wa a kofe ro fata la limata la le kofe ia o isi taimi e tate la tu tami mita tu fa pese mai ale mena mana a ta mo ngata o ka kere ke alfa ko ka ko ia sa olele ia o nai vaenga lai te fa pena ai e tere ai lava afianga o ele le soifua mafo o le soifua malolo ino le mafo fau ia me se se o mangola inga la tau i lona a tina enga mtulanga whapena ia e malo vese no le tātaimi malo lava mo le talanoanga nei tai au manai fo ina ia vaenga sa e whaso ai ia ai whawhitai Sāmoa e lo whafonga pe ana talanoa o nei mata upu e onga foi e au ngata foi se tulo e talanoa inisi taimi ai tatau wana talanoa ai. A tatou manana o ia manuia, tatou walo, ma tatou whanau. Ia, wa aile mai.
e ta tau wā ona fofo le mai ina ia awane I ui le mai. Ia al tatapo kalame na whamanuia te le lava le atua lau whafonga marulua tu foi pia whai wa yeise pati wa sala ia po se upo le tautama li I lau whafofonga ai ole anganga maua lunga au auna ia whapea ona maua ele au whafofonga marpa ia le tunu ia le tau tua tala whea ngai a wale manuia lau tele o I tātou uma. Ia whawhatai sa velina mo nei tai au o nor pokalame. Tau whāsoi fua Sāmoa. Ia, tātou pokalame nao soi fua maloloina, toi mau whalwha o poponga I lewa yaso tai māsani, ia e mate whātou whāsoi fua, manuia lava ia taimi o toi ole nei fua yaso. Tālofa pa o tāno pelongi, o lo e whafonga mai, I le si fonga laumbo I Wellingtoni.
talofa, si ufufonga o le lau mua. Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! To
So tali le ai o le io alingi le mu o lo I mata ina wa e anu ele moana wana o oe ilo ufatu Famangalo Famangalo Soleanga Isa usese Sa o fire Ave masala Lo fatu atae Wa o misia Lo suafa Au pele moana O oe watasi Watasi lama Famangalo Famangalo Soleanga Isa usese Sa o fire Ave masala Lo fatu atae Wa o misia Lo suafa La pele moana O oe watasi Watasi lama La pele moana O oe watasi O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Na o tau sa ili o ele wo ile po malulu Ta le mamo e pe malolo Le fia va ai atu La o pele e wa o wilolo wa lo fa fa avalea E tu mau pea ele suia Le mosa o ele matineia Alo fa moni E pai o le oti
tu maulo sa sala. E mawai mana vanga, ai o ke ai ngangana. Lausa. E tu maulo sa sala. E mawai mana vanga, matala mai o la ulosa.
se manaya e tupu tele e mafala ua sasala le manongi ua soa e Samoa te pai whanga toloa o lo uwai wala uiloa o lo o pese pese ai nai tama o le pine ula Sāmoa, sulungi ai male nei mutu atu. Lau whanua ua lanu lau alma, le a sulungi a ele sami tio ata. Lei atau a male vetalai ngai a futi, male mamalu i le a insa muti muti. Matua sa lei atau a mawhale manonu, opa ia na e mi mitai lo lutu. Manolo lo lutu pele, walau ino e iatu nu e
Le telefoni le na o le vai nu ua siamo pini tasi oe i le atunu o lo fai wa masani o le alfoe le tautaua whaamanu alu mamu tali wane la i la tale ni masani te pe feo tau le ani a o sa le vale ao le awa uni ma le afi afi se i vangana ua ani mai se utai Manono lo ua pele o lawi loa oi atu nu e se o beio o se Susana wasu atu lo malama lama E ai fo i malesimo tui chai Leone c'è stavalli balia o mea ua rasi la ua ai a o le pona e uti uti le sua vai malanga mai lo masi o fale tua e te tanga i le vai sua lua le puia i o a pai sa lua a o fale ua si o na la le luai ko le talele si oi lo alele ua pe o se Susana wasu atu malamala ma pe o se Susana wasu atu malamala wasu atu malamala Saleu tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Saleu tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Uti imai o utino Uti i whamalilo Salilo Sāmoa e o mai a tato fia fia ua taunu le li poto sa fatali tali Tano se peo le nufo au mau i le lau mua ai aua masamala me i fati Tau ina ia malolo ina lau fia ma pa a pesi o sinima Sāmoa mo whanau whamaoni Ele umale whasalu Ele umale mo o mo O le ko wanai tātou te nofo Whanoa mo tani Lufi lufi talo whai Alau sa walinga uanga
leu tongi e sauna e alu ua umatama ua taitasi male no foanga sauna e nofo O le ua toe 8 minuta talo le i tō lais whalmalua, tāls whalmalua tō whafonga lea, au ina atu le whaopoponga o tātou talafou, mō le nei foi aso lua o le aso 15 o perila, lua a whema le 5. Le pomisa o sao le lava mongoto atu lela nai mai o kua kuanga rosa o alofa taulangi e momoli le matangi tala noa inunga o au o le langi ta ulima ma fola ulau ma tala noa ta ma faufau ya e lo mai lo nau nau ya o rosa rosa o mai lela linga lo o la rosa Now e fia la ai matala no amai o mafafaunga ya o rosa le funga la au rosa o alofa taulangi e momoli le matang tala no inunga o au o le langi sa ulima mafola ulau matala no ta mafaufau ya e ilo mai lo nau ya o rosa rosa o mai lela ele ngalo o la rosa
Whai ona toi whaawa watu a tātou whawhiwhianga ia pia mai a tātou talafou i le nei fo i awa uli. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei awa uli. Momo atu i ta'alonga, wa sainia nei le winga lo ulpele ki ma te lea. Se kone karate ma se kalapu Japani, na whaalaulo e te lea lana whaai o ngai lunga o penga o sota inga, ai na mulimulia ne whaamaunia lana kalapu o le blues, na ia tusi e whaapea, o se taimi mata ngofia tele sa iai, whaatasi mani tangata lele tele beitai, e te le se taimi sa mana tunatu ai, ma whai ai lola na whaai o ngai a matatu i le tausanga fō, o le ata alo ai i Japani, sa ia whaafetai ia tā maolo o lātou tā alo whaatasi. Whaapea whaia onga o le pūlenga, matangata tāpua ai, ona o tau sanga ua tuanai, o ni taimi whaapitoa mo ia, na tele i whailoa ina lana kalapu po le umi, o lana kone karate, ai o ni li poti sala tua e whaapea, wa ia sainia se kone karate o tau sanga i tolu, ma le toi o ta Verblitz, lea olo o whaia onga i Ian Foster, sa whaia onga i le olo peleki. E to se lau se fulufitu i lato o filifilia, i whaatau taia tālonga soka, mai asosi ese fast full tasi, o i totono al whaalapot potonga le soka lulanlangi, wa filifilia mo le i po lulanlangi lo awheloa 5. O lo o fiele lau falini usila o Campbell Kirk Kanawa Wu, o se sui mai le whaalapot potonga soka le Oceania. E a matale ta amilusanga mai le asos full whao yuni, e o atu le asos full tolo yulai, i malai ese fulu malelua, i a ai ese fulu maljasi, i totono le United States leo le atalimano ai ta alonga. O le lau falini usila le o filifilia, e mai Waikato, mai to atolus fulu 5 ya te ia lau fali o le ata amilusanga tele, sa o fia fo isui e whaatau taia ta alonga soka le Olimpeka i pale, lua whelua wha ma le FIFA Under 20 World Cup i le lua whelua tolo. E nisi o tala, o le aiaisa o ngā tūlanga lua fōi au Kilani, o le aiei fo ini potoa o ngā fōmonisio a o ngā Māori, pe ona whaasilsila le ministawa o ngā Erika Stanford, e ono se lauta maiti mwhai o na ofi lea o ngā fōi Massey. Na sau no le ministai lea so, e se lau miliona tala se tupe fōu whaalo, ua whaanganga, ma ua whaamoe mo vaenga o New Zealand, o lo opito sili o na mo o miaina. Ua ngau ia se tangata le vai whaapi o Russell Blank o se tamaa mai le Far North. O silia ma le wha se fulu tau sanga, talo na whaina lo na vai le whalewhainga luenga i se whalavelave. Lea nā lai o na whaielo na vai whaapipi i le tū tau matau. Na avelo na vai whaapipi i au kelani toi whaalelei, peita i na ngau ia mai lana pusameli, ina ua toi whaafo i ane i le kuria, na ta ue Blank e tāua te lelo na vai whaapipi i a te ia. Ai lea ima seo ngā i le tangata lea na ia ngau ina po oso o se tasi, wa wala au le tamai le ngau ina i alofa toi whaafo i ato, na vai whaapipi i. Ele o toi whaisa sauna ngā wawa samana ia Winston Peters, e winga iana whaasea ai le ngangana whaamili teli, e pei o le taua i whi whaataua inga, mana ia tā ua, o le awhia ngai mamata upu whaalo toi whale, pe a toi tali umai i New Zealand. Na whaitio ina wawa samana ia le palemi o Christopher Luxon, o na ole le tala noa mua atu ia te ia, a ole i telefoni i tai o le lanulangi i whaatala noa le mata upu, i whi whaataua inga, ma ia sauno ai o nisi o ngangana i e whaonga ina, e lo ai le papa o le tofa. Ele o sauno le palemi e tali ni fina ngalo e whaapea, wa yeise fe ese inga ilo la vama le sui palemia. I mata upu tau i whaataua inga, ma o se mata upu o whaatele lava le au whaasalalau. Pe o na tau e Christopher Luxon, ai o lo o tutusa umawhina ngalo ministai le tūlanga, o le le mana na o lea e wā ai i se taua o whi whaataua inga.
Ua whaatono ina le whainga malo so whaatasi le soifua malolo ina New Zealand. Ina ia awane i toi whaapea o tangata maitanga a ia tau lava le itu pao ta maita i po o tina pe a whaia lātou whitusia inga po ofisa o ta inga i whaatatau i mata uputau le soifua malolo ina o ta maita i na tusi atu le minista langolango le soifua malolo ina Casey Costello i le pule sili le tu mau o Dr. Dale Bramley i le asolu sulfito mati e tau watu iai ina ia whaamanino le ngangana na whaalia Costello e yeini pe po whaamatalanga ua o atu ilona ofisa o whaamatala i ta maita i po o tina e whaapea o tangata maitanga o tangata ta ito atasi e whana nau e na o ta maita i po o tina e mawhai o na maitanga mawhana na wina ni ta maiti na sauno le sui minista e ta ua le whaamanino po ai tonu tangata o lo whaatatau i eise whaamatalanga pe ao o ina tala noe le soifua malolo ina o ta maitai o le whaongao ngangana whaapito ai loa itu ai ngā tangata e mautino ai fo i e ta maitai po o a au nango le soifua malolo ina o lo o anga waa i ai ma mawhai o na maua i se awala whai ngofie ai maise o tinama ta maitai e le o le ingilisi la lātou ngangana mua. E iei fo i singaluenga i le Health New Zealand po le soifua malolo ina e ono vaia na whaamaoni al whaala putuputunga o le na amata le asonga fuasa wha ngā solo ngāloa ia e pe o le whaatala noanga lau whai ngaluenga mai uni i suinga ia watu ina atu whaafau tuanga o le awhaia ma le whaae tete a o le iwhaia se whaai unga whaai u pe o na Sāmoa Fiona McCarthy o le whaululunga le tu mau le itu o tangata whai ngaluenga o le itu lea o le a whaina o le People and Culture Team Service mai silia ma le valu se fulu afe le au whai ngā luenga. O nei māsina o tuana i atu, sa atu ina atu ai whaafautuanga le soifua maloloina, ni suinga mo le whaala potupotonga. Mai au fieni ngā luenga o le avaea, ina ia whaasau ina i le whaitau miliona o tupe. O fina ngalo le malo e whaamalo si atili, ma whaana tinati o na whaaleleia le fia o turisi asia si mai New Zealand. Lea ua inivesi le se fulu tolu te si ma le 5 miliona tā la i le Tourism New Zealand. Po le whaala putuputonga mo tangata tafa whao mai whafo. Na whaalia le minista o turisi mau au nangatali malo o Louise Upston. Lea fōwhanga i le awaulia na nafi. Sa awai whaatase ma le pālemia Christopher Luxon a o asia siatu le whaalinga o le Weta Workshop Unleashed. Safia ngai pele au nanga o tangata tawhawhao mai whafo i tutono New Zealand i nei masina taluai mani whaafi tauli ma o le sful tolu te sima le 5 miliona tā la e mai le whaaputu ngā tupe o la fonga i e tutongi e tangata tawhawhao mai whafo o le amata i tūle una ingo turisi mai Saina, Ausitalia, United States, Initia, Siamani, Makorea i Sauti na tā ua le minista wa iei whaailo le manui o whaatosina i le polokalame o le Everyone Must Call pe ona whaatutuanga ia Ausitalia pe tai e le ngatai i. O le whaamoemoina ia monis tangata tawhawhao whaapopo i luas fultolu afe i le whai ungo mati lua afe luono e toi mawaile isi se lau miliona tā la whaapopo. E silia ma le 2 biliona tā la e tutongi atu i tausanga te jasi mo tangata maaingai maola lalo tupe maua e fesoa soani i le tutongi ngau whale no fo mau tutongi peita ina whaalia se sailili ngā fo mai le University o Kilani e le o mawhaiona maua i se mapusanga o nei tangata no fo mau tutongi na whaatustusa i polo ofisa lango Edward Yu ma Dr. William Jang mai le University o Kilani le tawale no fo mau tutongi ma le tupe maua whaapele au tutongi mo kesi ma lato tupe maua o ainga au Kilani maua ina whaamanianga o le accommodation supplements ma ainga eleanga vaa iai. Masafa angai nei whaamaumonga mai le lua fesfuluiva i o mai le lua felua tolu. Masama awa ia li ipolo fesa o lea vai ngā tupe fsosoani mo fale e matuale whaalilea i lava le tūlanga ngā fatia o tau o fale no fo mau tutongi. O tangata ia maua ina lea tupe mai le malo e sili atu isi tupe lato te whaaluina i fale no fo mau tutongi na ilo tangata ele o mawaina lea fesoasoani wa mawai nisi saililinga e tasi ia landlords po tangata yana fale no fo mau tutongi tau o lato fale e tali ei whaamanianga ia mawaina i ainga e fuale au whaingo le tupe e mawele ainga i vaenga o New Zealand o lo ono no foai ma le tau o fale o lo ono no foai o se tangata no futo atasi 5 se lauta la sana tupe mawele vai aso ai le sana whanau ai na te tutongi ina le fale no fo mau tutongi po le rent e fase
se lau 50 tala i le vai aso i se Valley North Shore, e na te mawaina se tupe e o atu i le se lau 5 tala i le vai aso o le tupe fisosoani lea mai le malo. I le tausanga i lua whenua wha e lua te sima le tasi o wha piliona tala sa wha aluina i le Apollo Kalame. E 50 kilo kalama le methamphetamine, ma kilo kalama e lua le cocaine, na tau fia le malai wa lele whaavao malo i Aukilani e le ofisa o tiute. Na maua le ofisa o tiute le whai ungo le vaiaso le meth i te tono ni ato, na taatitia ise malanga mai San Francisco, i o ato le 10.5 miliona ta la. Le tupe e maua pe ana wha ape sao atu i tua ia whalau wha saina, ma wha atau watu i le atu nuu. Ai tu sama le 5 miliona ta la le tau e wha atu pe ai a afianga e o i tangata o le atunu. O le pauta o ona whaasaina po le cocaine na maua ona nai le su inga o se atopau a se pasese e lua se fulufata usanga le matua na malanga mai Santiago i Chile na maulia le atau le ailona au mai a whaana na o ia pauta o ona e tu sama le 7 kilo kalama le mamafa o whala au whaasaina o tau fia le ofisa o tiute ai le i atoa se vai aso. I whawhato New Zealand, e ono mau ele leipa le pawa e taita i ele malo Australia le whainga palo tatele. I le aso tolo me, e to sei male ungo se fasili sasa i le fina ngalu whaalia o tangata lau tele. I le aso ngafua na whaatauta i ele nusi pepa o le di Australian. Sāmoa mawina i le pa ua le langolango mo le so whaatasi, a le Liberal ma le National, mo ua mau la loa ato nai lo le tūlanga. Sa i le langolango le tau sanga lua whelua lua, e ua si tia le langolango mo le palemia Anthony Albanese. Ai pa ule lango mole te ita ule i tuangai Peter Dutton. Olo o sili la iti le lango mole leipa na ilole i tuangai e 5 lua i le whāwalu e tu sai male sa ili ilinga. Tala fauia male si ufonga le lau mua mole nei au auli. E tue whaatala whātu tala whau mai Sāmoa i leisi o na whao po pongare nei, o si mai ele wha whonga. O wha mama a venga i ua tu ina mai ele atu nui lalo o polo inga o wha lawe wha fosei, on o le wha le tonu o le ele tise, e te tonu o le tolu sa furuaso le nei o lo ua whaanga solo, o manino i fōle sanga asui o le komiti le whailo inga mana autu stala le neva yaso, e le o au fia i vaenga o wha mama a venga, le tau o le atutongi e se ainga i se tangata whai mōli u whai lei sene, e na te waia ina se hafi e le tise wia whaatawa, a nga i le mito le whale o le ainga, whata se eima le tau o mea whai tino e whaonga ina le waia ina o le whale. E le tali mai o le ofisa sili o le pūlengo le malusi angatau e le tise, e whaatatau i le nei vaenga. O le tūlanga ia le ngā luenga a le whaaputonga, o umona whaatula whanoina. O lo iai al matou whainga pa anga male baanga fo le private sector. O le lato le baanga la ia le social fai moli. O le lato ana ia mata fai oi. E le o la le matou ngalwenga. Tu tongo i le baanga le pe matou ngata i tua mai o le switchboard me le ile mita. O le tulanga na lo iai le fatulanga na lo fatino ina le matou ia o nanga. Ona pasilo le baanga ia le fai moli. O lato fu le wo ia le tomai. E lau te tiro po le ale lo to le fale. Io la fole to inga afi e tala fe ngai le ma le to inga logle o le tu solo mta fa yo yana bo umana ma vai vai o le mta fa yo ina le bang pole al private sector e se fole al ngal banga matoia le fa to Na fesiringi e fo e au telefou, le si ita i o ta wafi moli i o tau nu mai i le atu no. Anisi o pisi nisi ia o lo anga waa i lalo o le wha ma a venga, e le ai ni tiu te o afi moli e awina mai i le atu no. E pei o na mai ta wina le maasina te nei, e mawalalo atu le ta wafi moli Sāmoa ai malolo si atu, nai lo ta wafi moli fou i o tau no, ai e vai atu lo lato malosi mai afi sa iei mua, na fesiringi ai pele o iai se fuafuanga lato te toi iloiloi nai, te tau fuafua whaatulanga ina, mo afi moli ia o lo tulimata ia le atu no e mo mia le fesoa swani, mai le whaale tono le ele tese. A sila fo I tata emergency orders na wabatu na umanini watu waile piliota.
o le taimi whaatulanga ina e mawhai ai o na eligible i lalo le tātou whaamama a venga leo tu ina atu le malo ma o i foi o lo a fia e male lua vai aso e le whaatino ina le tātou proclamation of emergency e iei foi lana sila le tātou komiti le tūlanga lea o tātou wafi e whaatawina i nei Sāmoa ma o lo iei foi le tūlanga e whitutu na iei ma o lo iei le avanoa te tonu o tātou pura inga o le tūlanga le taun whaatino e tauna whiso sa o lawa i le tātou tanga luengo tiute o na whaatino la i o le ilo ilunga pe tala whiunga ia ma tātou whaapa au whapeanga tu ina mai tonu o tātou emergency ora nei. E manatu telefou ina ia mawhai e ainga Sāmoa e lima vai matau lea wa o le whaasoa o na ngā whatia le tau o se awhi mō li e mei se mō ainga iei matua tau se mō mia le ele tise po ni ainga foi e iei i lātou e iei mana o ngā whāpitoa. Wa whaawau nei sa ili linga mtanga luenga le soifua maloloina e le vaenga whaapitoa e sa ili ai po whea tonu lena pisia mai le alo se fulma le lua tausanga o le atanoo e le whaamai o le fiva pona e vi mati ngā ina lena whaana nati atu se malanga whaapitoa ni usila mō tohon fitinga. Ma wa whaidoa mai e fo mai e maota ngasa ngase ulu matotua o le itu ai ngā tenki fiva lea e sea o na maua i le atanoo ai whaisi o na ongo ngātu nei lo le tenki fiva masani. Mai o le itu ai ngā fo i lea ua wha maonia mai le soifua malolo i nā fiti wa malili waini whanau se toa lua. Ma o le itu ai ngā tenki fiva lea ui le atanoo e pei o na wha maonia le alo se funma le lua tausanga lea o le atanoo. Ma ua wha ilo ai fina ngalo nisi o le atanoo pe le uala ngā tatau lo i le soifua malolo ina o na whaia ni wha alau i loa a o ni lapta i ngai pui a mai ai o tātou tangata e meisi o whanau i reo o mai ai o leitu ai ngā tenki fiva lea i Sāmoa. Pei taina tue whaamanatu ei o no le wha ai ungol tu sanga o mawhae na whaalau i loa ai lapta i ngā ma le iai o Sāmoa i whaalawe lawe whaafosei e na wa amata o na wa ai ai le mauta ngā se le whaatupula ia le au whai o i lātou wā a fia le tenki fiva. Na tue whaamanatu foi ai ono Aleke ke Roma, o whautuanga lava i le atunu na ia tū mamai te whaamaota, e na ia whaaititi ai vaenga e tautu ufua ai le namu, ma ia tue whaao ngā tai namu pe a tō whawha. Whaasu namu ma waila au o maua i whale o loa, e pui a mai e le tino mai le ua le namu, lea e whea vea ia siama o le fiva pona iwi. Wa whamanino mai ele komisino mtanga luenga o leo a wa paaurongo i tino Filipo. O lele io ane lava o se tālo sanga mai le kolisi mawalunga vai maunga e a mata minoi e lon mtanga luenga e whia su enga. E le mata opu le wangi ngai lunga upeng ta wha ilangi ata. O le ula ina leo se asu mai te tono se fangu e nisi o alu mawhana wa onga mai le kolisi. Ai o le temi nei, e le io o ne lava se reporti le ofisa po o se tālo sanga, e whaatino ai niso e su enga i whanau nei. Pei tai o se whaasisilanga na tuina i lunga i lea onga i peng te whailangi, o whailo ai o le mata opolo ua nga i ne Yesu e su enga mtanga luenga o leo. O le whaasisilanga foi mai le kolisin tuina i lunga o peng te whailangi, na whamanino i le to se fulmaltasi o alo ma whanau nei, wailua umo lātou swafa, mafio anga e o mai ai. O se reporti mai le kolesi na whaelo ai, e fōringa mai o se ngāio inga na whaia mana mauti noa, e whaaleanga i nai le ngō lea onga, o no i lātou ne e sefulmaltasi, o lo i lalo le whaasalanga na tuina ia i lātou, e whaamalo lo mai ai lea onga mō se vaitemi, ai whaatino mai lava lātou mea onga i lunga o pengta whaelangi, ma whao ane i o lātou whaia onga. Ai o se whaanoa noanga o lātou whaatino le nei ngā yoinga mātanga, ai whao ngai nai le tō ninga le lau mua. Mai o ata fo ina whaani e lungo peng te whaai langi, e le o le lotoa le a onga o lo tupuahi, e es e lea no whanga na whaapoto nga iai, ma whaatino ai lea ngā yoinga. Mo mai e fo i o na whaamalulu mai le pūlenga le a onga, i le mamalu le a tanu, i winga wa whaalia nei whanau, wa tau vale nai le ingoa o le kolisi. Wa mahe a se whontanga al whaafale tui le HRPP,
Maua toi le li fai le to tele o sui na pālota, e le whātuk mawina pēo le taita inga e le whionga tui le epa lupe sori ai Dr. Sailele Mali le ngoi, malona sui taita i le whionga fonto e pia la wofo. O le fontanga e toi whiri ai o na taita i ma le sui taita i, e tā pena pena tua i morwhai ngā pālota o lo lumana nei, e le tausanga fau lua fe lua se fulma le ono. Maua wha i lolo la nganga wha aftai le vaenga wha upo whai, i le iei peolo lato whātua tuanga i la ua, e taita ia le pāti. Sauno foitu i la epa, o loo matua mausali pea, le tu mau le maopoponga, o le pāti e pui a ia te tau a tangata o Sāmoa. O le whai unga leo telefou manui tele le nei aso si o tātou tino, whasai foia. Watasia e la sinia o le wo, o mana fili fili e
Whawhiwhianga mali tamaitai o atalina le pese tasi ai lasi. Ai toi maul whapoponga fōu o tātou tala fōu mai le aso a tai au le tu lai valu. Tala mai New Zealand nei ia ma tala i so se vaenga lolangi ai le ngata i lea o tala mai Sāmoa. Wawa ia tu i lapata inga o Savili po o matangi malosi tono New Zealand nei o lea ua whaale o mai le vaenga a le Met Service po le ofisa wa ai tau. Walo ia le o atu le selau walu se fulu milimita o le Swatimu o le walo ia e pa ui Northland ai iai ia lapata inga o Savili ma lolosi tō whaatau mai le tu i sasai mai ono o atu lava i le selau wha se fulu kilomita le tu lali sao po le ma lolosi mai le po le aso lulu e o atu le aso tofi mo au kilani e ele lapata inga le o Savili ma lolosi whaatolanga ina i le lanu moli lona winga whaasolosolo atu lava ina matoa ma lolosi whaamalusia mai i le afiafio le aso lulu mai le selau lua se fulu kilomita i le itu lale malolosi o Savili tō whaatau ino fuanga ta lai mai o le a whaaleanga ina fo i la au o laina ele tise ia po o pou mo li ia matulanga fo i ele o lelei ele o malolosi pe ele o mautu lelei ia o le a iai tūlanga afia i le malolosi o Savili tō whaatau Pio vaenga ia i totono le motu i mātu e mai se lava le vaenga pito i lunga. O lo fo ila o lo iela pata inga ina ia mata i tū, matangi, malolosi le ngata i lea o ti munga titele ina no fuanga au Kilani, ma le Great Barrier Island o Coromandel Peninsula ma Bay of Plenty le tū i Sisifo o Kawe Rau e au Fiero Torua ma Kamai Range ia pei o vaenga umaia o le a afia i matangi malosi wapea timunga pe ona yeila pata inga i le vava i atu lea i le maila solulu, maila fiafitai au e o atu lava i le stofi. I ona i vaenga i tātou te mata i tūlelei ia mano fōuta iai ia masau ni uni fo iai vaenga e te tauana no fo tāpena iai mo ia tūlanga whaale tono le tau ia mai se fo ila tau o lo fofuani whai ngā malanga I nei aso malolo e amatato lava I le afiafio la stofi, whaasolo atu I le aso whareile po le Good Friday, le aso whareile pa ia manga ia to le whaeunga le vai aso, whaasolo atu ai I le amatanga o le vai aso. Ai o nei whaafifianga nei, whaawau, ia o whianga I foi ma whainga malolonga o le awauli ia matau mawhatanga. Pespesenga nā mai asina para ma poasa I le nei fo I vaenga o le awauli. What's up, so I say
sabali ile ala mana tua lete na tau salaloi mate malingi biaba aya oele suiti. Come back to me. I want to hear ose upu hepa uma ilo fofonga ele galo oyo mafaufonga. Ai moli mafetu ole langi dia esi uta fewai idei mautalo ua pisa o ai ea wana uta lima o ai ea wa mama ile lalo langi o anga sala e filo ai satani le fa selenga. Tu ole langi kia esi o ta whewai I nei mautalo ua pisa o ai ea wana ua ta lima o ai ea wa mama I le lalo langi o anga sala filo ai satani le fa selenga. Lima, o ai ea, wa mama I le lalo langi o anga sala filo ai o satani le fa selenga o satani le fa selenga o satani le fa selenga. Le masina waba ai lunga o maunga mafau ngai le uma le masina waba ai lunga o maunga mafau ngai le uma ta la 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 ta la 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 ta la 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 te oli oli se uo ai fa amaoni ne ave tau I le oti ata te musu se uo ai fa apu ne ave ane fa sele mutu ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 la.
Toi a pio mai. Tango i lolo o a ea o na me o ia a o si fe ua tilo mai ua le mali no na loto i le mea ua fa Ia nisi o whātunga le vaenga o lewa uli lewa to sfuluno minute tali tu lai tasi. Mai a fwere tautua Lucia Savelina peon to mafuta mai ai le tae awana le la. Ia inisio polkalame a le soifo maloloina. Ia wha solo mai ai le talafou. Ia wha awawa mai lava le tiu te le te au se fulu lua. Ia toi wha malo atu lewa lata fwere taimia wha mai ai le tato tautua. I lungo le tato frequency tasi ono tesi ma le tasi whamo ia ai whaawawa toi lava le tautua i lungo le tato Facebook ma le YouTube ma lo lava ngā lulue wha ma lo atoi i la tolu toi foi toi whaawawa ma amatalia ngā lue ngā le nei o le nei a wauli e le whatunga fau ia le whautaunu ma le tato ofisa ia peona langina ele susunga ia Lassie Hunt. O le pese ua whaingoa ina i o se taswe o whātunga whetau i le lei ia malneiva i aso o le Holy Week. Pole vai aso pa ia o le whamana tuina fo e maliu ma le toitu o le tato li whaola. Usi mai le whafonga o le pese mai a Lassie Hunt ia e whiwhi loi le wha Sāmoa ma le whaafiti. O le ingo o le whātunga o le toea fio mai i lona lili whaaliliuina i le ngangana fiti sa lo mani au. Usi mai le whaafonga. Hallelujah. Toea pio mai. Hallelujah.
Ia nisi na whātunga fōu, ia pēle whātu out mai lava le whātunga nā sunga ia lasi. Ia nunga le YouTube, po le Speak Life United, pēo le wawai atu whamutalanga o le pese lea, ia sā tuputupua ai mā. Fia lawe whalongolongo le pese lea a wai ai i le ekalesia a le Assembly of God i Taua, ia a ola i titi lawa, ia lea lawa whai nana whātunga lea, ia toi whamaloa atu le tatu au whafonga, le nei a wauli, ia o lata fo le taimi e pike nai whanau a onga tamaitia la onga a mata le te leina tu ua le afo le lua, ia pia whapena le avea ia alum whana o ai ia a onga a mata e tatala vasolo atua e le whaimalo longa pe o le tele wa onga le tu ua taimi nei. Ai mai se lava i child cares, daycare centers, ia lelo o tele na tatala i e fualai mātua i e whainganuenga. Tele foi ia porkalame ave alom whanau nei tu wanga. Tele ia porkalame mwheona ave fua e whaata whawhawa i alom whanau. Ia e leise tupe mo mia. O le museum po le whale mataanga le ia tātou i nei poirua. Ia po le whale mataanga leo Police Museum. Ia nai te lin whaina ona ave anum whanau whata whawai. Whaiona o e experience foi pe o foi leo o tutono ta awale leo. I whaiona whata i tai ona ofu ia pe ni vests. Le o foi leo. I oisi vainga whapena whaiona ave anum whanau. Tele foi paka. Tele ina alu tupe pule nganu. Tātola vai e po rua. Tele ina alu tupe tātou e soi lau tongi la fonga. Ia e whai ai ia toi whaafo wai pakam whaalau tele whaupopoisi mea ta alo fōu mo alom whanau ia ai me se taimi nei o lawa tū ua ia e mau foile ti ngā foile ulupea no fo umi le whale ona ia o le ta alo ti ngā talinga ia e mana ia le whai maawi whafo e whaata whawhau ia pe a maua le taimi whamaloa tfo inai mātua ia leo loo whea ngai ma le ainga na ialum whanau a me sa grandparents. Ia leo wateli na ave ialum whanau ai o tātou whengaruenga. Toi 5 minute tāli tu lai tasi. Tātou atu sina whawhiwhianga tau whaavave. Mai le sunga ia sipso, ma le pese. Fika mai le pese. Sen maa liefu o le tau o le whatu a inga tu lawa le pese leo fika mai le pese. I Sāmoa pe o le luafe anga iluma. Telefo ina tau whasifo isi lungo pasi le temina oa i titi e pasi i le tu i fo ero musika le whātunga lea. Wato e 5 minuta tali tu lai tasi tau tuati ufonga lau mua le nei a wauli. Sale, eva mai de pese, fika mai de pese. Back in the game, homie, one more time. Be gone for a minute, but I'm back. Fika mai de pese, kika ba adele suke. Sa umu fele ile au fai pese. Ele kau fa se ai fia ai ispan keke. Fika mai de pese, kika ba adele suke. Sa umu fele ile au fai pese. Ele kau fa se ai fia ai ispan keke. Ele wasau fa mai wakangi. Le asemele au fai ika kau le langi. Mangaya le musika sipso usua ile pese. Musika Sāmoa eke fa apele pele. Fa eva ai fika fa eva musele shai kai iyo yai sipso with the flow le wa fai sau yai. Sila coming a man, Peter with the paper. Roll it up, yo, come smoke and dance. Patule musika sole. Fa eva au fika se fa mole mole. O mangaya le me wa fai le wa fa eva ai. Kula I mai se masta kukumai ma au mai. Fika mai le pese kike ba adele suke. Sa umu fele ile au fai pese. Ele kau fa se ai fia ai ispan keke. Fika mai le pese kike ba adele suke. Sa umu fele ile au fai pese. Ele kau fa se ai fia ai ispan keke. So pass me the mic
And Shy God turned it up one time. My rhyme is from the mind. I wanna get high like a cloud with good trees from bed and vibe. My eyes are red bright and shorty, she so fly. We just chillin', chillin' like a villain without the killing. Sip so, can you feel it? Low, get still spinning, we ain't trippin'. Cuz, dipping like show enough. Puff some good stuff, I hope you ready for us. Ain't no records coming tough, y'all ain't had enough. Still some more style, you heard it like wow. Me, I just smile. In the meanwhile, well, they all got power, cool, couple of mama wow, and I'm out. Back in the game, homie, one more time. Be gone for a minute, but I'm back to shine. Back in the game, homie, one more time. Be gone for a minute, but I'm back to shine. From February to January, we do whatever necessary for you to get into it. Move to it, groove to it, dance to the music. Baby, just lose it. Tell me, can you do it? It ain't nothing to it. All you gotta do is just go with the flow to the sounds of Sip So. Break it down low, touch your knees, then your toes. Bring it up slow, back that ass up, girl. Let me grind it for show. Back in the game, homie, one more time. Be gone for a minute, but I'm back to shine. Sipso ma le pese fika ma le pese le awa uli au ma o mai fai le taimi tato te whamawai atoa nei tato wompa anga lava lungo le tasi ono te si ma le tasi whamo ia whamangalo fai tautua nei aso pe au i se upu fo iwa le longo maa lia lau whafonga anga ai manu tele lava whasaunga nei aso ia ma tiu tem whaiva fo le alo atua le fiafia na nei ia ai mai le siufonga lau mua mātou te whato whaatu Fasoi fua atu i nei tato wompa anga lungo le tato frequency. Tawa lunga atu le tato tautua i lunga o le tasi ono te simatasi whamo i le whawhiwhianga me le au whaipesa le maatu lua mo moli atu nei mo onga. See
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong ma le si ufonga le laumua mo le nei au auli. Momo atu I ta'alonga, wasainia nei le wingia lo ulpeleki ma te lea. Se kone karate ma se kalapo Japani, na whaalaulo e te lea lana whaai ungai lunga o penga of sota inga, ai na mulimulia ne whaamaonia lana kalapo o le blues, na ia tusi e whaapea, o se taimi mātango fia tele sa iai, whaatasi mani tangata lele, tele beitai, e te le se taimi sa mana tunatu ai, ma whai ai lola na whaai ungai a matatu I le tausanga fōu, o le ata alo ai I Japani, sa ia whaafetai ta malo la tau ta alo fatasi fa pia fa ya onga o le pulenga matangata tapua ai ona o tau sanga ua tuana ai oni taimi fa apitoa mo ia na tele I fa ilo ina lana kalapu po le umi o lana kone karate ai oni li poti sala tu e fa pia wa ia saini se kone karate o tau sanga I tolu ma le Toyota Verblitz lea olo fa ya onga I Ian Foster sa fa ya onga ile olo peleki. E to se lau se fulufitu I lato o filifilia I whaatau taia ta'alonga soka mai asosi ese fast full tasi o I totono al wha potonga lo soka lo lanlangi wa filifilia mo le I po lanlangi lo afe lo 5. O lo o fiele lau falini usila o Campbell Kirk Kanawawu o se sui mai le whaala potonga soka le Oceania. E a matale ta amilusanga mai le asos full wha uni e o atu le asos full jolo Julai I malai ese se fulu malelua I a ai se fulu maljasi I totono le United States leo le atali mano ai ta alonga. O le lau falini usila le o filifilia e mai Waikato mai to otolus fulu 5 ya te ia lau fali o le ata amilusanga tele sa o fia fo isui e whaatau taia ta alonga soka le Olimpeka I pale. Lua whelua wha ma le FIFA Under 20 World Cup I le lua whelua tolo. E nisi o tala, o le aiei sa onga tūlanga lua fōi au kilani, o le aiei fo ini potoa onga fō monisio a onga Māori, pe ona whaasilsila le minista wa onga Erica Stanford, e ono se lauta maiti mwhai o na ofi lea onga fōi Massey. Na sau no le minista I lea so, e se lau miliona tala se tupe fō whaalo, ua whaanganga, ma ua whaamoe mo vaenga o New Zealand, o lo opito sili ona mo o miaina. Ua ngau ia se tangata le vai whaapi o Russell Blank o se tamaa mai le Far North. O silia ma le wha se fulu tau sanga, talo na whaina lo na vai le whalewhainga luenga I se whaalavelave. Lea nā lai o na whaielo na vai whaapipi I le tū tau matau. Na avelo na vai whaapipi I au kelani e toi whaalelei, peita I na ngau ia mai lana pusameli, ina ua toi whaafo I ane I le kuria, na ta ue blank e tāua te lelo na vai whaapipi I a te ia. Ai lea ima seo ngā I le tangata lea na ia ngau ina po oso o se tasi, wa wala au le tamai le ngau ina I alofa toi whaafo I ato, lo na vai whaapipi I. Ele o toi whaisa sauna ngā wawasa mana ia Winston Peters, e winga iana whaasea ai le ngangana whaamili teli, e pei o le taua I whi whaataua inga, mana ia tā ua, o le awhia ngai mamata upu whaalo toi whale, pe a toi taliu mai I New Zealand. Na whaitio ina wawasa mana ia le pālemi o Christopher Luxon, ona ole le tala noa mua atu ia te ia, a ole I telefoni I tai o le laulangi whaatala noa le mata upu, I whi whaataua inga, mai ia sauno ai o nisi o ngangana ia whaonga ina, e loa I le papa o le tofa. Ele o sauno le pālemi e tali ni fina ngalo e whaapea, wa yeise fe ese inga ilo la vama le sui pālemia. I mata upu tau I whaataua inga, ma o se mata upu o whaatele lava le au whaasalalau. Pe o na tau e Christopher Luxon, ai o lo tutusa umawhina ngalo minister I le tūlanga, o le le mana na o lea e wā ai I se taua o whi whaataua inga. O whaatono ina le whainga malo so whaatasi, le soifua malolo ina New Zealand, ina ia awane I toi whaapea o tangata maitanga, ai ia tau lava le I tūpao ta maita I po o tina, pe a whaia la tau whitusia inga po ofiso o ta inga I whaatatau, I mata uputau I le soifua malolo ina o ta maita ai, na tusia tulu minista lang o soifua malolo ina, Casey Costello, I le pule sili le tūmau o Dr. Dale Bramley, I le asolus fulfito mati e tau watu iai, ina ia whaamanino le ngangana, na whaalia Costello, e yeini pe po whaamatalanga ua o atu ilo na ofisa, o whaamatala I ta maita I po o tina, e whaapea o tangata maitanga, o tangata ta ito atasi e whana nau, e na o ta maita I po o tina, e mawhai o na maitanga, mawhana na wina ni ta maiti, na sauno le sui minista, e ta ua le whaamanino, po ai tonu tangata o lo o whaatatau I eise whaamatalanga, pe ao o ina tala noe le soifua malolo ina o ta maita I, o le whaongao ngangana
whaapito ai loa i tu ai ngā tangata. E mautino ai fo i e tamaitai, po o a au nanga le soifua maloloina, o lo o anga waa i ai, ma mawhai o na maua i se awala whai ngō fie, ai mai se o tinama tamaitai, e le o le ingilisi, la lātou ngana mua. E iei fo i singaluenga i le Health New Zealand po le soifua maloloina i ono vaia na wha maoni al wha la putuputonga o le na amata le asonga fua se wha ngā solo ngaloa ia e pe ol wha tala noanga lau whai ngaluenga mai uni i suinga ia watu ina atu wha whautuanga o le awhaia ma le wha ai tete a o le i whaia se wha ai unga wha ai u pe ona Sāmoa Fiona McCarthy o le wha ululunga le tu mau le tu o tangata whai ngaluenga o le tu lea o le a whaina o le People and Culture Team Service mai silia ma le valu se fulu afe le au whai ngā luenga. O nai māsina o tuana i atu, sātu ina atu ai whaafautuanga le soifua maloloina, ni suinga mo le whaala potupotonga. Mai au fiaini ngā luenga le avaea, ina ia whaasau ina i le whaitau miliona o tupe. O fina ngalo le malo e wha malo si atili, ma whaana tinati o na wha le leia le fia o turisi asia si mai New Zealand. Lea ua inivesi le se fulu tolu te si ma le 5 miliona tā la i le Tourism New Zealand. Po le wha la putuputonga mo tanga tatafa whao mai fafo. Na wha alia le Minister o Turisi mau au nanga tali malo o Louise Upston. Lea fuafuanga i le au lia na nafi. Sa awai wha atase ma le paalimia Christopher Luxon a o asia siatu le wha alinga o le Weta Workshop Unleashed. Safia ngai pia le au nanga o tangata tafa whao mai fafo i tutono New Zealand i nei masina taluai mani whaafi tauli ma o le sful tolu te sima le 5 miliona tā la e mai le whaaputu ngā tupe o la fonga i e tutongi e tangata tafa whao mai fafo o le amata i tūle una ingo turisi mai saina au se Talia, United States, Initia, Siamani, Makorea i sauti na tā ua le Minister po iei whaailo le manui o whaatosina i le polokalame o le Everyone Must Go pe ona whaatutuanga ia au se Talia pe tai e le ngatai i. O le whaamoemoe na ia maoni stangata tāwhau whaapopo i luas fultol wafe i le whai ungo mati lua afe luono e toi mawaile isi se lau miliona tā la whaapopo. E silia ma le 2 biliona tā la e tutongi atu i tausanga te itasi mo tangata ma ai ngai maola lalo tupe maua e fesoa soani i le tutongi ngau whale no fo mau tutongi peita i na whaalia se sailili ngā fo mai le University of Kilani e le o mawhaiona maua i se mapusanga o nai tangata no fo mau tutongi na whaatustusa i polo fesa lango Edward Yu ma Dr. William Jang mai le University of Kilani le tawale no fo mau tutongi ma le tupe maua whaapele au tutongi mo kesi ma lato tupe maua o ainga au kilani e mawaina whaamanianga o le accommodation supplements ma ainga e leanga waa iai. Masafa ngai nai whaamaumonga mai le lua fesfuluiva i o mai le lua felua tolu. Masama awa i ali i polo fesa o lewa ngā tupe fsosoani mo fale e matuale whaalilea i lava le tūlanga ngā whatia o tāwo fale no fo maututongi. O tangata ia mawaina lea tupe mai le malo e sili atu isi tupe lato te whaaluina i fale no fo maututongi na ilo tangata ele o mawaina lea fesoasoani wa mawai nisi saililinga e tasi ia landlords po tangata yana fale no fo maututongi tawa lato fale e tali ei whaamanianga ia mawaina i ainga e fuale au whaingo le tupe mawele ainga i vaenga o New Zealand o lo ononofo ai ma le tau o fale o lo ononofo ai o se tangata no futo atasi 5 se lauta la sana tupe mawele vai aso ai le sana whanau ai na te tutongina le fale no fo maututongi po le rent e whaase lau 5 se fulu tala ili vai aso i se fale i North Shore e na te mawaina se tupe e o atu ili se lau ono 5 tala ili vai aso o le tupe fisosoani lea mai le malo i le tausanga i lua whelua wha e lua te sima le tasi o 4 biliona tala sa whaaluina i lea polo kalame. E 5 se fulu kilo kalama le methamphetamine ma kilo kalama e lua le cocaine na tau fia le malai vaalele whaavao malo i au kilani e le ofisa o tiute. Na maua le ofisa o tiute le whai ungo le vaiaso le meth i tutono ni ato na taatitia ese i se malanga mai San Francisco i o atu le se fulu iwa te sima le 2 miliona tā la. Le tupe e maua pe ana whaape sao atu i tua ia whalau whaasaina ma whaatau atu i le atu nuu. A e tu sama le 5 se fulu 4 miliona tā la le tau e whaatu
tupe ai a afianga e o i tangata o le atunuu. O le pauta o ona whaasaina po le cocaine na maua ona nai le su inga o se atopau a se pasese e lua se fulufata usanga le matua na malanga mai Santiago i Chile na molia le ataulele ailona au mai a whaana na o ia pauta o ona e tu samale fitu walu kilo kalama le mamafa o whala u whaasaina ua tau fia le ofisa o tiute aile i atoa se vai aso. I whawhato New Zealand, e ono mau ele leipa le pawa e taita i ele malo Australia le whainga palo te tele. I le aso tolo me, e tu seima le ungo se fasili sasa i le fina ngalu whaalia o tangata lau tele. I le aso ngafua na whaatau tai le nusi pepa o le The Australian. Samoa le mawina i le pa ua le langolango mo le so whaatasi a le Liberal ma le National mo ua mau la lo ato nai lo le tūlanga. Sa i le langolango le tau sanga lua afe lua e ua si tia le langolango mo le palemia Anthony Albanese. Ai pa ule lango mole te ita ule itua ngai Peter Dutton. Olo o sili la ititi le lango mole leipa na ilo le itua ngai e lima lua ile whavalu e tu sai male sa ili ilinga. Tala fauia male si ufonga le lau mua mole nei awa uli. E toi whaatala whātu tala whau mai Sāmoa leisi o na whao po pongare nei, o si mai ele wha whonga. O wha mama a venga i ua tu ina mai ele atu nui lalo o polo inga o wha lawe wha fosei, on o le wha le tonu o le ele tise, e te tonu o le tolu sa furuaso le nei o lo ua whaanga solo, o manino i fōle sanga a sui o le komiti, le whailo inga mana autu stala le neva yaso, e le o au fia i vaenga o wha mama a venga, le tau o le atutongi e se ainga i se tangata whai mōli u whai lei sene, e na te waia ina se afi e le tise wia whaatawa, a nga i le mito le whale o le ainga, whata se eima le tau o mea whai tino e whaonga ina le waia ina o le whale. E le tali mai o le ofisa sili o le pūlenga o le malusi angatau e le tise, e whaatatau le nei vaenga. O le tūlanga ia le ngā luenga a le whaaputanga, o umona whaatula whanoina. O lo o iai al matou whainga pa anga ma le vaenga, fo le private sector. O le lato le o vaenga la ia le asosia la whai mōli, o le lato ana ia mata whaioi, e le o la le matou ngā luenga, i tu tonu o le vaenga lea pe matou ngata i tua mai o le sweet spot, me le ile mita. O le tūlanga na lo iai le whaatulanga ina o le whaatino ina o le matou ia o nanga. Ona pasi lo le vaenga ia le o whai mōli, o lato fuila o iai le tomai, e lau te tiro po le ale lo o le whale, e o la fole to inga afi e tala fea ngai le ma le to inga logle o le tu solo mta fa yo yana bo umana ma vai o le mta fa yo ina le bang fole al private sector e se fole nga nga matoria le fa to na fesiringi e fo e au telefou le si ita i o ta wafi moli i o tau nu mai i le atunu anisi o pisi nisi ia o lo anga vaa i lalo o le wha ma a venga e le aini tiu te o afi moli e awina mai i le atunu. E pei o na mai ta wina le maasena nte nei, e mawalalo atu le tau o afi moli Sāmoa ai malolo siatu, nai lo tau o afi moli fau i o tau no, ai e vaivai atu lo lato malosi mai afi sa iei mua, na vesiringi ai pele o iai se fuafuanga lato te toi iloiloi nai, te tau fuafua whaatulanga ina, mo afi moli ia o lo tulimata ia le atunu e mo mia le fesoa swani, mai le wha le tono le ele tise. A sila fo i tata emergency orders na wabatu na umanino atu ai le piliota. O le taili whaatulanga ina. E mawhai ai o na eligible i lalo le tata whaamama a venga leo tu ina atu le malo. Ma o i fo i o lo a fia i male nuava yaso e le whaatino ina le tata proclamation of emergency. E iei fo i lana sila le tātou komiti le tūlanga lea o tātou wafi e whaatawina i nei Sāmoa, ma o lo iei fo i le tūlanga e whitutu na iei. Ma o lo iei lea wanoa te tonu o tātou pua inga o le tūlanga le taun whaatino e tauna whiso sa o lawa i le tātou tanga ruenga tiute. O na whaatino la i o le ilo ilunga, pe tala whiunga ia ma tātou whaapa a whapeanga tu ina mai tonu o tātou emergency ora nei.
E manatu telefou ina ia mawhai e ainga Sāmoa e lima vai matau lea wa o le whaasoa o na ngā whatia le tau o se awhi mō li e mei se mō ainga iei matua tau se mō mia le ele tise po ni ainga foi e iai i lātou e iei mana o ngā whāpitoa. Wa whaawau nei sa ili linga mtanga luenga le soifua maloloina e le vaenga whaapitoa e sa ili ai po whea tonu lena pisia mai le alo se fulma le lua tausanga o le atanoo e le whaamai o le fiva pona e vi mati ngā ina lena whaana nati atu se malanga whaapitoa ni usila mō tohon fitinga. Ma o whaido mai e fo mai e maota ngasa ngase ulu matotua o le itu ai ngā tenki fiva lea e sea o na maua i le atanoo ai whaisi o na ongo ngātu nei lo le tenki fiva masani. Mai o le tu ainga fo lea ua wha maunia mai el soifua malolo ina fiti wa malili waini whanau se toa lua. Ma o le tu ainga tenki fiva lea ui lea tunu e pei o na wha maunia lea lo se funma le lua tausanga lea o lea tunu. Ma ua wha ilo ai fina ngalo nisi o lea tunu pe le uala ngā tatau lo ili soifua malolo ina o na whaia ni wha alawi loa a o ni lapta inga e pui a mai ai o tātu tangata e meisi o whanau i reo o mai ai o leitu a inga tenki fiva lea i Sāmoa. Pei taina tue whaamanatu ei o no le wha ai ungal tu sanga o mawai na whaalau i loa ai lapta inga ma le iai o Sāmoa i whaalawe lawe whaafosei e na wa amata o na wa ai le maota ngase le whaatupula ia le au whai o i lātou wa a fia le tenki fiva. Na tue whaamanatu foi ai ono aleke ke Roma, o whautuanga lava i le atunu na ia tūma mai te whaamaota, e na ia whaaititi ai vaenga e tautu ufua ai le namu, ma ia tue whaao ngā tai namu pe ato whawha, whaasu namu ma waila au o maua i whale o loa, e pui a mai le tino mai le ua le namu, lea e whaavea ia siama o le whiwa pona iwi. Wa whamanino mai ele komisina o mtanga luenga o leo a wa paaulongo i tino Filipo. O le io ane lava o se tālo sanga mai le kolisi mawalunga vai maunga e a mata minoi e lona mtanga luenga e whia su enga. E le mata opu le wangi ngai lunga upenga ta wha ilangi ata. O le ula ina leo se asu mai te tono se whangu e nisi o alu mawhana wa onga mai le kolisi. Ai o le temi nei, e le io o ne lava se reporti le ofisa po o se tālo sanga, e whaatino ai ni so e su enga i whanau nei. Pei tai o se whaasisilanga na tuina i lunga i lea onga i peng te whailangi, o whailo ai o le mata opolo ua ngai ne Yesu e su enga ntanga luenga o leo. O le whaasisilanga foi mai le kolisi ni tuina i lunga o peng te whailangi, na whaamanino i le to se fulmalitasi o alo ma whanau nei, wailua umo lātou swafa, mafio anga e o mai ai. O se reporti mai le kolisi na whaelo ai, e fōringa mai o se ngāio inga na whaia mana mauti noa, e whaaleanga i na ile ngō lea onga, o no i lātou ne e se fulmalitasi, o lo i lalo le whaasalanga na tuina ia i lātou, e whaamalo lo mai ai lea onga mō se vaitemi, ai whaatino mai lava lātou mea onga i lunga o pengta whailangi, ma whao ane i o lātou whaia onga. Ai o se whaanoa noanga o lātou whaatino le nei ngā yo inga mātanga, ai whao ngā i nai le tō ninga le lau mua. Mai o ata fo ina whaani e lunga o pengta whailangi, e le o le lotoa le a onga o lo tupuahi, e se le no whanga na whaapoto ngā iai, ma whaatino ai le ngā yo inga. Mo mai e fo i o na whaamalulu mai le pūlenga le a onga, i le mamalu le a tanu, i winga wa whaalia nei whanau, wa tau vale nai le ngō le kolisi. Wa mahe a se whōntanga al whaafale tui le HRPP, ma ua toi le li whai le to tele o sui na pālota, e le whātuk mawina pēo le taita inga e le whionga tui le epa lupe sori ai Dr. Sailele Mali le ngoi, ma lona sui taita i le whionga fonto e pia la wofo. O le whōntanga e toi whiri ai o na taita i ma le sui taita i, e tā pena tu ai morwhai ngā pālota o lolu mana nei, e te tausanga whaulua whe lua se fulma le ono. Ma ua whae lolo la nganga whaaftai le vaenga whaupu whai, i le iei peolo lātou whātua tuanga iai la ua, e taita ia le pāti. Sauno foitu la epa, o loo matua mausa li pea, le tu mau le maupo ponga,
O le pāti e pui pui a ia te tau a tangata o Sāmoa. O le whai unga leo telefou manui tele le nei aso si o tātou o tino whasai foia. Say
o whaafifianga ma sani lava ia te lue mai nei au auli. Whamalo atu a Vaalele Mati. Whamalo atu a Whamausili. Malo lava wheme wo e lau pasi nei au auli. Malo Desmond Bango. I la toro mafuta mai nungo tatou penga fsota inga. Ia leo lo whaapitoa i le tatou i tu la muli nei. Ia i nei vai aso. Le nei aso o le aso lua. Le aso se fulu lima nei o masina o Aperila. Whengai whenei tatou alum whanau ia ma le vai aso mua la tau malolonga. I le nei kuata. To hea e atu kuata lona lua. Vai aso pupu fo i nei mo leo whenga nuenga aso malolo. O i po le aso wharaile pa ia. Good Friday. Malolo inga nuenga. Ia malolo fo i le songa fua pe o aso malolo. Ia to malolo hots fo i le si aso wharaile. Ia o le Anzac Day. Ai mana ia watu tatu whawhiwhianga so i whiwhiloi Mr. T. Mai alpese Mr. T o na awina atu lea ia o le whawhiwhianga mai a Ben Vai. Ladies and gentlemen, introducing our Whaamole. Se suma sora se awa se Whaamole mole. Alufa na iu matu olo ono whapapole. Fika ina tesa tu ui alo wha ole ole. Ma aisi na u mea ai awa e fika amole. E mali e po, se keli o le ngei o langa wha ngei o po. E amaka mai i ngai wha ngau wha umai le wha lolo. Kofo ai po i olo loko se keli ale au wha i lele. Mako alu a marasinga o le pepe se ke ufo se no le fefe. Jesu na sora se awa se wha amole mole. Alufa na iu matu olo ono whapapole. Fika ina tesa tu ui alo wha ole ole. Ma aisi na u mea ai awa e fika amole. E koe mali e koi se kaili a kama ale ova papa la lapa. Tuku i fokoi se kaili a kenge ua liu i le au vampire. E o foi i le au makukuanga le sui sui kai ko lua. O ke le kea iai pule lava oe lau mea fai fai fua. Jesu na sora se awa se wha amole mole. Alufa na iu matu olo ono whapapole. Fika ina tesa tu ui alo wha ole ole. Ma aisi na u mea ai awa e fika amole. Usanga usu ulu makua ia ulo mawale saka. Usu lole saka ia oka mawale kama. Kupu mai le kama i kingo le lei maso masoa. Kupu mai le kingo malo ngai loko hango amoa. Isi mase te au, ave i le haonga e le ai o sou ngau ngau. Iwa afe fase lau fiku fala ngai kupu o mai mau. Pili o lau haonga o pase se ia masui o whaakau. Nei au le best, se fina mai wha a ili maka emo. Sala mongi longi, kei wa e malemo. Sala mongi longi, kei wa e malemo. Jesu na sora se awa se wha amole mole. Alufa na iu matu olo ono whapapole. Fika ina tesa tu ui alo wha ole ole. Ma aisi na u mea ai awa e fika amole. Ole mako lava bese mangaya. Mole au wha mangaya. O whauku anga ngā ale au whai bese. Wha e vai ma alele. Wha
ana o tae au Ave o le la ua punitia fo I ipuao Le sau malu e fa asusu I lau o la au Sasala le fungala au matala uau Letio fo I Sāmoa fai o na tae au Le amatanga o le asofa o popo o le olanga Le tae au ngai matani Fea ngai maleata Le tala lele ua so o inei Sāmoa Ini se titau fau le sua malie o le vine ula Ma fau fanga o le lupe lunga o le moso o ipula Ale ua pua ina mailona manongi Ole aso foe foa ina le Sāmoa moni Le tio a fo I Sāmoa vai o na tae au Le amatanga o le asofa o popo o le olanga Le tae au ngai matani ufea ngai maleata Le tala lele ua so o inei Sāmoa Saua tae au e mou mali e maunga Le aso fo e lava lo ia I mawhau whaunga O le vi inga e whafo I atu I le matai Tangata soifua ua oli oli mawhawhetai Etio a fo I Sāmoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa o popo o le olanga Le tae au ngai matani ufea ngai maleata Le tala lele ua so o inei Sāmoa Le tio a fo I Sāmoa vai o na tae au Le amatanga o le asofa o popo o le olanga Le tae au ngai matani ufea ngai maleata Le tala lele ua so o inei Sāmoa Le tala lele ua so o inei Sāmoana
Ia nisi nau whātunga mai le Levina Records i le pesena le atua mama nai. Ia wha awawa toim wha awhiwhiloi a toi tātou whātunga i le nei awa uli. Toi 18 minuta tali tu lai lua whatalo whatsio angoleo si anawa leo lo maputa mai. Ia lewa mapua pe e lana pasi nei aso wale alwe a lana pasi. Ia ai malo la unga lue wha malo atu lau pasi. La to lo mafuta mai ia la upa sese ia o la to foi o feanga i male puinga fa sanga le mu ia o le pa sese o ai le fa ngo fiele anga luenga ave taxi male ave pasi ai mane fa va tui il nei time ni sfo tala le na tu ina mai lungo le upenga tsai lange le one news ia le fa pe mai ua si itia i le 3.5% ia le tau o tau mafa i tutonu o le sefululua masina e o mai le masina o mati. Le peona whaamaonia mai e le Stats New Zealand po le ofiso whaamaonga New Zealand ia le osa mawalunga i le 3.5% ia ua si itia i le tau o tau mafa mai le sefululua masina e o mai a mati. O si tangane ia o fia ia whaataunga po grocery food po whaataunga o tau mafa 5% si tia ia vaenga i o meat ia o ia ai 5% ia o si tia le tau o isi o loa tau mafa o lewa vai atu o le tau o tau mafa mata pa u te isi e lalo le whape 2.5% ia lewa pa ula i te le tau o fruits ia po o mea ai whala au tau mafa mata. Whapea mai o mafuanga wala iona si imo lunga le tau mafa po o loa tau mafa. Ona o leo o mawalunga le tau le pata ma le sukalati. Ia afika i le tau le pata le sa mata le noto me marilisi aso lulu. Le wo o atu se fulu fata la le tau poloka pata fo ilea le Sāmoa le 5 tala ia so ia fata la maseni. Ia pe o le vaenga tonu ale wala iona o le isi mafuanga le wa mawalunga ai le tau le poloka paka. Ia ma le poloka sukalati. Ia o me ia e alue lunga le suka. Ia le vape mai. O le tau o le poloka sukalati su sala le poloka fo ilea pe o le poloka creamy milk le faa rectangle. 5 tala iwa sene e o mai mati o le lua felua 5. E tu sana masina talu waile na wewe le ono tala, fitu tala. Ai mai tau nei le tau o ia o mea Somalia po o sukalati e waile taimi nei. Wale o toi, sea o toi ni pepa sukalati fui e talo atu mo se tolu tala. Pe wa fa tala anga ilunga ia pepa sukalati. Pe o le wha maoninga na le wha maonia mai ai e le ofiso wha maunga. E le whapea mai. O le mince, po le beef mince le whaimele povi, le tasi kilo kalaman mamafa, sa se fulu iwa ta la iwa ono sene, ia mati. Tu sa le toi titi whame, tu toi titi a lua ta la, e taunga ta tuai nei lo le tauna iai, i le taimili nei, i le tau sanga taluai. Lona winga, o mati tau sanga taluai pe sa se fulu fitu ta la, se fulu ono ta la maseni. Ai o mai a mati tau sanga nei, ua se fulu iwa ta la. Amana tua ia mince, ia po pepa fo ie fai e fifi ata mai te fai la tau mafa po me ai le mince. Sa masani au na maua ia so ia le valu ta la, iwa ta la. Ai tau lato nei il taimi nei, pista mai pepa mince ia fatata inga le tasi kilo. Ia le ua lua sfulu ta la, lava pe afa pe o ai se tūlanga taunga ta. Ia na, o alu fo ilunga ma le tau yogurt, o le tau soft drinks, o le tele o tau mafa ia mai talafou, o le mai i news ale one news, o tau mafa e le mo o mihe tātou, pe tau mafa ia le tau processed food, po processed meat, ia mantole mint o le processed food a wala, wa vili le povi, ia sukalati o processed food ia le ai loatu nei le fo mai
e tele na whautua ina tātou e awani tauma mawhai processed food, but processed meat, e iso sisi, awafa mai e mena e lai ona mamai, tū lou. E ai mantoa, ai alo nei e whaatau le peppermints, ia pē tau ngō whia mai lai lo alo e whaatau le bovi sa awa whole food, whole meat. Ia ai o le whiriwhilinga ma le o la oia na ia whiriwhilinga wai fua tātou paketi. E le ai a se whia ai whaspovi pēlu atu e sasa mai le taurus fu tālanga ai nua tau whaspovi. Ia ai peo whamanatu na e tau alo e se mai tātou mai processed a mese me ai po o tau mawhai o sukalati o ia o le mince o le sosisi o i tu ai ngā tau mawhana le whautua ina e lava tātou ia e awale tau mawhai o nei e tu e mawai le mai. Tras 10 minute tali tu lai lua wha mai a whaile tātou tautua tai au manga lua tu onua tu male tuanga ni a mari whai valu e wha awa whaile tātou tautua i le nei vai aso. Sa ili lalo maa lo pe ona pespese tuaile tamai tai la le leile o Marcelina Masoe. Yeah, all the way from Lower Hutt. Silang hona masemana tu a ola tali
Ia, o le whawhiwhianga na, ia mali tamaitai o Sosefina. Sosefina i nea uli pespese tuai tama pulirua lea o Waino. Ia whamaloa tuai le au whafonga ia. Ai tātou whamawai tuai fo e muli taimi nei. I ona leo mai ale taimi whaatulanga ina fo i o tātou porkalami nungo le Facebook. Ia mali YouTube, whapele tātou app. O le app ia luas fulfai tu la fitu aso lo vai aso. Ia i le tātou tautua nunga le app. Pe ona au nātou i whawhiwhianga. Whape fo i te misia le polkalame o le aso ma le aso. Ia mwhai ona i whafonga i nunga le tātou app i la fiafi. O lo whaasoa mai ia Jenly Malawi. O lo whapea mai, try another attempt after PNG sinks deeper into recession. Sa on lei, o peo le whapea me o Papua New Guinea lawa. Ua umatoa i maulalo ama whaina le tamau a inga. Ia o tātou i New Zealand nei, e mo i lava ia ai leo a whaina te le peo isi atunu i whawhatu New Zealand. Ia, ai me se lava ia a whianga mai i whainga la fonga ma whainga issue le mea whainga issue alo wainga le oi Amerika ia Donald Trump pala wainga ia whamalo lava le mafuta mai tato wheloa ai le tai au a tai au i le itu lai fitu se i tama whai lai pu el pasiusu pe he mahua ona le tele lava na misi pasiusu i tai au le tele na amatatu e le toangane a mari ia tele ana misi pasi mato i tua wa e tasi le pasi ta amilo ia e osonga i ole mawhai o le toi osoni mato pasi tiavi o valea e olea inga tiavi alo fatu papali sina leo mai lato uma lava o ele o maua tau suafo na le tote mata ai le o comment mai pe o le fai tau ia comment mai alo fatele mo o tau pamanuia le atua ia i fuafuanga o tutoi o le nei au auli ia ma le afiafia na nei ma le afionga i le lipule mai matou nei leo whainga luenga matou te whatou whafa soifu atu i le nei taimi whafifianga mai le punia lava atawalunga atu ai le tatu tautua mana o na o whaalupe